Ele suafa man malo Yesu Keriso lo tātou li mo lo tātou whaola. Mātou te whiwhia tau whalofam whatalawhatu Sāmoa. Ilo malifo mai whanunga whaula nei tai au o tātou nia mai le aso lulu. Luas funtasi ai aso o tātou whalaunga o na nei tu sanga nuafe luas se fulmale ono. Ina ni masino ia anuari. Ia o le vi ingo le tua. E sua malia oe a nganga pa ia te tala tuali tātou tautua le nei tai au na si ufonga lo mui Wellingtoni. Mai ono te ia leo tātou i stalo i le tai au. Sua mali e oe anganga paia a fiumaia e mana o mia o lo fetalaia mai mato te fia whaalongo iai Tau te ma lilie ai He sua mali e oe anganga paia A fiumaia e mana o mia O lo fetalaia mai Matou te fia whaalongo iai E matou te ma lilie ai A apa mai whau mai Tango mai e sui ai
Se o tātou ifo ma te talo atu I le tua le nei tai au. Le tuailo mātou ta māpa ia I le langi. Vi ia ma wha mamaluina lo suafa pa ia I le nei tai au fau. Wa oio le tua sili sili ese. Oio le tua na whai le langi ma le lalo langi. Ma oio le tua pule I taimi ma vai tau uma. Wa whaatasi atu lo wātu nu. O tangata le tua le nei tai au si o mātou whaalata lata atu I o luma. Ma le loto wha mawalalo, ma le loto wha awhitai. E wha vo I atu le vi inga o le wha manu, o le wha nene tanga I lau whiu. A wai te tau lava o le vi ia oe I tai au uma, māso uma le tua. Mātou whaaftai te mā lofa o na oe te whanguina mai I mātou I le ola ma le mālawa fau. Mātou whaaftai ai mo le pōu ma vai. Ma lau pui puinga e wha maoni lea leo tua. Whaaftai mo le aso fau e fwai mai. O se awa noa mātou te sawa vali ai lau whina ngalo lea tua. Mātou whaaftai mo lau tau singa e le uma ma le ma vai mo I mātou. Mo whamunianga e waaia, ma whamunianga I le waaia le tua. Mātou whaaftai mo ainga, mo ngā ruenga. Mo fuaratino o mātou mo mia I le aso ma le aso. Whaaftai mo lo olofa e tū maupea, mo lo olofa muti muti vale, e fau mai lea I tai o taitasi. Mātou whaaftai siri siri ta mā mo lo alpele to tasi o Yesu Kariso. O lena maliu ma toi tū manu malo mo I mātou. Ni o mātou mawai le wha moe moe ma le ola e wha mawau. Mātou whaaftai ta mā mo lo wanganga pa ia. O leo lo whai mo lo mātou taitai. Wha mā whalawhala ina ma wha malu sia I mātou. Ia so umo lo mātou ola. E leli I le nei tai au o mātou atu o luma mātou te whātou esi atu. Wa o mātou se whanau o le foto le anga masasei. E anga sala ma whale tonu I mātou taito tasi. Te mā whamangalo I mātou pe a whau mātou anga sala I upu. Ne mātou tala o mā whauwhaunga ma ni a mionga le tua. Mātou te talo whamangalo ina I mātou. I le mano le tino ma le toto lo alpelo Yesu Kariso. Whamamao mātou loto I lo alofa muti muti vale. Ma whamavuina I mātou ta mai lo filemu. E le tūla nei tai au mātou tuina atu. Ngā luenga le siu whonga le mua. Ai ale whi ngā soloa I aiolo wantu nui whiau ma ngā luenga le nei asu. O mātou talo I e taitai. Mo moi o mātou wala le nei asu. Taitai a mātou la sanga uma ma whaatonu a mātou whiriwhiringa. Mātou talo I e fwoi mai le poto. Le ata mai lo mātou tama. A wā mātou fufuanga whaida nei asu. O mai le loto wha maulalo. Le loto ngā wai mātou te ngā lulue ai lo mātou tama. Me o mai alo whaatutua lo mātou tama. Mātou te whaatutua ai ma whaalango lango I lau fio. Ni o mātou sawa vali ai lo mālama lama. Ai le o lo mātou lava malosi. Mātou talo e leita mā. A mole mole e pui pui mātou na ni aso. Ia vesia ni whaalave lave ma ni meleanga e onus tupu. Ia velo olofa ma pā pui pui o mātou o langa. Ma lo file mu e pū lea I o mātou loto le nei aso. Whamuruia I e o loo, whalongolongo mai le nei tai au le tua. E ni o mātou tua āma, mātou tua le tua. Ni o mātou ainga. Whamuruia I ngā luenga ma fufuanga le nei aso. Nei whanau o loo mālo lo le nei vaitau. Ia e whamalo si e wo vai vaita mā. Mātou talo fo I e lau wha mā whanwhananga I e wo loto tinga. Ma toi wha tumuina I le wha moe moe o ia te oilo mātou te mā. E te māpa ia I le lea tai au mātou twa fo ia tu le lea aso I ua au. Ia veo mātou o langa ma mea e wha maulunga I nā I so vi inga le tua. Ia vi ia oi me uma mātou te whaia. Mātou talo wha mtoro tau tua si ufonga lo mo le lea tai au la vionga li pole mana mātou whainga. Le tu e whaia fuara ni ngā luenga pe au noa ma lau fio. Mātou talo ni mea uma le nei tai au le suafu pele o Yesu Kariso.
lo mātou o lima lo mātou whaola. A tasi mai mo I mātou nene yaso si o ina po. Aolo e inga e whaafo I atu le lau fio. Ono o Yesu amene, ma amene. Tangata tau e o Yesu, ua e vai sea. Sea se mea wa whewhe, I le au tau le nā. Pina ma wha amalo si ai, e le tu mau le po. Pa ai o lo o lua e o le whetu o le Ia whaatua pe I le ua lofa mai Ma whai le leila taua nei Ia manu malo ai Wala ta mai le file mu Yesu I ai le tau Yesu I fo I le pongisa I le whetu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi whaalong i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Si ufonga laumua, ata o le tai au. Ata, 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 fifia, o
Ia ile nganga fia mātou te toi o wholofa ma whaatala whātu Sāmoa. Ia le atunu e pele le loto ma le nganga le nei tae au. Mā lolo sui whomanuia, mā lolo tau atai. Tae au lani o le a solulu o tātou lia mai. Le a solua se maratasi o Januari luafe lua se fulu maleono. Ia mātou tu nā atu le lima o whaatala ofa, whaatu lima, whaatu au. Ile tāpo inga malo le tātou tunu. Mā lolo sui whomanuia, mā loa fua ile o maua. Ia lofa ma le anga leo le tua. Ia o tātou toi whailo aiai. I lungo pēo ngalu ea. I seisi fa o ponga o le tautua mana o nanga ia le siu fonga lau mua I Wellington. A mele lei teimur tau mātou te whaatalo whatua I le tapo inga whioi o le tala lei pa I e lau whai ngā luenga tofi le tua mautu whantua a le manu le whata whai taulanga le whata whai taulanga whitai tunga wāna tau suino lipu vai o le ola wāna sui fofa le ngango tātu tangata whaatalo whatu no whatu ina mautu whantua Fionga le sea man whantua Talo fa foi la fionga ya patele maritu nga sa ya ma lor si fu mu le ni tai au o te fata fa talo fa le tatu tu a sina sino te mam tina ma tua ta po mi mo te mala o le ni tai au ya ma lor si fu mu ia a tele talo pol fala mo lo mulila ta po ia fa mi tu te tatu tu ile aso ma le aso tu pulanga talo vo ma lo so la tu ya fa talo fa tu le tai au ila to fo le wala usi fa manga ruenga Ya malo on sai mo ia foi ngalu ngon le aso ya lo malo le tato tru lena ngalu le po ya le malo lo man le temi ya malo on sai malo fu tau ile po mo vai la auto o le mar betu to finga vai valo le tato fi lo ai le tai au ya malo si fu mo ia se temi on ma fa ta se foi le tu finele tu sala ya ana fa solo te to lina tu lo tu pa ia malo tu malu ile le tai le tato tu manatu Ya lo tātou tau ta whai tu se le lofa ma le anga leo le tua. Ya ila na pule wha sui fua ilo tu sui fua. Ya mosa mātu wola vai. Ya leo tātou tau whailua i le nei tae au. Lua se fulma tasi a yaso. O le tātou savalinga ni tono le tu sanga luafe lua se fulma leono. Ya o le atua lo tai tai folau. Ya tau tai le tātou whai ngā malanga. Ya mai lava la matanga o le nei tu sanga. Ya leo tātou mai le nei tae au. Ma lor sui fumanuia. O le klama leo atam tae au la tātou mafuta tantanoa. Tātou wha sofo le nei tai au le tātou tautua. Ia, me se fo inisio wanga tau o le wanga I mai. Talo le tai swing on tupe. Hawa noa whamuneango aso se fo maso whanau. Ia, ona tātou wha longo fuile me tupu nei aso le tala wha so pito la langi. Ina nei aso I tau sanga mai. Tālai tu le valu tā pena mai tātou tala mai Sāmoa. Ma tātou tala fau. I lona wha o pōponga mo mua. O le nei tai au le asururu. Ia, te wha tala whatu I tātou pa angai lunga Facebook. Like, love, Michelle Tattoo Facebook. Logo le YouTube, mai mo mai malo le Tattoo tinu. Ya, subscribe le Tattoo YouTube. Ya, ma wha soa tu inisio ainga mua. Ya, ma futa mai pe le Tattoo tautua. Ile nei tai au. Ya, la Tattoo tana me wha solo program atu le tai au. Ya, wha fifianga mai le kulisia le fifi le nei tai au. Manu ua pepese. Ya, pepese fifi le nei tai au. Good morning. Ta lofa malo le sifu manuia. Tautua mo le sifu fonga la mua. E Wellington.
O se vega le talo le tau ma le talo le tai o afu whai lo tātou tunu le nei tai ao le a sululu. Ia pe ona valu i lo official vai tau. Le le ia sululu mo tātou le mui Wellingtone. Ia ole a o ma wha malu wingo le tau nei aso. Tulu nei wanga le nei teimi o le tai ao wha solo atu la woli. E ono mamafa i si teimi o le a fiafi wha solo atu le poa na nei. O le vega le talo le tau le aso a tai ao le aso tofi lea. Malu i lo official vai tau. Tu ulu ti munga ia. Nei wanga i le teimi o tai ao a tai ao. Ia pa pena fo i la woli. I ono kilia i si teimi o la woli. Ma i le mato le lai le a fiafi. Ia e a wha solo atu le la woli a tai a wha solo atu le a fiafi. O le fua le maua lunga i le nei tai ao. Lua suma lua tike rile o lo iai. Mo tātou le mui Wellingtone. Se fulma le ono le fua le e maua lalo wha mawina. Mo tātou i Wellingtone. Tātou se atu i lau te lengo Aotearoa New Zealand nei tai ao a mata mai nai Northland. Ia pe ono tātou mai tau atu. Ia whai asina mafo timunga i Northland. Nisi o lo longa o lo iai valo ia foi. Ia le ono atu i o mafo timunga i le nei aso. Mo nai Northland whasolo mai nai Whangarei. O mai nai Aukilani i le nei aso. Te uru timunga ma mafa foi. Ia i le nei aso. A uom wha malu wingo le tau. O wingo foi nao le tau le wha mawina mo nai Hamilton, Tauranga, Rotorua, Gisborne ma taupo. I le nei a solulu ia tautua nā le saunga le mū ia mai se foi la pata ingolo iai manatua la maonisi o tala i tātou telefon tai au nei a zora tūna mautu i saute ni le soni Blenheim Christchurch o winga foi nao le tautu ulu foi wanga le nei aso le au te lengo Aotearoa New Zealand ia a uo wha malu ia nisi o vaenga o le mautu i saute le nei aso pe o le iei Timaru ia o Invercargill ma Dunedin i le nei a solulu e pe ona wha mawina. Tatu se atu i Sāmoa nei teimo le tai au wingo le tau o se vaenga a whatupula i o peau maa le ea o lo te oto nei lungo Sāmoa mai au mai a timu wha pia wila mwhai tili ea a fia ilea tunu i niso teimi. Fautuanga mo ti munga mafa o lo wha malo sia pia mo lau funua umo Sāmoa. Fautuanga mo lo longa o lo wha malo sia pia mo vai tafe mano fuaka mo le lalo ea a fia ngō fie. Talo le tau mo polo masawai le nei aso e ta api solo ai timu mai pa mawhai niso teimi pa pia wila mawhai tili ini inisio mahenga. Le na e ta api solo timu ia e mawhai niso teimi pa pia wila mawhai tili inisio mahenga. Talo le tau o sio tātua tunu i Sāmoa i le nei tai ao. Tato se atu ngā te whale Wellingtone o le o suartai. Suartai a tātou Wellingtone whātua a pē le ona minute te elitu lai lua i le awu nei ia ona toe sua lea i le tasiri minute te elitu lai valu i le afiafia nā nei. A te whale o mana ma Porirua nei tai ao le ua pēre tai a tātou Porirua whātua a suel afolitu lai sumra lua i le awu nei ia ona toe pē lea i le afolitu lai ono i le afiafia nā nei. Ia tautua nā le saunga le mū a meise foi awane ngalo o whaola. Tautua nā lava le saunga le mū le teimi fua uma fuanga meise fai ngā whaiva i tūlanga le tau e peona iai ia talo le tau nei foi vaiango le aso. Tātou se mani talo le tupe le tai au tāsi le tala a New Zealand ma wele valu su 5 sene au se tālia. Valu 5 sene au se tālia. Malo su le tala a New Zealand i American le aso ma wele 5 sene. 5 sene. Ia au le tala New Zealand Sāmoa le nei tai au. Tasi le tala New Zealand ma wele tala 5 sene Sāmoa. Tala 5 sene Sāmoa. Ia malea ia. Ai o nisi o unanga pe o nei le click X le DJ Sound. My cash at Vodafone. Ia manisi o unanga pe o nei nisi fale o lo e masani ai. Mana ia la te reita wala fo ino tu seleni. I le nei tai au. Whaptailanga lei. O sawi me whaia nei u tātu nuk mafio anga. Mai sene o tātu ainga mai kālesia i Sāmoa. Manuel la fuina o tau seleni i le nei tai au. O le manoa whamuriango a sui fua maa so whanau whamna to tupele tātu email a so whanau at samoacapitalradio.co.nz Yang whaiona tu mei sau whamurianga e tōla lawinatu I lungo le tātou tautua. E le tātou whamurianga leo tonu mai vi ia le tua wa lia mai Josie le whātau sanga
I le nei aso alofa le tua toe whapopo ni si aso tele. Alofaanga mai a Hastings whapea Julie Faumui o Tara e sili ai papa manana. Ia whamunianga na mo le athine ia Josie. O le so ia atoa ilona whātou sanga. Ia i le nei tae au ia o Josie o Tara. Ia o kilani. Ia le mori mai lofaanga ia a Shiutina. O lofaanga mai a Hastings whapea Julie Faumui o Tara. Ia wha sili aina yo Mātua, Papa and Nana. Ia, whamunia tele la soifua, ia, on malu lau tele o tātou, tunu a whele so. Ia, nasa rusu matasi ni o Januari. Ia, ua ato ai se isi tau sanga i lau soifua, ia, vi ia le atua. O le maunu nema le whionga pa ia le atua, mau mai le tu se yona. Iona na matau pue tolu, lona whai upe 5. Ona taritonu wai leo tangato ni nema i le atua. Wa tala ia te fo i la lātou anapongi. Nua lātou ofu fo'i i le ie tala o a lii a toa ma tangata anu. O le talitonu wai leo tangata o ni newa i le tua. Wa tala i atu fo'i i lātou anapongi. Wa lātou ofu fo'i i le ie tala o a lii a toa ma tangata anu. Mauna o nei tae au i ala talo si ufonga lo mua me si foi paanga na tātou ana leo lau whaafonga. I ala talo fai whaatasi i sanga whaamanuia le tua. I le malo tātou tunu whamala tuina uta wasu i fo le so o le talo i sanga tulu i pele tua nisi tau sanga stele lo tau so i fo una ia te ia a le mawhutanga mani o tātou ainga o le pese nei mau tau mai a lapi marina avelo wola i au ngā moleli Avelo wola i au ngā le ali e hau whea Ave o aso atata e vi ai la wafia
Atala fatu le tātou tunu o tala mena tupu la langi nei ase o tātou ria le asa luas tasi o Januari. O le asa nei tausanga e tasi valuiva. O Philip le lua ma Henry le lua. Ia maltangata swafa ia Richard. O lona ingoa sa tauta ua le navai tau o le The Lion Heart. La tau ia na amatalia ia le crusade. Ia po se wha moe na ia toi maua mai ele pa ia po le nu pa ia. Mai I pulenga tangata Musalemi. E leu tātou loa le Holy Land o Israelu. O ila tōla ia na amatalia se taua e whaasanga atu tangata Musalemi. E le toi whaafoi mai le nuupa ia. E le tausanga e tasi valuiva. Philip le lua, Henry le lua, Marijit the Lionheart. O le asa nei le tausanga e tasi fitu valuiva. O le urua I tusi e tau le novel. Ale atunua Amerika na whaingoina po le ingoa The Power of Sympathy. Na lolomina I le aso nei tono Boston I Massachusetts I Amerika. O le aso le tausanga e tasi valu ono wha. E o le taua na whai e tutonu o Bay of Plenty I New Zealand. Le na taua le nawa I tau le whaingoina o le tau ranga campaign. O taua nei whaaloto I whale New Zealand. Pea ma le ono masina le umi na whai ai. O le whamoe ina ia suepo o ele sifi o ele ia vai tau o New Zealand. O le sifo I whamoe na tamo whai o atu taua nei Waikato na ia whaato ila loina no fo inga le tupu Maori na vai tau. Whaalia ele whainga malo New Zealand e whapea. E peo se tau whaamatau fo ile le pulenga tupu o le malo Peritania. O le aso la leina amata I le taua na tau le tau ranga campaign I tono New Zealand. Tau sanga tasi valu on wha mai ono masina na whai ai. O le so tau sanga tasi valu on fitu na whamawina ai se whamaunga Australia la vaia. Ia o Brisbane Australia na whamawina e whase lau ono 5 mm. Ia le suatimu na pau I Brisbane Australia I le asol nei tau sanga tasi valu on fitu. Mai whapea mai ia o se suatimu o te imunga pito sili nei na te tele I so o se tau langa I Australia. Whamawina la I Brisbane I le Stonewall nei tau sanga tasi valu on fitu. Whase lau ono 5 mm le loloto le suatimu na pau I tono o Brisbane Australia. O le so tau sanga tasi iwa tau tasi ni whatau tō o le tangata suafa ia Isaacs. O ia le urua I tangata ni whanau I Australia wa tōwhia vea Makavana Channel Australia. O le so le tausanga e lua afe ma le tolu na lulu se mafui e fitu tesi ma le ono le malosi fua mafui e tu tonu o Mexico e a mamari li waitanga te lua iva ma le silia ma le suru afe I lato o le aini mena no fuai whaale anga ina umau lato fale o le aso nei Sāmoa le tausanga tesi iva rua valu ia na whai ai se tapu o le mau e sāne I toi ulu fale ma whaonga ina fale o loa o tangata papalangi po afakasi o le tamu whainga lava lea le mau ina ia su el tuto tasi le mana o Sāmoa na la e ina uma ia ofu tau ninga le mau o feo ai solo I tafutafo o fale o loa nei ia male lato manu lauti ia aua nei whaavevesi aua nei whati ngai leo ia lato usi ta ia whatonunga mai leo le malo le nawai tau ai pau lava le lato ngai o inga whataua aua nei toi whatau se si whaloloa la ua whakasi ma papalangi en whailoa tuai o lato te le pulenga ia New Zealand ma e o la foi I le whaloloa po le pisinisi a le au le soni e ma le tua te le mau nā teimi ia o Olaf Frederick Nelson ia ele I urufale fo I lato e whaongaina tala nato e mau le whapoponga te masani whaafitai lava Whasislanga tā ua mo Sāmoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu ma au tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tūpusā, te pua tausi ma te pua tū mau. Wa o lea watoa I ulula le sā o le sanga lala, ina ua li I le matangi. Ona mātou wha atu lou lea I lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo o le tamāloa. I le nganga maulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea ua tala mai le fionga le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga I a Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e mo moli alo I atuai le Parlemene o New Zealand,
le talosanga sainia po le petition mai le fastful 5 afe o tangata na saini le talosanga. Ina ia mawhai o na iloina e le palemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sifulu maltasi o Februari lua ono i le vao le sifulu i le tae ao se ia pa ia le sifulu lua i le ao uli i le loto ao le motofono i Wellingtone. O mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le talosanga sainia po le petition a o le utele nei o le wha moe ina ia mawhai o na fuli i ai le wha tō whala inga le palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe o le aso o sauni le komiti au kilani ma Wellingtone e tāpena au wala tāla whiangai uma ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awa iatu mo le wha moe. O le nganga atoa le nei wha moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou langolango ina ia talia le mālo le talosanga sainia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Peo na whaia e New Zealand i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani mai si vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaawhai ngofie wha malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou wha malanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo wha lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O sauniel tātou la ei o le miti afu wha apitoa o le Pacific Justice e luasfulu 5 tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi wha matalanga e fia malamalama atili ai wha apea le wha atauina o sou miti afu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Wha mole wha afsota il telefoni o wha 5 o tolu i wha. E mawhai fo iona e maua le tele o wha matalanga e wha atau i le nei lava wha moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sifutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellingtone, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Asolulu manuilu tātua tino o le nei foi wha o pongo telefon mai Sāmoa o si mai ele wha whonga. O le tai o nei na whaatunu nei i le mtanga luenga o leo le teitai o le tuangai. Tui le palu pesoli ai Dr. Sailele Mali le ngoi. E na ia o ane le ofiso leo. O lea ua mōli ai mōli anga o le whaia leo whaamtalanga e taulanga i nai se tangata. Leo tō vai uto atu lea leo. Le mai lao leo. E whapea o toa i atu se tangia ai ono lea sa whaululu iei le whalmai. Ia e whaatitau i le whaungaina o tātou whaata. Sa au tala noa ai. I le fau sa au tala noa tonu i palmene. I le tūlanga lea le conflict of interest. O le melea le auane i ninia whatasi. Ia mea le ngā le ngā luenga. Ia maulava business.
le tulanga lana le e moriaia. Wa talia tule epa le savali leo leo le aso ane nafi e te tau no ane le ofisa leo leo le so. O le feilo inga le fionga le te taio le atunuu le lauli le mali e tōpala te Valfosse Schmidt ma le autostala na ia wha i loma ni noai lana tali wha te tau i le mata opu le olo fuafua e feiloa i atuai le tu malo wha sale le anga numere lua e wa mori atu le lato mau olo lato le talia ina le o lesa a vea mawhaipule le utoe filifilia e le malo e toe wha aurulu i elo lato official fon wha avai mole miliona tala. E siri ma le tāua o le la whapea mai mate filo e mea mānei ele nā manatu na ona whela ua i au tala ai le i se teimi a fio mai le pai o le tu malo e wha mana matu fo le pito le malo le tu malo lea tasi le tu malo e se le malo si o le ngalu o porkiki na ia fia i tonu mai i rela i titi le mea le a fia o le o lo fifili atu le malo taula na fia mai la tu mai atu fo i se tu o lalo le malo wha mana matu ngalunga lea i le o manino le teimi nei awa tato vai na social media matua inga lea te lea ia le mele o mamla mai le tu malo Le fionga le li pandemia le lauli le male tōpala te Valfosse Schmidt. Mo wha ilo manino le fionga le whaipule o le tu malo palo tawaisi ngana numere lua mo tua poa a seve Henry Arthur Tipapalii o le fina ngalolo nei tu malo na fuai o na whaatino le ngā yoinga o le whaase atu i lalo le tanga vai e le wang whaopufai e le fast po le whaatuatui le tua Sāmoa ua tasi e ui e toe a ngai e toe whi le whainga palo tala i titi alo nei tu malo le pe o nei sau no whaamanino ma whaamawai tu tono le mauta fono le ulua i fono a le pāle mene e le nei vai aso mo le nei tu sanga. Whamoe moe le ua tau mo le mauino whaatino nei aso o le fina ngalolo i tu malo. Ia, na fo sila fia o le no le tu malo. E au fwela no usta ia le o fina ngalo e tapa au ia maise foi tula to o lato foi lo i fato fala inga. Ia pe o lala na mal mafuanga wa. O le tau nu unga ele pe ona ia ele whamoe maneas. Na whala e atu le te tae o le atu noo le fionga le pandemia i te tono le whonatanga le pandemene i le suifai pule a o le i atu ua le mauta fono le pandemene. aua e te popole se metasi o le mea mio tonu ma ua musumusuina o ele nganga o le atua fai le nā sa vavali le atua ma lo loto ma walalo sa eili le wha maonu o lo walofa i le tu malo pai fai ai fai unga lea o uma no sa vali le o ngā sami le nā uma la le tadia le atua le ua utaitai le malo tai o ele ri le va mu e te taoto ai o ma le atua ma lo tali tonunga e le oe ai e lofa i lo tu malo ma Sāmoa o le matu fa manuia le na alo yo fai va manaia apo lo foi ma lo le masa salo ma ye te tonu lo vala wina ta pena fia fai ngā filinga le tunu ta pena fia fai ngā filinga lo tu malo o tu whaatasi le vaenga whai mātou tu atu le lango ina ia tau lau o le wha moe moe o le tātou tu malo ina ia e tu e tūlai mai e tau ave o tō whinga mo le kumanai. Sauno fwoi e motua poa wa mai o na wha o anto le finangalo le tu malo i hanteia e le se palo te whaia alo le tu malo o na watasi moe moe le feelinga e wha o pēr le wha atua ina uia e tau a vea le sa ili manuia molo nei tu malo. Ia wa mai folo lato fina ngalo. Ia. E le aise palo te whaatinoa. E whaatinoa ala o tu la fono. A le whaatinonga e o le palota wa umana mai le fina ngalo se o tu malo. Ia e o le a le aise si e mātou te savalia le nei. E le o toi fia savalia folo i tu malo le nei fo i asanga. Wa mai o na asa fo i fita ama whainga tal palota. Ia. La fo mai le lango na yuso sa mato tau vale il whainga palota ua te atu nei. Ia, o le whaila e toa lava le moa ia e wholo tali tonunga o le tau whafo ia ingam sa taua me se fo i le nui pai pai.
Ia e le fisilingia le whamaoni. O ta pena lo fiso whai ngā pālota e whaatino lava alo le tūla whono, pe whaatino se whai ngā pālota le titi, e fua i le iai leo se tasi e resta na mai, e fiatau wā whaatasi ma motua pua e le whai ngā pālota le titi, pe le ai foi. O motua pua o lona urua i teimile nei ua filifilia e le tūmalo, e a vea mō lātou whai pule, na malolo ai le sa a vea ma ministaul se fua malolo ina, ma lasi lua pitu whanua tāwhitu sele. O talafawia, maria tele ne yaso si o tātua tino, whasai foia. Talavalava le whapoponga o talafo ma le si ufonga le laumua mo le so luas fultasi o Januari lua whelua ono. O iele talitununga o le sole o le a whaasilsila alo i el pālemia Christopher Luxon le asolfa ngā pālo titele le tunu ile nei tau sanga o le awaulia na nafina wha ngā solo le fono le vaenga wha upwhai le National Ikalai Aesthetic le o tatalia ile wha lauilo le pālemia o le mata upo ile wha ai unga o la lātou wha whalitu ile so. O se tūlea maseanga māsani pe ona mole mawina i nei tau sanga utuana i atu o le wha atūlanga o le asolfa ngā pālo titele ile amatanga o le tau sanga wha upwhai o le lo e whaia le pāle mia le whai unga i le aso e whaia i le pālota au le mai ala na paia inga i tolu tau sanga o wha ngā solo. Ele e ene wha asilasilango ni polisi e le saunoa ngā Luxon e ui sā fola i aso utua nai e le pāle mia le wha anaunau ta inga o le National ina isi tia le sauwhanga o le Kiwi Saver pe a whai e toi filifilia la lātou vaenga e ta ita ia le mālo. Ua whaasisila le whaipula le Labour Adrian Rurahe o le amalolo tu maumai upo whai o le malo le masina fau. O Rurahe sa avea mafonga whatalai mole silia ma le sefulu tau sanga a matamai le luafe sefulu wha. Avea ma whaipula le tu malo te tai haua oro au le iwhaia ina le whaipula le vaenga whaia Maori o depinga rewa peka i le luafe lua tolu. Na avea mafonga whatalai o le mao tau sui mai le masina o kuso luafe lua lua. Yo atu le masina o te sema luafe lua tolu. Na whaalia e Rurahe na mawhauwhau le nei tau mawhanawhana i lona ainga ma le lotu. Ma se ilonga i malo lotu mau mai upu whai wato ama whai leo na te lelo na taimi e awa iai mea whai o lona ainga ma le lotu. Na sauno le te o le Labour Chris Hipkins. O Rurahe e whaalo alongia tele i tutono le palemene i lona tofinga o le fonga whatalai ma o se sui tā ua tele o le Labour e te lefo i lona alofa mō Māori. Wa i oi whaipule Asia o mai tutono le palemene o whelafo inga e whaia e winga ini le poti le tele o whingo tolo o whango taina i matawhanga o New Zealand e le tatauna tilo tasi i tangata malanga mai fafo manonofo le atunu. Peita e wala au whaipule saina mai le Cranes ma le National ina ia whaatau taia nisia o onga mo tangata mai fafo ina ia malama i le mafua anga e tā waile puipuingo le sio manga o le ngātai whale. Na sauno le minister ngā whaiva Shane Jones i lunga le leitio New Zealand le asonga fua o le isi mafua anga le tele o le so ona whango taina o le titai o le penisula o whangaparawa ona o le tele o tangata mai fafo na ia tā ua fo ini ngā yoinga o lo tau pule i lunga o penga ta wha ilangi i le ngangana saina ma o se tau wha mata u le tau mawhasamia le atunu ona o tangata mai fafo e le o malamalama i tō la fono na sauno Lawrence Sunan le whaipule o le Crane o lewa tele o na iefina ngalo tite o Jones i tangata mai fafo pasa ia whaitio ina ile minista ona ole tua inga ua ia whaia i tangata mai fafo i lea whaafita auli ma o se whaato sina o le pālota na sauno Carlos Chang o le National o le mata upu tau i whai ngā whaiva ai le o se mata upu i tangata mai fafo ai oa onga e fisoso ane i tangata mai fafo i mawhai ona malamalama i le mafua anga e a lai ona ta ahua le puipuinga o le ngā tai whale. E nā ole se fuluto sanga le tamaititia Raymond Su o Porirua
ma e le vasenga ono. E ua whaamani ina na tau mawhainga le suenga o le NCAA level tasi ma le lua. Whaapea fo e ma le suenga i Cambridge. O suenga ia e maasani o na suei tamaiti peta i 15 po o le 11 tau sanga le mātutua. O nisi o mata upo e maasani o na suesue i ai Raymond i lunga o benga ta whailangi e au fele tala wha solo pito o polo kiki whaapea matala fau. Ai fia fo i ana le sona a au, karate, ta whawhao mana wo, ma ta alo fo i malona tua fine ta alonga i peo le Monopoly, po o ni ta alonga i peo ni paso. Peo na lipatia, e maasani o na alu Raymond i lona ainga wale i sana mea o ngau tutoi, e ta tau o na whai. O na wawa ai leo lona tamai ni tu ainga apolo kalame, e mawhai o na oa oa i le fale, whaapea mani le sona o le numera i whai ungo le vaiaso o se avanoe sangati na e ai pia lona i loa. E ui le mawa e o tau mawhai ngā Raymond i a suenga peitai e le o mimitai, e le o iei fo isana fuafuanga e tauai i ana wo le unga o ana suenga. Ua whaalia le whahenga o le soifua maloloina lau tele. Taluai ona o silia ma le se folu tau sanga ele o mamafa le lango i le puipuinga mai le kānesa o le pao. Ua mawhai ona le iloa i le to tele maisi au ngā tupulanga. Tūlanga o ngaonga po i tu i lamatia mai ai ele mua o le pao mai le la. Whaatase male le ano i le whai o ofu e puipuia i le pao. Whaape le whao ngā o kulimi e nini i le pao pe ona whautua ina. Ia po le whai upusau na ina i le nei whaalau i loa. O le slip, slop, slap and rap. E to olua fe se lau i was fuluvalu tangata mātutua i lungatu o le ta i se fuluvalu tau sanga le mātutua. Sa fe silingia i le saili linga e winga i lātou ngā i o inga e whaia e puipui ai i lātou mai le la. O le saili linga le ana whaia i le lua fe lua lima o le National Skin Cancer Survey e na whaalauloa ina i le asolua le i unga o le saili linga. Sa iloa i le maua lulunga o whai numero tangata na whailoa atu le mua pao i le la whaapei ma le tele o malamlamanga se e winga i le saunga le mua mai le la. Ai maise o le tūmau pe o le talitonu wina o le whaalala ina ia whaalanu ena i le pao o le tino. Na whaalia le au su e le Universitea o tāko na whai le saini linga e mo o mia vamele toi whaama mafo le puipuinga mai le kānesa o le pao. Na whaatupe ina le te whaatu ora le saini linga ma ua universi fo i le silia maltole se la wafi tala i se polo kalame whaalau iloa e alatu i le sosa iete o le kānesa i le neitau sanga whaale tupe mo le puipuinga o le pao mai le la. Ita alonga, sa whaia ina le tamaita i New Zealand o Lulu San i a Linda Fruvretova o le Czech Republic i seti e lua e ono i le tolu ma le fitu i le lima. Le taamurusanga momo le tenisi te le Australia o le taalonga momo le asan o le tausanga talo mai le taimi na manu ai lona tapulima. Ai o Erin Routleaf o New Zealand malana banga fo Asia Muhammad i auta ito o lua tamaitai o le ata alo i le awaule o le aso. Ua tali le tamaita i te nisi talavou Sāmoa ma Australia o Destiny a Iava i upu tau whaaleanga o lo sawai nai o iei lunga upenga o sota inga. Ina ua whaia ina le taalonga a mata le taamurusanga te nisi Australia o le loa whilo ono. Na whaia ina Destiny le tamaita i Ingelani o Harriet Dart i se te lua i le tasi. Maana liputia na iloa le leilo na le fie le taimi na ia tu ua ile malaina ua uma le taalonga. Muli ane, na ia tu uina i lunga upenga o sota inga ni ata ilana i tu lau le Instagram o lo ufa iloa tu ai lona langona i le i unga le taalonga. Aina la lafo atu ai e nisi tangata ni tustusinga le talwhia ngai ma upo e whaasanga i ate ia. Na ia tu e whailoa i se tala se tasi tangata ma ia tusia i whaapea o se whaata i ta inga tonu a lea o le mea tupu i tangata pe a le whaatonu le lea lato whanau e ali o lato i tu leanga. Na mafua lea o na upu tau whai e nei tangata na la lau ele tamaita i te nisi whaapea e le mawhaiona ta alo te nisi o na e la poa. E to atele tangata ta alo o whaaleolo lato langolango ina o Destiny po le nei teini talavou te nisi o na upolo o sawainai o iei lunga o upenga ta whailangi. Tala whauia malisi u whongale lau mua mo le nei tae ao. Se fumul fa minuti le witeng tu live valu link tai au te folofa fan talofan tu te ulunga tu fa poponga mo mo tatu talami Samoa ya matatu telefon ni te montao tu mo si fonga lo mua ya e Wellington fia lo mo la no lita mat fa ta se tu fu tu fine ya ana fa solo ya wa fo le tu ino lo tu ya malu tu malu
e le nei tau. Good morning, talo fa ana malo se fo manuia. Talo fa malo soi fua le tuangani mari malo la foi le usu. Tai fa talo fa fo ile tato au fa fonga nei tai ha le asolulu. Fa manu malu pe o malulu mai fo ile nei aso ya tato i nei porua mari. Morning le ana. On mele wi tato wi o ese atu la mo tau ala mai ya. Le tato va ya te fo inicio o vai ngole atu. Pe nei ile apa North Island le mai tau atu. Ya sole. Ma e fo tu la ngon ti munga yo lo longa fo talo sia ia. Ya va ve mo tu fo ia le fo tu la ngolo ia Northland la tau ia. Talo fa ya Northland a Mariela i mawa lava se la tau malolo mai ti munga mafa malolo nga le lava o tau mafana fana a le vai atu lava na mafati o le tele o ainga i Northland ia o la tau fo ia le na a matam po le tolu tau sanga talu ai ia le sa lolonga ta finga ia le na afia i le tele o nei ainga mo la tau fali Moni lelei o le au mai le report to statement town ni ona mo mai le se report ila te mai ya moni so fo tuanga ale mai tau atu tele fo i nine Coromandel Peninsula le wa afia fo o tu so le polo kai fo ia le tele i le femalanga i malo le tu ya afia le te mai futa mai ne Coromandel ni tau po Northland ya tau tu na pe ya le saunga le mu ya o tulanga i lo longa ta fenga ya talo fai le masi so ta tu fio o i tulanga ni ya i tulanga le tau pea o fo ina afia ya ma tala pea ma muli te ia pea fautuanga ma pai tau longo o Facebook o website ya ai me so longo le litio fa longo ai pe e po ani so la pte inga le te Moni Mari, telefoi vaenga tawe na watu tatu talafo ia e tatu o fai talafo fo Savelina i New Zealand ia matasi se tatu talafo mai Samoa. Telefoi vaenga na watu fo Savelina i talafo. Mawa e fo i Mario na filia na sawele tala lena o mai Savelina i istamititis futa. Sanga tatu i porua le wo o fo ilunga le news. Tatu i porua soli. Ola bele tu puan. Ola le tu. O ka semana o tala fia. Ena le se fulu tau sanga ai le wapasi isu enga isu e tamaiti ta isfulu limam ta isfulu ono tau sang su enga i o le NCA o le levo tasima le lua ta pasi ma le su enga i Cambridge matua mawa e matua fa atipa tato ele ai vai nei ata ile ata o si tamaiti tile lungo o penga tfailangi ia vai atu pea se asia fo ia ele tamaititile o Raymond Su ya mai spopo Raymond Su le taia on me mali ana lo te mai tau tu ile e wale na ta onga le NCA ia e o misete tu se o misete bio fa te tali longa ma ho fa le tau study matawa te mo fai vo ile le au sia makai e pasel NCA e ata ole tamaiti peta isfulu lima sfulu no tau sang ono no winga po le wasenga sfulu tasi sfulu lua o wasenga na sfulu tasi ma sfulu ya le wo pasel ele tamaiti te sfulu tau sang ya lo winga o le ale bele la sia o ngale mo mai i lo winga o le mai tau atu i tatu telephone town ni na mai ngona tala tu sa la ta alo mana wo o la lava e lava tu langa o la fatam wala hela vai fata maiti la ile la enjoy ala na o le baulis o le meu le mau le sape o bi kala ta mai tile il matuale ai ma se me vole lo se stafao pesi na fai au mea onga ale mai te watu ta alo monopoly ta alo son to fine e fai mea fa vole le ta mai titi ia atu sai o taimi le alu vole le fai ana mea o le mai te watu e sa fale wali o me sa tau na fai homework ale fai uma le onga e sa fale wali ni mea pinge le onga fatua sa wili ta fa o to mali e se fu tau sanga ma se nga ono ye 6 lo vinga le langa ili intermediate tau sanga fo tau sanga nei no tatu ye o me ma ai foi tama fai nga a Raymond e fa pe ele o mi mitai ele o mi mitai ai ele o i foi sana fo fuanga e ta o ye na wo ye unga ona suenga vai le ma ele tu langa le oi ma tua fa te patato e Raymond ia o i me alofa gifted
o si mea alofa tā ua fu ilea mo le fu ialo o tātou o tama whālau porua. No te ata wa le sa wa le tala o le tama mai tama titi mai porua. E le rola po whelea o ngalea o ngai. I ta fia whai tala wa ta fia e so e po whelea o ngai. Ia, ai, bāle ia, o se balo si au fu i moalo whanau le tātou tulu. Ia, o tama whai, o tūlanga o ngā lewa, ma wal malo lo ngā le i te mini. Vai aso fau e toi a ia o ngā. Iwe, vai aso fau o toi a matanto e a eisi a onga ia ale. Te lewa onga iana tu wai on tu ua tau sanga talu ai ia le whatu aha e a Februari. Manu ia fwoi tapenanga o toi tapena tu ai o le ua pisi fwena i mātua mari taimine i tau vai o fuha onga. Ia, o api. Ma taua le toini api. Oh, ia o te leloa i le te leo isi a onga o le te lewa onga i wai ai a mai le stationery list o le Chromebook. I ma tau taimi o tatua onga o lo tatua api ma mawhai tatua ata. Ia, api, ia, sorry. Pe lima ni api lima macam apa ya oleh api oleh matika ya le sore ba ai le fa lo ngono tu o Chromebook na wa o Chromebook la mai al vasenga fitu i sia o ngai ni porua e mai le e wale toini lisi o mi foi na le mai mai motino ia sa Chromebook e le o fa me foi ni peni ya o te lo ia ole o te lole mau foi le nei tato matua ni aso mari wo fa le tono el tus ia o tamo fai le whainga malo a tātou taimine i tau toe wha fōi e toe whai le tus Mao e te le tūranga ni Sawa le anu tātou ora sa i fōi o ora sa i o pau fōi o ngā newa i tau ma suinga le ua i ia e manuia fōi tāpenanga ia mwane o tātou ainga ia o lātou e amata fōi toe pā fōi whanga lātou ia o mōrino whanau ia o lātou la o lātou lunch i tūranga o tāpenanga i le aso ma le aso ia mo sina malo long e no tua fulia malo long le yaso wala tu amata fu lava yaso ya la tu fo al me masani wa fo ela atua onga po fe lai pe fu ela atua onga tu ta pena ela atua onga mo le nikwata malo o le tala le la mai tatu ta al telefon ni ta longa o se tu la fo le fa no fo le mai ta watu te fo ia lo tatu tru ia se alo fo Australia la to ia le tau vai ta longa o tennis ia ta ile o destiny ayava o tu la ka fo ia e solo bua fo ia tanga tele lo ta alo vesina me o le fai la ta solo bua tanga tele yo o lo se bala tennis o na fai ta lam fa opunga fa pe tala fa luma matu ai lalo le na mai ni tala fo savelina ia o le ta o isi upu fai po fa pe ele mafai ona ta alo tenisi tele le ona la po vai tu sai tu se vai o mo lunga tu vai ele so ona o tu langa ia Malaya ana in the open fa pe Australia o ia lo ia le hanga va o le fo ia lo ta tu mana ia te le tama whai o le wa au sia fo ilea e mo i o lena ele i manuia lan ta alonga ne ai la wo o iai ai le wa pe o le fe avea ia e sa no o vai tau fo easy comments i lunga le Instagram Mari o tala inga tai tala ai ta te wa ai atu o le vainga whanono ta te wa atu i ngoa i o tangata i o ingo teine atu so le o to e body shaming le o to e tu ai lalo le si tamaitai ia le si tamaitai le tupa mato ala so vai tu ta Pacifica ta Sāmoa o le tele o ingoa o tato wa ile me lai fa no ile fa no tu fu tala ni tai tu so tato lava tangata ia fa ile tu lang e o tato vala ni te mata ana mana ia malo se fu manuia so fu manuia malo ja talofa na malo se fu ja se fu manuia tu te mal lita hao ja o spai chu oi ma spai mano lo o tu bi tu la po le numero le tu mai mo le solo vo le mami tia fua ya le fe ko que bi ya kwa o ese le je tali bolele tu sa o mai bolele o le pi mo ni le bi tia fu de na po pe na mo o le numero le te fata au hina o fa lima fitu o tolu iwa fa ia na ia o le po le si mem fa into e vili po le iva
la tu pai pe ata tala la tu au nanga. Okay. Ia o le iwa tau ni tala ile au nanga lea Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ai le drive so tai mai lava pe ata le iwa le ima watu se tali. Fa malunu atu vainga le tu pai. Ia o le wa le pio wa. Ia male. La malo ina vo le fa mo. Mana ia tele i. Ia o le la. Ia va tai pai manu le tai au. Ia. Ia la so. Ia so fo ia. Fa so fo. Mana ia tele a mari mana ia le wa amata ona feso tai ia tata o fa fonga wa ia miti afu ma lang ina fa mo le fa la so sfutas. Sfutas o February fa mo le Pacific Justice. Ya, ole fa mo ia morino le mau. Ya le ngatu tatu tangata Sāmoa le Pacific ia mo tulang le visa. Al numero na te mo fai mo ila tofia mo mien miti afu ya oni si foi fa matala. Fa so tai le fionga nai pati mo au male o nanga Pacific Health Service. Le numero na lena te watu. Ya male foi fa so tai ste mi o lea so liva e talaila tu visa o fa lima fitu o tolu iva fa. O fa lima fitu o tolu iva fa le numero. Ya tatu foi bali tala le ana tatu le vice space. Ya so le mua. Ya ana o mo soli malai ya ono mai le faini tala fu e me sia o le me fa le to no foi le o halo o tam fa na o tatu tu no le tam fai. Tu wa le si la lo le sam. Io ole e ol tato ai le fe au ia so uma e tu le lava ia so uma Mario tato ngana lava fa nganu ngo penga te fai langi ave tato ma fa ta inga le le vel tato o fa fonga Mari e sil te mali i fo ola to fa so ngo tato live fa tai fo tato o fa fonga mo le fa so fa te mali i man ngana e fa nga mana ia malo ia fa tai tato tu tatu maftanga le te mutala va tatu programa spesi to te mai ya talo foi ni so telefone le te mutala pese nei me mo talo to le hanga ya awani tatu fa pea
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile. Ata o le taia. Le ua tasi minute o te aila fa o le valu i le nei vahainga o le tae auta tua ti ufonga laumua. Manga lua to lua tupea ma le tuanga nei a Mari Fai Valu. Ea e wha awa o le tau tua a le si ufonga laumua le nei aso lulu. Mari ia malo lava le on site. Te le feo vahainga ta ua ia na au mei savelina i talafou. Wa ea to se vahainga o nei aso le wha alawi loa ia le aso le tatou palota. Ma hoa ea. Rola mika ia o le so ia si teimi o le tātou lo fuile. Ma le fu ila va ve lo fu il malo le antunu. Ia fu fu ile a mata ma fu fuile. Ia wa ale ta o mai le aso ia per tata no il palot. Ia ma le ta o mai lo il pale mia. Ia wa pe le mai tau telefon o le pale mia na ti to fia le aso. Moni ona ia longoina le o le kovana sili. Ia mana ia te lo tapina pena i foi tatou. Awani tarsi awani ile palota sisi wanga va. La tonua e tauna tātou palota ia. O le umai al palota Sāmoa le tātou tātou noi fo i ma. O na ia tuwhi tātou tangati Sāmoa. Ia al nei teim. Ia le wona ia tātou palota tātou ia nei New Zealand. Ia tāua ia o lo sao. Ia upu whai o malo. Ia le ngate lea tunu. Ia e hawhia uma tātou i whai o ngā whai al palemene. Pete manatu fo ile wailisi mauna ana whapea. Ia le asia o ngā palemene ia malpuke kia. Ai te ele lo. O whai unga lai whai tamai. Ole o tātou ale e whape whai le whai ti o ale stangata i le tau soifuanga ia o manga luenga vaenga veo vaea ia o taimila ne e tau muli ai po ani ana watau le pāti ma le pāti tile sila i ai po whe le pāti e te loi ana watau e o ngā mo oe malo a inga ole te ole a talinga fo i tata o whaafunga le una inga o le pālota ni tau sang. Mārea tūlanga i o tātou se atuai. O se tau sanga ese fo nei ma exciting pa wha upu wun wha Britania. Ia ua la tātou matai tūpo mai fo i le vang wha whai o mele mātou te mana e whai. Ia lua mata fo en wawa iatu i niso polisi niso vang wha whai. I le vang wha whai leipa ana tau nei le mai tau atu le ua a mai le whai lo mai fo ia le a mawai ngā se tasi fo i o sui tuai o se tō manu fo il vang whai leipa la tau i le sa amia fōwhita lai Adrian Ruffy I se whai le tamali i o wingo o sia fo i whai pule tutono le panemene o le sa amia ma fōwhita lai a mata mai le lua festival wha ia ele vau tusa le ufa mawai tusa ele toi ele tamo il palota le whanei ia mala ia fo i te lo se avano fo i o le te mai tau atu ia me fai nei siona inga me se le kalesia ma ia o tūlanga fo ia fa pena ia e tūlai mai fo i sisi tangate tau avena tofi ia mala ia fo i wai ia niso fai pule le mai tau atu fo ia o le ua amata na fai atu ngala o pinga po camps ia avai ka fa ufai o kila o le leipa le au kilani ia o le national le loi Clay State if pe va pena vo le matanga o tau sanga fa mo popo uma ia fai pule ia o mai tantano po afu fo o tau sanga ili amata mana ia o le nei vai tau mafanfana Mario le fan fai lo foi tal fo savelina ni tau ia isa ili linga le na fai ile le ano tanga le pui ngo le pa o mai le la so le maho ia mantu ia o le fa ava ai to i Italiana o mai savelina le to atelo tangata ai mai se tupulanga ele o lava le fautu ai no tupulanga talavo pola unga tupulanga le nei i pui nga mai la ia tele fa lawi lo te mana tu ar fa lawi lo le mari tau sangalen fa tato por kalame matasi ma cherry ia por kalame le fa un half len o tasilen tau lo to le slip slop slap ia le to ata vai te fato len tu le ia tato le fa lawi lo le ile a me se lava pui americani so pa ta o te le vanga le mori mai fo e le investi au tango ia o ma tua mo miale te va pa for pui ngale kane so pa ia fa moli ta tu nata o vo le lo mala te fo ile ia ta to pacifica ma fo le fa pe masani ta to le ia ele sisi tara no matula ko fa ma ia me se fu ia fianga la ia pe ono ia kane se le pa
le moli mai ele fautuanga le tau tuana mo tātou. Mai se lei tau mawhanwhana o tātou iei. Tau mawhanwhana. O tātou Wellington le Lucky Murray le malu Savili. Ia. Ai la vai si pito o New Zealand mato i vevela le la. Wai rapa le vai atu this time o le luas fulu valu o aiva tikiri le vevela. Ia. O te ilo foi le tō te lene tātou wompa anga mai pito i o le maunga. O la voi o slip slop ma lea. Slap. Slap. E folo vai atu le rap a pe ele ta ua le tasi le rap. Soli. Misi la mena slip slop slap ma rap. Mini star se fu maloloin. Ia o saunga le buai tau tua la foi le tātou ma tu la lo mo nei whanau. Me se a whanau e fia ta whali te mi la. Ia whai whalea la tu fu ia tu la. Ma mai tu fu le sunscreen tau whaunga. E leo sunscreen uma le mai tau atu i susu se. E le lei ia tau na fisili le lei ma lea ta mai e nai whaltala vai. Ia fisili le le whaltala mai. Ia i tu la con sunscreen e au ngā. Ia po le pata le pata ia. Ia tino tata. Mana ia. Mario le mane fo e tala ina mali e o le si tala le vai atu fo i o le e au ina mawhaiona fisosoani le ai le whainga o lau wha atau le supermarket. O la wele tu sa una e le mo mia tina o le ainga pe al te wha atau. La le tupata maa. E au ngā lai li tupata maa le ai pe au wha atau. O le mantua le alu ia i le tamar wha atau viri mai. O la vai le si me mo mia. Ia. Ia. Tasi al supermarket ia lui tama. Ai le vai atu i tala nunga le te o New Zealand. O le Woolworths ia po le sa countdown. O le e toi titita tala lato pese lato mea whainga ruenga fōu. E mawhaiona fisosoani i tangata wha atau. O le 8 so le vainga o le 8 ai e mawhaiona fisosoani i le whainga o lana wha atau. Ia mai ral whateta inga pe ai alu pe whapela e se lauta la le tupe le te alu mo e. E mawhaiona fisosoani le ai e pāketi lau se lauta la. Ma ta'au atu ia me whaonga i le kuka. O le afo i le kuka po le ale o le mea ai e lava le se lautala. Tu so o lo vengo o le mea lea foi o fate te gorsa pasui. Na. Do lo talo ata i tono le ai o sa pasui me le tama. Au mai le ai lea ia tu la ko. Ia o loa la e mo bia en buan fengo o sa pasui. O le tau foi o na o lo. Na. E se foi al ma e foi le te le tau fisiri gia foi o ina foi loi. E le se mea kan lo wale o tau sa mai le ai. O mea e tau mo mea wan fengo o sa pasui. O le malia foi ia hawa pera ele o sa pasui ai pena limas futa ala le tupea. Ia. E mwhaiona e alo e fisili ai o le ase mio po le ase mea ai e mwhaiona e lava i la utupele. Ia ona tu atu fo ile ele whapero e ai. Nol whalawa mo le patai alo. O le mai tau atu ana e ila tu e la kolonguina. Ia e fui la tu pe o lo fesiringia pe lo mautino ya le atonu le fa ngai no le fo ia o nango le i supermarket ia ai pe o le ir fesiri le ia o ai le mo ina fa mo bonga ia ma tu le a fa o le sina me le atu mai le tal o le polenga o i company po business ia wa fa le te fa ngai na tu o tu so tu nga o lo le te mana on ia o foi la tu fa te ngor sosi ia ia no foi la o la sociale ta fia ta tu ia pas que fa ta tu sa pasui ia foi mai ma le foi fan soci tu sa ina foi la le te loi e te foi la tu sui tu le ia e pena e mai ta loi tu la Google Maps e ma le foi lo fa matala tu la wai e sa o le ia o le mai ta wa tu le tele foi o sa no po fa matalanga foi ai stangata e pe e le langoina o le famela to o fa taita inga o le Google Maps ia po le vainga le fa fanua le tato te muni pe aso ese address po situatus fa pe mai o aso ia sa tato fa tau le map ia po le fa fanua le pampensini po le po feme mai le ngau tolu ngau fa ia on tato su e ale o le fa le mari po feme ia tato wo fa mai ia le anga vale mua Famei la na sauno luma le Google Maps po le GPS na sauno luma ia apifo ia po apps suia o mo tato mafofau o tato le toyo le tato te ilo le awala
ai fa mai o le watato muli al awala umile tata e tato ele LGBS o le fa mai tangata lea e ono sui ai mafau o tangata i le whaonganga o lātou pāketi ai o pāketi e vai aso. O le mea fui ai o tau lo walfafo o tau fia poto wei ai. O tele a le ngaso. E siri aka ke le tamare. E siri are le fai numero ia tamama tinai. E fai ngol pāketi. E muli ai pāketi e fai mai ai. Ia man fa so to ina molo motu. Ia fa so ali masuta la vai lai. O lo tata fa pe o le fa mai e watu e tango ata e lunga o tupe ma to mai le o itonga o to ainga me ai anu fa lo taimi nei. E luas futa la tu sai le sem tu sana fa la ela. Masus. Ali au no me ia fa to so sai minim so ma so ele. E tau o te la o le li tu le ia o mai options fu le o la una ia man tu le fa na a fe o stanga te le te fiu te gala i se me va fa te inga te o fia tu le fa so si la ia ia pe ho pe na si tu ma le fu le ia le me o te le lo pe te li ina me le o le siliata ita ia fa ia la te fa so tu la ngon fa te ia me le ta me le ai o tanga aloha fa ngol paketi ma fa so ma ia o pe o tau o telefo ile le fio le ai ele te desa tu pe ele tau paketi spuluta mana ele tala tato laina nei tau vini mai pete la so fina ngalo ilea le foi tala fo e mai ai pe te la ngolo ina so so ni la fa tau ma e ho ile lo winga te it fel wa ya mo o tono o la telefone ele te mo mi te mala ingal tina la o Martina la wala o Martina la na isi se be ya da tu pu ho ile fa le to tu pe ya tu pala ta bai o ala tu o mai isi se me o alu tu pe ya to o te ngie lo tu fa le tina le o ai le so so ani mai ya me le tina na ya alu e vai tu me so share tu ese men ese mo o le te va tu le ngole si ai o Olive Lona winga peta malainga o olive lena. Oi olive. Olive oil. Tato fa via kan leite mo tau. Tala tu tato le telefon tol volimo lo fatasi pe afia fa so man leite mo tau. A via kan tati ana ben usi fa fonga. Si fu malo minuto to nem tale lu tu naiva. America Sāmoa e fina ngalo yo le atua e le maseu talo whakwa manali le asālua tau to alua
se fua o se la au aina po o se la au fa asaina leo la ai o le mala pala talu oe e balo tau tala a tamu e po o fea e a oe wale se wala ua mi oe o le fafine lea o e va ua malai ai o le lalalangi ona o si ona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolani o le fafine lea o e va ua malai ai o le lalolani ona o si ona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolani au e fefe o ani o ale ai lalolani O vianga mātou fia mana foi bese Tatiana Ben usi le whaafonga suma 2 minuto tonu tali uli tu laiva tali tu laiva tātou telefonu tala mai Sāmoa ia whaatala whatu leitei mo tai au i le sunga pali sina leo ia olo mafuta mai leitei mi o tai au masiona tu a epi fale olo whawina tani elu good morning o lu teo whaatala whatu isio ankole atim tiu lilo le mafuta mai leitei au ia pahat o siu papa Savili Male le mafuta mai leitei au Tātou por kalam le sungan whawhenga Reverend Whapelete tu ave good morning Erika Maoe Pina te vanga Senga Penny Ngat fo ilele Sina Ya le mahuta man leitao Teresia Cristino good morning ma for Eric Tala Salu sungan whawhenga Reverend Taupo I no fo inga pongo swai naya Lau mea Tomasi ai ono whatalo whantu Ya le sungan whawhenga Moea I sa kone le mahuta mai O Whangaloa le mahuta wow Atalo fatua ia nai ia tua tanielu le mahuta mai o lini au whanga whanti ala ini sio la tō mahuta mai Le ai Mari na wai ai umai na Brisbane ne mafuta mai o lini au tufunga whanoti Awe le mafuta mai fo nei tato wompa anga mai Sāmoa Whangaloa mafuta mai moe ai se kone whaftai lawan mafuta mai Beautiful Whangaloa Losa mai fair good morning alo whantu Atalo watu fo ini sunga ia Sanarivi le mafuta man nei te montao ia mahalo sui fo manui alo tātou tino Io e whatalo whatu fo inei tato wompa anga inunga le tasi ono te simal tasi whamo ia whamalulu e le o maua tau suafa e tō lau atu ia e le o whaangaloina pea o tau umai le tato porkalame le aso ma le aso Mari o le madi e le tata talanoa lolo tala fo itala ina vaenga na ile ine tu tele se vai aso ele se tala e mai e wingan AI ale mai tau atu I inisio o tala fo ia na mai ila so fulfito Januari o le alo o Australia le la me I fa onga vaenga le is time ni tau sanga e fa onga I le Woolworths I Australia ia le AI le fa ingoi no olive po olive ia olive fa Sāmoa ma le o fo e o langa le ua la fai la e Australia la tu la ai ya lo bi ti felu e tonu fale o loa e petele ia nga e fu fale o loa ai ala wa ona e te alu atu ala fale o lo piki o loa ma o na le tatu vai e tu le il mawa e fu o teknolosi la to ia ma le sa le ai ya asa tata mai tu fo ila ta to ia Australia wai e pe o la to e o tofo boa ia ai ni fa le tonu ia na tatu vai fu le tatu ya le mai tau atu Woolworths la afu e so swani mai se si o na fa pe mo tatu nei New Zealand tatu nei New Zealand ya se tatu taliam fa tali va ai pe ya te lo e ona tu le lei o fo ona tu le ya te lo la tatu fai me fa longo fo I mai tau fo Australia pe ni vai nge ni lu tau I ona tatu me I fo I le New Zealand mana ia tele vai nge Sāmoa ia telefoina mai Sāmoa I le sunga tasisa Mari ia o vaenga fo I ia I le porokiki fo ia Sāmoa I o lo anga I nei taimi na whalangongo ato le a le vaenga le I le tai o le vaenga whai HRPP o le tai o nei le mai tau atu I tātou telefou le o no
anga i tuai tai o le tuangai e ono te lia ia pe o la fo il tulanga i ono molianga i lo ia se tasi fo o tangi se tasi fo o li minista leo a onga ma ta manganu ia lea fionga ia Alec Roma ai ono Alec Roma ia pe le mai te watu i oni o tulanga fo o fa punga po ni la fonga na la fo le tai o li tuanga i fa sanga i le minista lea ia la tato ma tu fo ile tulanga ia o amata fo fo tanga al parlemeni la sanafi ia le tausanga fo ile fa le kalena fa por kiki ya Sāmoa tu ile na amata fo al parlemeni la nafi le la uto to lo po la so fulo mati o masina mati tausanga nei e to su il fo tanga al parlemeni ia ale mai tau atu inisio tulanga o le na pasi la sanafi le tula fono le tau fa ofi o tau tau ina o tula fono ma vai ngor to tongo o matapu tau tupeli al tatu tunu le na feita to ile lisi uli fo ile blacklist atunu ile Union Europa ya le mai tau matu le upasi la sonnafi fu siel mo te matapu le o te lo la sia fu la sistula e to no fa le fo ia le ngo Sāmoa la to ia i tulanga ya ma Union Europa o le mai tau fo ile so telefone la sonnafi le wa avonol no 42 malo leo o vai singano numero lua ia o nisina o tala o nala lato e me ifo i vai singano numero lua e fai lato to fai lato by election o lato by election i lalo ai tu la fon ale mai tau atu tatu telefone ni ta u fursiale le afo le tu malo la toi o tasi lato fidi ngai suilia o lo suitu to tasi le ia mo tu pa pali Henry ia teilo ia ono ala tu la fono le timin e te fo ia fel palot ia afel manatu ale oli tu malo e te fo mai ia le tofa ia motupo ia lo winga te fo mai i tono el parliament pe ona ile manatu le mai i wai pe unale pe o le tel tu singa ma manatu fa pe mai le to isfenga palot ia au lalo ai tu la fono le timin e te fo ia fel palot ia afaila o tasi ma usi ile manatu oli tu malo ia e te fo mai ia a pe tu langa na ole na ma fo ai ona alo il parliament le sonaf ia le tu langa o lava non fo ina ua mamoli mai o lona manatu ia ole alo ese mai le sui tu tasi ia ave ma sui fai pule o vanga fa fa il fatu tu ile to Sāmoa tasi pela lena na vono ile le no fo la sonaf le mai tawa te lu pa lota ia wa wanga fo nei sa fa tasi ia ma vai singa no lua le ua fo mai o te lo fo le sile ma fu anga ana pe mai tawa tu ma fu anga to lo po ile le fon tanga le pa lota le sa tu e fa le suma lua sa fa tasi te loe e mana e fu ile tu fa tasi ya le aso e tasi le aso ia fu ile tu langa e se dispalota ia e se fu dispalota fa mana ia onisina o tala ia e le foi sala no nga tu tala fo tasi sal nei aso man nei vai aso tato e lono pele foi tato tunu ini me foi lo tu puisio tato tunu i Sāmoa le ngatai tato polo kiki nei ia o me foi lo tu pui ile parlemene o Sāmoa Mari o tala mai Pasifika i lunga le Radio New Zealand o e fate sima le valu tone o le cocaine na mo le va ana i French Polynesia wow ai leva vai atu peia ni peseva a fo ini fo e alu i Australia ole la volo o tato tamo fai la vai fala iti e pui mai tato la vai Sāmoa toi te le ale le aisa male cocaine o le mawa e o tūlanga ia le tatano i vai tau nei te le fuala au whaasaina tau vai te atu i fuala au whaasaina ala ono le wiri tato wala au mo tato le telefoni talofa malo soifua talofa malo soifua talofa tua vesi talofa e whaaftailon sai mai ia malo lava le po ia falango atu mana ia tala tai au ia ma ia le por kala me se foi ole tananga mai winga le ai lewa walu lava du mai ia ilunga ia le se puanga ma le poto fa na pone
Ia, e maa ia foi le tūlanga ngā wape o le New World, ma ta can save leo o ia so online shopping, Le ma kainga vili ia, kan whātau o a leo tangata i le piki e whātau ia, la tuka ita piki mai le, e le pusale o tu o whātau, ai peo tūlanga lea, e maa ia foi, peo nta oe ana. Peo le kupau ka maa lea, e wha le kongo tūlanga. Ai sa oa, pengi ari, o maha wako ele lisi wenga leo me whātau mai. Ai la ko koe vili mai pole ana. Ia, na. Ai kule lisi na wala. Se kakau wanga koe whale le kupau lea. Ia e malo lava, ai mo ia, so leo ngā po tūlanga lea, e te tango e ka i lalo ia lau di sile te mana o mia. E o le history la, po le ala le lo wale whātau. E te au mai lava i lunga e le eple i le history o au whātau mai na kai mua. E suggest mai fo i mako sili mai, te makai manga o mia e whaopopo ia ngisi po ingredients o kuka po ni lako product fo pa le ni product fo langa o ka ko kusama mania ia mas ne whakau po mea purui po mea ngā o sosi o ako inga mea fo le a mai e kei kukusa ia masainga pa sin mai peke manga o try ia pele ai o le tuturang vava ai le packet tinga packet tawi malau kupe le ke la kuma o ia pau me va ai o yo isi tato e va ai me ka ngofie ai le va ai me lai healthy le tsela me nga me fa le va ai e ma ka se fu ma lo inga ia e nga mo le ai inga ia me sa le tuna nga tau me ai inga ia mangwiele ai yo lo va ai le me lo le artificial intelligence ia awangi e overtake ele kulanga yo masingi o tatu mafo fausi tu lo wa pe o so ye pon ko le o so ya wa le kufame le organization o penga benga ya se o ke alu fesili pam o ke alu pa le met mo kilo mai tawa ya fea ya awala ya ngo sa wala ya vekiningi mako o kilangi so le kusanga off mai ya le motorway right block ka le meling mako ya ai fa mo mai ele kukomo kusa off my left ka amilo ya ko ki ka ko le kuloka amilo e mako mai nga o le ka fa ka le motorway kusa la le kusanga ia ka tau pa nga lo se chulo la valo tama fa wifi nga se ma tole upule le AI o le ancestral intelligence kusa o le ko mai sako wala mai makako ia mapoto mata mai o tatu nga tama o mabai ai a fe fa lango ke le ka ko me fobia ia lo vinga pela le fa nga ina le ma fa se chulo na o mai ele atua ma le poko ma le ka mai lenga ko inga ale la ko fa nga fa lango I masina na mea ia pa computer ia pe la o ai pa lo fa kuanga ia ka to le tinu ia ka ko tino di mo le mo o nga ka mai ia ma po ia le ai de va ai po a mea nga mo nai fa na ngai o fua o nga ia marka pinga nga ko mea o nga ka mai ia wale ko la ia o nga ile ke po wa e kwa o nga po poli ko isi mea ia ai le sa ngia nga ka mai ngai na ko o nga le la vaya solea inicia oma ya pe ole potua na ya le tu langa le ke va ai o ka me ki fenga le lo le penga su e ka me ki le ageless fu lima su longo ka sanga ngai ma ko hat baby ya ai va ai ma ti ya le lo le me o ye ka me ki wa la kualis tinga drop langa ka mai o McDonald's ya le ka le va po le ko I mai pe o me fa pena ye lo ta ya no se o ita mai ki ina isa ngale mune ta so fa na ya de la sa ni mo le ai fo ya o ma ia ole fa atua tu le fa mani tai vesi lava vesi ke te fa me fo ya me ya so ya tai lava fa si fo ma le fa so an te lo la ta fa so fo il fa so tina ya visi pe a mai a tala fo sta si o tato fai po kala me so fo malolo ina a o tato telefon mai Sāmoa telefon mai sina nei usi mai le fa fonga Asalulu manuilu tātou atunu o le nei foi wha o pongo telefon mai Sāmoa usi mai ele wha fonga. O le tai o nei na whatunu e nei ele mtanga ruenga o leo le teitai o le tuangai tui le palu pesoli ai Dr. Sailele Maliele ngoi e na ia o ane le ofisa o leo
O lea ua mōlia i mōlianga o le whaia leo whaamtalanga e taulanga i nai se tangata. Leo tō vai uto atu lea leo. Leo mai lao leo. E whapea o toa i atu se tangia ai ono lea sa whaururu iei le whalmai. Ia e whaatitau i le whaungaino le tātou whaata. Sa au tala noa ai. I le fau sa au tala noa tonu i palmene. I le tūlanga lea le conflict of interest. O le mele le aua ne i ninia whatasi. Ia mea le ngā le ngā ruenga. Ia maulava business. Le tūlanga lana lea e moriaia. Wa talia tu le epa le sāvali leo leo i le asoa ninafi e te tau no ane le ofisa leo leo i le so. O le whailo inga le fionga le te taio le atunuu le lauli le mali e tōpala te Valforce Schmidt ma le autostala na ia wha i loma ni noai lana tali wha te tau i le mata opu le olo fuafua e whailoa i atuai le tu malo wha sāle le anga numere lua e wa mori atu le lātou mau o lo lātou le talia ina le o le sa a vea ma whaipule le ua toi whifilia e le malo. E toi wha aurulu i elo lātou official fon wha avai mole miliona tāla. E siri ma le tāua o le la whapea mai mate whilo e mea mānei ele nā. Manatu nao na whela ua i au tala. Ai le i se teimi a whio mai le pa i o le tu malo. E wha malama atu fo le pito le malo. Le tu malo lea, tasi le tu malo e se le malo si o ngalu o porkiki. Na ia fia i tonu, mai i le la i titiri mea le a fia o le o lo fifili a tonu malo. Taula na fia mai la to mai, fea tu fo i se tu o lalo le malo. Fa malama tu ngalunga lea i le o manino le teimi le nei. Awa tato vaina le social media matua inga lea. Te le ia le mele o malama i le tu malo. Le fionga le li pandemia le lauli le male tōpala te Valforce Schmidt. Mo whaelo manino le fionga le whaipule o le tu malo palo ta vaisi ngana numere lua mo tua poa a seve Henry Arthur Tipapalii. O le whina ngalolo nei tu malo na fuai o na whaatino le ngā yoinga o le whaase atu i lalo le tanga vai al wang whaupawhai le fast po le whaatu tui le tua Sāmoa watasi. E ui e toi a ngai e toi whi le whainga palo tala i titi alona i tu malo. Le pe o nei sau noa wha amanino ma wha amawai tu tono le mauta fono le ulua i fono a le pāle mene e le nei vai aso mo le nei tu sanga. Wha moe moe le ua tau mo le mauino wha tino nei aso. O le fina ngalolo i tu malo. Ia, na fo si la fia e o le na fo le tu malo. E au fo lana usta ia le leo fina ngalo e tapa au ia mese foi tu la to la to foi lo i fatu fala ina e pe ola la na mal mafuanga wa o ele tau no unga ele pe ona ia ele fa mo manias na fala e atu le te tai o le atu no le fionga le pandemia i te tono le fon tanga le pandemene i le sui fai pule a o le i atu ua le mauta fono le pandemene aua e te popole se metasi. O le mea mio tonu ma ua musumusuina o ele nganga o le atua whai le nā. Sa vavali le atua ma lo loto ma walalo. Sa eili le wha maoni o lo walofa i le tu malo. Pai whai ai whai unga lea. O umano sa vali le o ngā sami le nā. Uma, la le talia le atua, le ua utaitai le malo. Tai o ele ri le va mu e te ta oto ai o ma le atua ma lo tali tonunga. E le oe ai e lofa i lo tu ma lo ma Sāmoa. O le mato fa manuia le nā. Alo yo fai va manaia. Apo lau foe ma lo le masa salo. Ma ie tali tonu lo wala wina. Ta pena fia. Fai ngā firinga le tunu. Ta pena fia. Fai ngā firinga lo tu ma lo. O tu whaatasi le vaenga whai mātou tu atu le lango. Ina ia tau lau o le wha moe moe. O le tātou tu malo, ina ia e tu e tūlai mai.
e tau ave o tō whinga mo le kumanai. Sauno fo'i e motua poa, wa mai o na wha o antu te whinangalo le tūmalo i antea, e le se palo te whaia alo le tūmalo, ona watasi moi le feelinga, e wha o pēr le wha tua ina uia, e tau a vea le sa ili manuia molo le tūmalo. Ia wa mai wholo lato whinangalo, ia, e le se palo te whaatinoa. E whaatinoa ala o tūla whono, a le whaatinonga i o le palota wa umana mai le whinangalo se o tūmalo. Ia o le a le eisesi e mātou te savalia le nei, e le o toi fia savalia whalo i tūmalo, le nei fo i asanga, wa mai o na asa fo i fita ama whaingata al palota, ia. La fo mai le langolango na iuso sa mātou tau vale i le whainga palota ua te atu nei, ia. O le fo i la toa lava le moa, ia, e whalo tali tonunga o le tau whafo, ia, ingam sa taua, me se fo i le nui pai. Ia ele silingia le whamaoni. O tā pena lo whisa whainga pālota e whaatino lava alo le tūla whono, pe whaatino se whainga pālota le titi, e fua i le iai leo se tasi e resta na mai, e fia tau wā whaatasi ma motua poa e le whainga pālota le titi, pe le ai foi. O motua poa o lona urua i teimile nei ua filifilia e le tūmalo, e a vea mō lātou whaipule, na malolo ai le sa a vea ma minister se fua malolo ina, ma lasi lua pitu whanua tāwhitu sele. O talafawia, maria tele nei aso si o tātua tino, whasai foia. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mōle nei tae au. E ono toi whaawau nisi te e pe o na whaalia e se loia i au kilani, mai a tole mai aso e le o whainga luenga, ina ia whaalau i loa le tūlanga whaale tonu o lātou tutongi, whaapeima le tūlanga ia lātou ngā luenga, o lo ia o duty lawyers e tutongi le matanga luenga o whaamasnonga, lātou te whautua ina tangata e tutu le whaamasnonga, o e le ngā whatia o na tutongi ni loia e whina wai a lātou mata upo. O le tau sanga talwaina whaasilsila i nisi o ia loia o le amalo lo, ma le whaavano a inani o lātou taimi e ngā lulue ai, ngō se umi e tasi le vai aso, i le māsina le nei o Januari, e au fia i Dennis Ansley, wasilia nei ma le tolu walu tau sanga o avea malo iai au kilani, na ia tā ua i le leiteo New Sila, sa e nisi loia na ave atu e whaatino ina la lātou ngā luenga, ina ua whaia la lātou te na whaalia le asosio loia, e matua maua lalo lava le tutongi, o lo o foi na atu mo ia loia, whaapea foi na whaale tonu le tūlanga o lātou ngā luenga, pe a fua pe whaatusa i loia o lo ngā lulue i au nanga whaatuma o ti. O whaasalaina le whaamasinonga whaito malo au kilani le li o Courage Singh Bacho e nofo wawa aielo na ainga o na isilia ma le 2 miliona tala le tupena ia mawaina i se awala whaanga o i ala i whainga tau whaasese mo kesi na ioe Bacho i ona molianga le maasina o se tema ma e se fululua molianga i whaatatau ini fale se wha. Na whaalia lo fisamta upo ngaonga i whainga whaasoltu la fono i tupe na whaia le tau le ani whaamaumonga pepelo e whaatatau ini tupe maua mai pisini sima me alo whatau tupe. O na awele o ni whaamatalanga sise i whale tupe malo ia na whamamata upe whaatatau i whale. Ina ia o na maua ini nono ngā tupe e tu sale ma le 2 miliona walu se lau ono se fulu loafe ono se lau 5 se fulu tā la mo ni whale se tolu. Sa ia whaia fo ini whaamaumonga pepelo. Ina ia mawhaiona ia pulea ina mawa ia whale. Na tu ua e pāku le atu nuu. Ile tau sanga i luafe se fulu iwa. Aina loka i leo mamolia ina utoi fo i mai le masina o te sema luafe lua tolu. E to ono i se tangata na molia leo i le lava mata upo. Ona i whaapia sa au whaatasi i se polokalame o whainga tau whaasise ina ia mawaini nono ngā tupe mani whale. Ai wato o lua ia Pachu tangata ua whaasalaina o Francis Peters na whaasalaina le masina o kuso luafe lua wha i masina e iwa mawai aso i lua e no fo wapa aiai ilona ainga. O lo lipo tiele mawai e tangata o silia malevalu te simaleono miliona tala. Maino no ngā tupe whaatasi e malola tau mawhai ina ia mawasa isi tupe e lua te simaleiva miliona tā la.
Wai nei se ioe ngā le Fletcher Building e whaataua tuai lona la lau ngā luenga tele i le company tele whaavau malo o le Vinci Construction o le tau amata na iai e tolu se lau se fulu 5 miliona tā la. Peitai i ono mawhai ona toi si iti e lunga atu le tolu se lau tolu se fulu 4 miliona tā la e fua i lunga o le unga o le au o iai whaatala noa ngā autu o le kone karate. O vaenga o le Fletcher Construction Holdings ia ua whaatau atu e au fia le Hickins, Brian Perry Civil, mapolo ki te tele le Fletcher Construction. Na whaalia le pulisilo le Fletcher Building o Andrew Redding o se la asanga tele lea uanga i ele company e ala le whaatau atu ia vaenga i le Vinci ina ia mawhai o na wha wawai pēr le ngā luenga ma whaai titi ai fo i ai tā lafu a ia whaalia le ai tupe maua mole au whaisia i le kamupani. Tala vlava o whapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le so luas fultasi o Januari lua whelua ono. O iele talitununga o le aso leo le a whaasilsila alo i el palemia Christopher Luxon le aso le whainga palo titele le tunu ile nei tau sanga o le awaulia na nafina whaanga solo le fono le vaenga whaapwhai le National Ikalai Aesthetic le o tatali ai le whaalawilo le palemia o le mata upo i le whaai unga o la lato whaafalitu i le aso. O se tū le amaseanga maasani pe ona mo le mawina i nei tau sanga utuana i atu o le whaatūlanga o le aso le whainga palo titele i le amatanga o le tau sanga whaapwhai o le lo e whaia le pale mia le whai unga i le aso e whaia i le pālota au le mai ala na paia inga e tolu tau sanga o wha solo. E le ene wha silasilango ni polisi e le saunoa ngā Luxon e ui sa fola i aso utua nai e le pale mia le wha anaunau ta ingo le National ina isi tia le sauwhanga le Kiwi Saver pe a whai e toi filifilia la lato vaenga e ta ia le malo. Ua whaasisila le whaipula le Labour Adrian Rurahe o le amalolo tu maumai upu whai o le malo le masina fau. O Rurahe sa avea mafonga whatalai mo le silia ma le sefulu tau sanga a matamai le luafe sefulu wha. Avea ma whaipula le tu malo te tai hau auru au le iwhaia ina le whaipula le vaenga whaia Māori o depinga rewa peka i le luafe lua tolu. Na avea mafonga whatalai o le maotau sui mai le masina o augusto luafe lua lua. Yo atu le masina o te sema luafe lua tolu. Na whaalia e Rurahe na mawhauwhau le nei tau mawhanawhana i lona ainga ma le lotu. Ma se ilunga i malo lotu mau mai upu whai, wato ama whai leo na te lelo na taimi awa iai mea whai lona ainga ma le lotu. Na sauno le taita o le Labour Chris Hipkins. O Rurahe e whaalo alongia tele i tutono le palemene i lona tofinga o le fonga whatalai ma o se sui tā ua tele o le Labour e te lefo i lona alofa mō Māori. Wa i oi whaipule Asia o mai te tono le pale mene, o whi lafo inga e whaia e winga ini li poti le tele o whingo tolo o whango taina i mata whanga o New Zealand, e le te tauna tilo tasi i tangata malanga mai fafo, mano no fo le atuno. Peita e wawala au whaipule saina mai le Queens ma le National, ina ia whaatau taia nisia o onga, mo tangata mai fafo ina ia malama, ile mafua anga e tā waile puipuingo le sio manga o le ngātai whale. Na sauno le Minister ngā whaiva Shane Jones. I lunga le leitao New Zealand le asonga fua, o le isi mafua anga le tele o le so ona whango taina o le titai o le penisula o whangaparawa, ona o le tele o tangata mai fafo. Na ia tā ua fo ini ngā ioinga o lo tau pule i lunga o penga ta wha ilangi, ile ngangana saina, ma o se tau wha mata u le tau mawhasamia le atunuu, ona o tangata mai fafo e le o malamalama i tō la fono. Na sauno Lawrence Sunan, le whaipule o le Green, wa lewa tele o na iei ngalo te o Jones i tangata mai fafo, basa ia whaitio ina ile Minister. Ona ole tua inga ua ia whaia i tangata mai fafo i lea whaafita auli, ma o se whaato sina o le pālota. Na sauno Carlos Chang o le National, o le mata upu tau i whai ngā whaiva, ai le o se mata upu i tangata mai fafo. Ai oa onga, e fisosoani i tangata mai fafo i mawhaiona malama i le mafua anga e a lai o na tā ua le puipuinga o le ngā tai whale. E nā ole se fulutau sanga le tamaititia Raymond Su o Porirua ma e le vasenga ono. E ua whaamani a inana tau mawhainga le suenga o le NCAA level tasi ma le lua. Whaapea fo e ma le suenga i Cambridge. O suenga ia e maasani o na sue tamaiti peta i sifulu lima po o le sifulu ono tau sanga le mātutua. O nisi o mata upo e maasani o na sue i ai Raymond i lunga o benga ta whailangi e au whiele tala whaasolo pito o polo kiki whaapea matala fau. Ai fia fo i ana le sona a au, karate,
ta fafao mana wo ma ta alu fo imalona tua fine ta alonga i peo le Monopoly po oni ta alonga i peo ni paso. Peo na lipatia e maasani o na alu Raymond ilona ainga wale isana mea onga o tutoi e te tau o na fai. Ona vava aile o lona tamaini tu ainga Apollo Kalame e mawhai o na oa ile fale. Whaapea mani le sona o le numera i whaai ungo le vaiaso o se avanoa e sangati na e ai pea lona i loa. E ui le mawa e o tau mawhai ngā Raymond e asu e ngā peitai e le o mi metai. E le o iei fo isana fuafuanga e tauai i ana wo le unga o ana su enga. Ua whaalia le vahenga o soifua maloloina lau tele. Taluai ona usilia mana se fulu tau sanga ele o mamafa le lango le pui ngā maile ka nesa o le pao. Ua mawhai ona le iloa le to tele maisi au ngā tupulanga. Tūlanga o ngaonga po i tu e lamatia mai ai ele mua o le pao mai le la. Whaatase male le ano ele whai o ofo e pui ai le pao. Whaapele whao ngā o kulime ni nei le pao pe ona whautua ina. Ia po le whai upusau na ina ile nei whaalau iloa. O le slip, slop, slap and rap. E to oluafe se lau iwa se fuluvalu tangata mātutua i lungatu o le ta i se fuluvalu tau sanga le mātutua. Sa fesilingia i le saili linga e winga i lātou ngā yoi ngai whaia e pui ai i lātou mai le la. O le saili linga lea na whaia le luafe lua lima o le National Skin Cancer Survey e na whaalauloina i le asolua le i unga o le saili linga. Sa iloa i le maua lulunga o numero tangata na whailo atu le mua pao i le la whaapei ma le tele o malamala manga sese e winga i le saunga le mua mai le la. Ai maise o le tūmau pe o le talitonu wina o le whaalala ina ia whaalanu ena i le pao o le tino. Na whaalia le au su e le Universitea o Tāko na whaia le saili linga e mo o mia vame le toi whaama mafo le puipuinga mai le ka nesa o le pao. Na whaatupe ina le te whaatu ora le saili linga ma ua universi fo i le silia maltole se la wafe tala i se polo kalame whaalau iloa e alatu i le sosa iete o le ka nesa i le neitau sanga whaale tupe mo le puipuinga o le pao mai le la. Ita alonga, sa whaia ina le tamaita i New Zealand o Lulu San ia Linda Fruvertova o le Czech Republic i seti e lua e ono i le tolu ma le fitu i le lima. Le taamil sang momo le tenisi tele Australia o le taalonga momo le asan o le tausanga talo mai le taimi na manu ai lona tapulima. Ai o Erin Routleaf o New Zealand malana banga fo o Asia Muhammad i auta ito o lua tamaitai o le ata alo i le awaule o le aso. Ua tali le tamaita i tēni si talavou Sāmoa ma Australia o Destiny a Iava i upu tau whaaleanga o lo sawaina i oia i lunga upenga o sota inga. Ina ua whaia ina le taalonga a mata o le taamusanga tēni si Australia o le loa whiloa ono. Na whaia ina Destiny le tamaita i Ingelani o Harriet Dart i se tia lua i le tasi. Maana liputia na i loa le leilo na le fie le taimi na ia tu ua i le malaina ua uma le taalonga. Muliane, na ia tu uina i lunga upenga o sota inga ni ata ilana i tu lau le Instagram o lo whaailoa atua i lona langona i le unga le taalonga. Aina la lafo atua i nisi tangata ni tustusinga le talwhea ngai ma upo e whaasanga i ate ia. Na ia tu e whaailoa i se tala se tasi tangata ma ia tusia i whaapea o se whaata i te inga tonu a lea o le mea tupu i tangata pe a le whaatonu le leia lato whanau e ali o lato i tu leanga. Na mafua lea o na upu tau whai nei tangata na la lau ele tamaita i te nisi e whaapea e le mawhaiona ta alo te nisi o na e la poa. E to atele tangata ta alo whaaleolo lato langolango ina o Destiny po le nei teini talavou te nisi o na upolo o sawaina i o iei lunga o upenga ta whailangi. Tala fawia malisi u fonga le lau moa mo le nei tae ao. Fasislanga tā ua mo Sāmoa atoa. Malo mo ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa o tō mamalu mo tō pa ia taulangi. Tā lele ia o tō tō pusā, te pua tausi ma te pua tō mau. Wa o lea o toa i ulula le sā o le sanga lala, ina ua li i le matangi. Ona mātou wha atu lou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo le tamāloa. I le nganga maulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea ua tala mai e le fionga i le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga i a Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e momoli aloa i atuai le Parlemene o New Zealand, le tālusanga sainia po le petition,
mai le lima afe o tangata na saini lea tālosanga. Ina ia mawhai o na ilo le pālemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mō tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatūlanga mō le aso lulu aso sifulu maltasi o Februari lua ono i le vao le sifulu i le tae ao se ia pā ia le sifulu lua i le ao uli i le loto ao le motafono i Wellingtone. Wa mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālosanga sainia po le petition a o le utele nei o le wha moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe o le aso o sa uni le komiti au kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whianga i uma ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo le wha moe. O le nganga atoa le nei wha moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou langolango ina ia talia le maa lo le tālosanga sainia po le petition e ma whai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whai e New Zealand i le isi ono sifulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaawhaingo fie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le whaamoe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou malanga inga o whaamalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo whaaleve ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e 25 tā lalo na tau e la ina i le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o so miti afu ma ristara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu i wha. E mawhai fo iona e maua le tele o whaamatalanga e whaatau le nei lava whaamoe i lunga upenga ta whaailangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sifutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga whaamalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Whaamoe o le a whaamau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le loto o le motafono i Wellingtone, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Losolo minute lewa te ai leitu la iwa le te mo le tau te whaatalo whātu tu tumo le sifonga lomo i Wellingtone po klaman ato tau ma ngā lua tupe mo le tufini a ana wha solo whapanato te pele wha moele ana o la sumaratasi Februari la sululu ia o le molina o le maule ma na ia le tu e whamanato le tūlanga lea ia wa loa tau saka o tātou pangatia ma whaina ia o mea fo ile o te iloa e le ima siso tātou ana e loa iso tātou tau ai na whai tātou whaalawalawe o maliu o ni apuiponga o ni aswhanau ia e fiu e tau apalaini visa ia e le mwhaiona o mai ia no o uma ia te o maliu ia o whatu amo o mai ni tau ia o le tau fu ila tau ia whai visa e le tau ngofi ia ai maria le whawe moe molino le tātou mautano sia ia Suli mafe saini wa mai ona o wena tātou petition mana e mari mana e leo toi whamanato te lo le a taulongongo tu pēr ma whamanato le whamoe le a whamanoa ne lau ka lena la susfultasi pa ui le aso lulu ia ne le whamoe le na maninu mera mari toi whamanato le o wha 5 fitu o tolu i wawha ia pe a fia whaatau so miti afu o le Pacific Justice po le miti afu le la eina le aso le mo le whamoe al Pacific. 25 tala tau le ofu? 25 tala.
Malaya on malaya ol vanga le ia pe le te la e mai ai lai wa mole te foi le bang ia o le tu va ta sta Pacific le na o ta mola e te lo tau la mo ta to te le ta to ia la fa mo e foi ia va no tu la go pasi ia la ngat foi le o mai o kilani ma si me o kilani ia o ta to le la mo ana o ta to le la mo o ta tu le o ta tu fa le fono le tu mai ngata e tau ta tu ta fa mal lo si fa mo ia o te lo fo o le il fu fu nga e volta tu ala le e mo le fo inisio fa sa longa ma tu sa mai fa mo la solo le solo mo ni le a mese lava o te lo tato e tato ia sa mo ile tele fa fita o lima fa ti e fengo visa tele fo i tu pe e alu ia sa mo e se le tu pe tongi o le fio po le tau le visa ia ai ese pe fa pe te alu ile agent fo le potata tuto tasi e fso soani il fengo le visa e pe lima se lautala ai o le tu le lava matawa nau ia New Zealand e au mai ia lava no tato te feo i fua i le ini visa mo mia ai me se pe amalanga mai fa lave o maliu ia nenga tai le pe amalanga mai lava fia tafafau ai le olo o tele ina tatala le tele o atunu i le feo i fua ai le alo aliva on tato le olo o tato te le sao Pasifika i le tamau ainga o New Zealand ia ai le o mawala pasi tato la si pa mama venga i tulanga ni ya o kilani o mai fa lei o mai fa lei o mai fo le talia fo o to ele tu mama ina fo le mo to si mai ya o mai fa lei fo e fa longo fo ya ta to ni Wellington ya ona o le ni fa le to no fo ya ona tu pule ya ata hotel ya mo ni fo il fenga malanga mai ya ta ya ta to ainga ma wo ma pa anga fo o te lo fo initial pa anga ta tu ala le masi mo fo mai lunga te lo ngia le si to e mo le mai fo le ma va na se mitia fo te lo le va mai au ngia te lo le va e ma to la to ni to no mai tau la mo mai mo le mai le mau ya ta ele tu ma mai ne ta to lo mo le mo o le a fo mai la tu la valley ma ne ta tu por le la vidi me ha tu pa ini ta te mo miel mo mera se o me sen la so no mitia ya ta to ma tu fo il fa mo la smartas mo le ma mo to la uma mo le petition ya ona ta tu fa te telefone le pio la sumre te me la wina to no el parlamento mana ia ya o tu langa na le wa mai ya tu le mata ile vai ana ta tu fo mai le fa te si mal val fitu tonne ole o ko ke le ma o lu ole o nga sa o French Polynesian na mai nu o nisio o va i o e pe fala o fa saina ia le na maua ale eva vai atu pe ale pe ia fala au ia na fo mo Australia sorry pe fo e ave Australia ia o vasa Pasifika le o telena sao mai va ai i tua oi ai le vai atu le lipotia i French Polynesia ia le fa te si male valu fitu o fala au fasaina wow o le sidia le ua o fa tai fo i tatu o va ia le pui nga te fale ile nga to va a New Zealand ma Australia le telefone na il Pacific e wale ile va ale tatu le Sāmoa le wa fe lo il va fiti ma tonga ma te tu e fu tu langa ni o le va fe fo le na mo tu langa ia wa fo le o so fa fa ila le nga mai Australia yo lo vi te lo o mai se me po le atu Asia e wi mai e po inai le atu America le nga mai ia tu nga ia fo ala fa saine nei e fo mo Australia o le me vo le fa tai o maua o te lo fo o se vai nga le mati tu ele matanga luengo o leo ma le nga te nei ata to pui ya o mati tu o tafa fo o tafa ne fo o ngati fale o atu le wata to la au le te mata ya talo fa so fo manuia Pero bueno malo so fo manuia talo va urgia talo fai fa longo o le wa o fa la vino atu o le ma fa pe te malanga maile
Asa sumatasi. Oi, menga kongoru fa ngoi mer ka ka ko le no. Ma ngoi ka uro le ka ma ko ko ke le no ka sin me. Le no fa do ina me no ka me ni ka ya. O ba fa pe o le ya si tau la mo fa mo ni o le maulo mo visa e tele na tara no ho Nei te au ina ia masini mau. Ai le ku i runga ko i lalo. Ko ia ko mele nge ka. Ai ka o nga e fu nga ai ke ro. Foi fo lo ki sa mo ki nga. Nge foi ko na no sa mo. Wa kan ni sa mo ba so le. Am ia oi. O ne le ka na le so so fe me me se po ke ba. O ko ro ka ka e si ia mai so so recuperar wa. Ia vai le. O ora la si no ko ko sponsor income support yu ni. Tele au connections. E mana ia lo malanga i Sāmoa o lo mai ona i saini ungi ele. Ma mo. Mo ma. Ia mana ia. Mo da nga ni do po ko mo yo asin mo i me di speaker. Kan ma ka me o vai ka manga wo vai rei ma. Sa mo no ma pa minging wa ka mo ma ko. Ai me do ma wo vai ka ngai lau lo i me di no ma. Wa mo mai ko hai roi. Sorry. O mai mau i. O ape o le vanole te sau i ke summa yo ma le ti summa sa ye wouldn't be on le sponsor I have been go sponsor o ke fai menga ke manga o ma tu va pe ya o le e malanga mai nei Wellington ya la tu la tu si si aso ya na ko la ke yo ko ta ki ko fa ko mo menga pe menga o wala o ko ne o ke ro fa mo ngai ro fa ri fu de ngu kan ngore so pe ku fu mo ka ne ya ya va di fu ta ki Mana ia nai te malanga fa le malo i Sāmoa unungia pe malanga fa le ainga. O ke no me ka bisisi o ni fa kan pisi. Pena ka pisi ya. Ia. Me na no me di. Ana ni mina yo ko isa wo. Me uma sponsor income support. Tu ana kwa nga yo inga ka nga mo estu o ni na no. Ia. Income support never say no to your near. Always So ai va sa ai angan na ta mai si kai malo si. Never say no to your near. Malo ia Emanuela malanga Sāmoa me siri foi na wai lo atu nei te fe malanga Sāmoa fa no foi la tato de awai tai fa moi moi urungia. O ko puskana le stamo ka se no foi Sāmoa. Lo foi Sāmoa ia. Na ngai lo news ke le muso ka wa ko le lo ke ma headline me school news so pa mai me ke. Ia Maria. Me na ke ko ka no ya ka so o ka ua ye ba ba ye e mangui la wa mo mo la na me ve ta un guia la na me ve ta na e mo ka wa ko Maria o ke mingi okay e ke wa su o ye o se sia re ya o ko o me mo ka wa mun ka ye ku la fa ma ye ngar ku da ko mo wa ne na fa mo ka no ai ke wo ya lo winga headline mo ko news so si lo kai si lo kai toi ma wa la news si so headline do ia wa ne no pe umanga ulo si ene male tia ya me nga no ka mo ya mo ngisi fam kalanga ya la o vai aí numa lá toila lá o nei Facebook page aí o Mania la mo mo ia tu la to ma la mo mo kan dia ko ia o video ko fa ngar ke mo ka ko ki Volver ya surgia lo fatu pela foi lo fatu ya so
Pai lau tala ana wa pe e sauru e malanga mai lo lungi e fa mo le fo mo na sumatas e le tu mama ina te tu se to ina ya na le la wo le malanga i Sāmoa ya le fa lo lo tu ya e me fe headline mai le se te mo mo ya te lo e ya te pa pole jo nga pe headline e so mai lo headline yo pe te wo pole me ni headline te mi nei wo na ti mo lo kaisis tatal no foi lai ya ole o ta se sai o ta to ta finga no na i Sāmoa e vai el tato studio la no vai ya le na malanga ngan wenga nei ai Mario vai et foi Sāmoa ile tana le fa to asa nei ai lunga pensa e ana nafi ile le tau le ya malele Paulo King fai popo e lewa tala mai le palola ma toi lua vai at foi telefo e sa lua te simane e lua male afa tau sanga le sa lokai ai fa tau sanga olana o le tule na fa salanga ai le wanga va ai le ine palola na le mai te tule mai le Sāmoa Global News le la ua mangalo mai tut palola ia lua male afa tau sanga ia lana fa salanga le tun ia man tu e fa tau sanga na tulia le ua a lua male afa tau sanga le palola mai mangalo mai polo ia o sungala na ia male le polo le mai tatu tala mai Sāmoa i timu tau ile e ala mai Sāmoa Global News lo wer tatu val au nei timu tau an talo fa malo soi fua male soi fua la nei vari mana soi fua mo lo fio na toa malo soi fua mo dia ya malo fo soi fua la riga ke malo fa malo ko e un yele entertaining or ka ko ka bodile o kamakua mali malo fo ya kilangile lang sua mai le pa manga ya kile fo ka ko le kio amoyo ora o pa ke e fo lo pa lo kule manga ya le ya fo ile asuka siere February ma Singapore la lo ke le fo yang yi si ba ku de ko sana ke ngi Miami ta krira su ko nge de ngamaliu ya al meu ke kai ai ya ko para ir visto ngale sa wa si okay le maliu no kamai no kila bela wangal ke okay kaya yang New Zealand pa ya si aku mo kol pas ai au pa mo singo alo au ia leong ngau Sāmoa mali pele ile ngakai kalonga le lei umalom pangawa Sāmoa sos kalonga le kau le lei ai la il malong e stil ma oi pa kumunga le lei o kau banga ma no le kau banga le tapa yang sila yo bai o le la kapi o le ka wai poi o Sāmoa au ka ki la era il pam singo ang sila popela ku e kelong sa ele o ele ko fa le mal pa ko kanga o niti nene ngo lo foi le pa la o pia ku wa ya uia ku ilunga la mo kilo le pa male national ai ku pa kia e lua ole le pa manga ke le il Pacific ma la o pai ka ke kilo pa pega le al malong e yo le national ngala u milion ya ngala u milion e mga kwala ko fa milion ya nga ka milion ya eu so le la ko va ai ma le la ko lango aya ale pula le o kilo ko po ai ke le ro sa ai ke le ro nga ko amisia ke me nga o ka sangel palo ka mali moni o ke fa wai nga yer Pacifica Sāmoa ko ta ko pipi ia le o de kengile o wala ho ke vai aku ya Sāmoa o ile nesno ya puder ka kalmenga o le puder nga wa ya o ke va ai manguia lo kele o ke le vai me o ke manguia ai o ke va ai me manguia o mai kangaka
Mana me ele lei mai karaka. Mana me ko a e karaka. Ai, la ore ba ai pala we kele. Mali. O le me ko a e karaka. O le me ku a e karaka. Ai le o le kangia ko Sāmoa ke re ronga sa. Ai pa ya ke o a voi. Ngora ko o ho ke pa le ke a ko e ba ko pa yo Sāmoa. O ke a va pe o ke ra se me ai pe pa ni mai le pia pa ka ku mai. O le va ngo pa kan kare ai wa ka kwa bili ia au pa ni su ma la la ki ma. Ma out world ia ia lo ai le la langi. Le fa ko kanga al ba ang silare pa ngai. Ile ai ma lo ku ai mai. Ba ai nga ka lima mano lo si mai ma wo me. Ai le ba ai mo le lau kele le lau kele ai. Ba ai kawanga pa ka ku le pam singa ngi sila. Ko ai mo ie au nga ile la ko mano. Ai ngo fa la ma pai lo u le o fa piko ma la pa ma singo inga. Kele yo le nga Sāmoa. Na kala sa oa. Pai o ka alonga. A nga rueng aku wala makanga na kunge ngo ka sa kala kala ikiki. Ya agare mai la mai ka ko. Nga ngaringa babe ngale ma improved le kuma ai ngong istila. Ai wa kula ai mai lo wale le. Ya usawa lo le nga fuera Sāmoa ai urku ngai kai. Na lo kan sawa ai urku ngai kai. Abela ba kuma apa le vi poco ya ere. Ya wa yer ko ere so vi poco nga wa. Ai foi de ngo ko. Esa es mai nga wa mak pai pura re. Ya ka sala o kinga ne ko fi ko karma ya. Ya wa vai la kala que na bra maga po ai la. Pode vai não fi poco ya Sāmoa va pe kalkala e pode poco. Por favor, next boy. O que no fai é pu ma kwa wa que vi ver me pula ko fai. Vai o pai. Era me ko. That's me. Mali. Aunque ma o que muy ko. Lo ya para me mo fai. Wa ser un causa oi va penga. O carro me con fai. Mai va penga lo langa. Aka muy ko. Ere nga. Ai ma kala yer ko pula mai makka bak foi pa yo Sāmoa. Pula mai pula ko pai pai. Mali. Ya ara. Fo nga na le tu sanga. Kele la onga. I por kalame pa pe kai foi la vai le loko pa le lei. Mar fa ko kanga pa ko mangako. Mali. Mai langa ile pa ko kanga le lei. Wa ka ta balinga wa pa pegar be. Dai ka malo si pe. Ai ai. Fafkai palmiele kule ma Sāmoa. O ke bi ele lo fole ko wa kele mele la fai ka wo o me limo ka. Mela ka o kai le. Ka ba umare ku. Tai. Ma ngare kule me ngera udi. Ene ongi be limo Sāmoa. It's true. Whatever ka alo kwa angal pula o makor kwa ko ele payo lau kelo Sāmoa. Alan merenge o va lo ko ye sia inga por million al pro que va ko fai kauli kuma le ko fai ale pare la en o foi si nang fai ile pare tiga ye mo vai la ye mo veo o le lofa pa maongi male marco fa inga le ko mo ile lofa pa que fa malo fa ka ya la uli good guy good man mai ole o ka ka ole kuwa e no fia que pi mongi le kua e kurai mai foi e oi le lo langa foi o palu penga ga le kua o le lo a que fa ko la ka o le anga uma benga foi le kua ka lu ka ko ke o ka ko le e fa le ko mo a le kua ya se mangu o le kua e o meu Mali ka mo le kua lo fo mai al ke ya ka ko ngal ngar ka ko fa le nganga o me mangaku pa pigar ka ya Mali ngar ka ko kero ka ko ai fa le ai pa ai lo ko le e muso de le so ko uso ka it's true
Ka ko ke musu foi ka o me ame ko. Ao ka ko bai nga le ka ke mau ai. Mau er ba kala. Aftai le toa. Ya, aftai mo fa soa. Ya, ia o lua mangui ala wa. Aftai. Ya, se foi mo ia sotina. Ya, se foi ya. Ya, fase fua ya. Le vitera ngal toa. Nei tato wompa anga e mafuta mai ma fa soa mai fo inu ngope nga tfai lang fa foi le finga le toa mo lana fa soa. Mana fa sortina ya le toa le temo tao ya. Fina ngalo le toa fa alia. Ya tatum tapu. Ya ole mai te wat fo ya ile fa soa le toa la toi. Ya ole pe o la u ya fo i me ngale mo mai fa soa le toa. Ya ol temini finga palo tata tu New Zealand le walo tu yo stemo le sole mo waile le so palot ya me voile le fa so baile tu yo ye o ai fai puli la vai fai puli le tu malo tu lo lo hatle ye le to ya o se sta so fai puli na le hatle ya etana lo va pena o na voile le ye le tu la funna on nem fai ana el watu tal no fai lo fai lo inga mala fai puli awan ngalo me fai na e lo fai pule mo sos mata pua ne ata tau mana ia vai ngai ta wa mari e a so e te vai multa ia fo ia lunga le Facebook page po le ole upenga so ta inga ala fai pule pa te inga ta tau nei o le fionga ia Besta Barbara Edmonds e la va so e tu mai ia meet the PM the MP if me fai ona filo e pe book foi lo appointments pe some ta uputi via tala no ai to fai pule o me mana ele o tata o tata pule ona ele so se mata upua ta puta fale ta puta so fo malo luina o ha o man ta ai mo mi sef so ani e te le o fiso so ani fai pule me fai fo ona fiso so ani fai pule fai lo ati o ia au nang e foi me fai na avele tu sel fai pule e fa malo sia e ma pa no lango aile ma tu te aro lo fai pule o na wala o ele ai me sa fai pule o electorate MPs o la tu e o fai pule il tono li tu malo fa parota le ya ta o tele le vangan le mun mita ia fo ala valta tu programa special ana le temo ta ya te va talo fa mo fo fa tu pior ta tu tu ya le ma fu te le temo ta ya fa fianga sau se ta aleanga ya o la vai besele ale e whakasalo i matu a paula ala tu whawhianga le te montao.
Ua whaelo mai la official tine mu ma whalavalave tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le tu lasu I tine mu mai le se fulurua nga I le tasi le a wauli o le aso wharai le aso iwo Januari o na o le atu langa o le awa a iai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa I ni vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tula I mai ni mu tautua nanga se senga o mea taubafa ia awa le tula ia manatua a whai e tula I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a se nei le tulau o le fireandemergency.nz moni whaamtalanga e tusai manei fuafuanga. O whaeloa mai la official tine mu ma whalavalave tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le awoli o le aso wharai le aso lusful maltolo o Januari. O na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tula I mai eini mu. Tautuana ngā sesenga o mea taumafa ia awa le tu la fo ia manatua a whai e tula I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a siesiane le tu lau o le fireandemergency.nz moni whaamtalanga e tusai manei fuafuanga. Le minute tane on tale li tu lai se folu ia na ufa fo ta tu no lena avatu le fa sisilanga na o la so ivo Januari ya le utefa sa o la so lu smo tolu va I un la so dira really ili tu lai suma luanga ili tu tasi la woni ya le sa man isi suitu nei mu ya male ngaluenga mo le tasi li tu la o le ua a mater te usanga le fa nga solo aia Finau lava I finau ma so te epe I tutongi. Alina mai ni telefo le tu la iwa Savelina ia lo ia wato I lo pe whaia nisi solo te nisi te e fa asanga I tutongi mga ruenga. O lo ia po duty lawyers. O le whape o le a tele aso o Januari. O le a le whainga ruenga ai. E ato le alwa aso e le whainga ruenga. Whaailoa I le tūlanga wha le tonu o lato tutongi. Whapea I matulanga ia la tonga luenga. O le mefo ile le mawa e la umai mi tau atu ana ele ngatele le wo I fu ilo ia ma. A o le mtanga luenga le artine mua lef o tolo fo tau sanga o te mi whapea nei le tau sanga nei te nei na tatu tala noi fu I tutongi ana I fiu I mua leo. Ia wa ator tau sanga ma mana yaso le ua mai tau atua o lo o wha aso lo nei whawhita. Ia o le vai yaso o le vai tau o le tau sanga nei o le whinga palut. Moni. O tato lava I porua mari matawina lava ia ole o ke topa November te sema tausanga taluai sa tele lava ina feo ai ato lai lau tutu solo mai na I fui mui lungo la wala I le itu lala le o sfulu atasi ia o leva tele le mta upu te lo foi ni tausanga ia o tausanga taluai o fu ma ai o fai a onga ia ai lewa pewa a matal tausanga I lo ia malauti nei mu Mawa ia pia na sau noa le fitilanga le toa ia o lau filifilinga o lau fai unga ia e manui ai fo ile fai ngon le sistemo nei tu sanga te loa la sau mate ana o a fefe palot a fai o el palmia ia va te la ofionga le te mai tai palmia ia la sia so te mana e fai palot ala vo se mafu a fai o ke topa pe o malota mai O la se mafua se uma luta miti se uma na pisi luta miti awale fa pe va ia tfo I awana isilia tuitua mala so sfrui vo te se mo tu so fa tu langa ina ia fa ia te tono la ia e parmene o la e awana fa ia tua to la so sfrui va au te lo ista sanga talu ai pe o ke topa po se te fo ia o tato vala wana o vala muli fo ile talo fa mano se fo muia Maro po so ia te urua. Mano ta tua nei tai a fo le ropa mani. Anga nei o le tua. Langi mai a tortina. Ma ia po parongo se fo ia ina o ma wa se fo ia. Tulanga uma pe ni sa unia tia ile. Masina po ia se fuari. Awa pa moi moi. Ia pa tai te le fo mo pa ilo mai pa moi moi. Ai, o te matua yo pa tai a tu ile. Sunga po le fionga ia le toa. Le sa o fa no atu mai ona langona ona manasu mana ia malo le toa mana ia manasu pa soa mana ia matua sa o te awai pa tasi na manasu uma na pa alia mai mena
ia tātou te oa lau e whamarolosi na ia whawhaingo fia ai mea wana ia tātou a inga e tia maranga mai ai le pe ona whaungoa le toa e le whaia ngā sito tasi ia manuia ai me tangata o ai lawa manuia ai whaputai ia a ia tātou o whaatasi e lango le asu paulawa ia lofa le tua ia tai atu ia ilo o tō so e fua maso nei ola na ia tātou au ia manuia me tātou o whatau nu manuia mea malaba ia ola toe pai atu le ia whamanuia le tua le lua o kalame nei tai au tai tina mo le aso ia se fuia si fua mana ia ole la lango mai al fa moe ia wale vise la sumartasi ia o tuaina o mela sumartasi ai se e mata al parlamento New Zealand ole wai e ilisa vale le na mai tawa tini sho atana fai Sāmoa ana o te li lo pena o le temi fo ia le citizen ni fo ia le na sa vale mai ia le fionga ia nai atra nai ma le pefia e su waf man tupu wafe o tangata sa vale Sāmoa ia ole maule momoli la sumartasi o tātou Sāmoa Pacific lo winga e to tele tātou e leila se mea vole le pe siringia to tele ia e ala na malosi le mau e malosi ona o le vai me fo le parliament e leila ele o pe e lo fatala le pe se me vole le tau na fai le ia a fasu li mafi tangata na sangi to tele e tau tātou tātou Pasifika e lango fa mo le la sutasi on mana ia le wolongo mama o atu le foi sa fa fonga mai fatala noanga la whiunga le li pule a whamsanga ma nanai pati mua au ma le sui on maftanga whaiwhi au le songi a Reverend Auntie Rea. E nana wha manino to ai le tele waenga ia ma le whaasilanga leo le a wha au pe on tatou longo pui ali ila tunu ul wha moe le la sultasi tu ui lau ka lena. Nā ia, o le la whaafonga tātou tunu ul wha tantanonga nā te whaafonga nei teimon tāo i mai o le tātou bulkraman atan tāo an telo tātou telefon tātou telefon whaasoa ia e mo le tunang haftai ana o tātou bulkraman li tāo. Mano la ventuanga ne mari toi mo le atulenga whaatai tātou au whaafunga mo le lango sua mai fo il tātou bulkraman atau tāo whaatai ila tuna maola wanoa whaasoa mai ai whamangalo fo ile ma va se luan ni tāo pe se upua le longo mahali lau whaafunga e tātou Ipa penea so taltanoa tele fo proclame o le ato e whaafonga iai se ipa ia lava le tula e lua whaaftai.
whaatali I le tele o aso Tau no whapea matatalo Ei ai se taimi Sau se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whai fua Mai le atua I te u te mawhai wau ai a fua fua O ana mea lofa Nā mo I taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu I a mai I tāleni ua maua Wa e poa I mai O wha manu I anga E malino ai o la ua ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai O se taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu I mea whaingata Aua e te wha alongo longo tinga Ngalue puno ai E tau ia e taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu I a mai I tāleni ua maua Wa e poa I mai O wha manui anga E malino ai o la ua ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai E le atua e wha manui a mai I tāleni ua maua Wa e poa I mai O wha manui anga E malino ai o la ua ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le magosi e te au mai You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song, and here I
se taimi na se atana e tu ua ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fa tu fa amole mole Apollo
Don't say goodbye.
ko te whataro whatu moro whanoro. Ia whakoma ni tu asu. O le tato sui no pokaran me ia leo mato whatasi ma le whionga iana nai. Pati mua au. Ia whapea ma le whaila o tuse mautanga whawhia Sāmoa i tone. E sunga ia antiwi a sao. Ia matapitanu o whastasi uta apu ta. Mo tere mo tato o whakoma a Mr. Tu Sāmoa. E le tūlanga o le petition. Ia po se pero inga foi le tato Sāmoa mo le ministro palimini. A walfa mo ngolo le tato tarsanga mo ta po le pisa. Ia si fa fero mo tato ma lo fa lo ia. Ia na mato tatanu wa foi le fa so. Ai foi mi se temi tala toile mo uto e fia fa so mo foi to so ni menta po la tanu ni tao ni. Ia fa talo fa tu. Lo suma mi se lo fiona. Na nai fa pe foi le suma fa pe venga. Ia antiwasa. Ia fafta ia tu I lo fiona fa msang le pulsilio le tato ala leo nei le si fonga lo mo Wellington. Ia taftafane o le sunga nei whaiwhiau ia antere sau. Ia tono le ala wamata mea atu e ono leo manatu ia waru atu nā tau sanga mauna lavasinga. Au le fo iwa fotua I mai whiau le nei tau sanga fau. Au lele ua matala le matangalu o le tai o atoa ua. So fue fo I le tai o tangaloa. Wa ua ftau wa I taula o le va ana tiu ma le va ana tau. Ia o lo lango fo o le va ana whawa folau. O le alofa mu ta ile o le atua ua malo a fua ma ua tauta ia el fo launga al tatua tunu. E maise le whaafonga anga maua I le lau mua I Wellington nei mauna tua oi. Tau ia ina tātou whaapeifo ma le loto mao lalo. Whaaftai tele le atua I lo alofa whaawau. O lau pule tō ma lau whaasoa o atulasi. Wa ewi in tātou soifua I le lupe tūpola. Ia o le alofa tū noa o tātou fisila wha iai le mga whita wola. E taulu fo I whaafunga o la au. Ia ai ta ape whaafatu ali. Folau fo I tai malu. Ia ai sengia whaamatangiangi. Ta alofa Sāmoa I lau whaasausaunga whaatupu ma lau. Ewa whaatamali. Ma lo le soifua manuia. Ia male langi matafi. Ia ile nei tai au fau. Ia o se whaatu lima mas whaatalo whaatu le na. Ia ilpa ia mawalunga o lau whaafonga anga. Ia la watu lava noa ile sunga le whaiwhau nei ia anterea ia. Mo se saunoanga ia wafo ia le pa ia mawalunga o le maftanga. Ia ale uwhenga aluenga I tonu o Wellington nei. Ia, aftai mo le ava noa. Le ua sauno fo ia le sunga le what. Urulunga mtanga luenga le Pacific House Surveys le Hutt Valley. Sunga ia nai. E pae lango le pa ia ma le mamalu fo ia le nei tai au. Manato le ale toi o ia ise whamatalanga le au nei. Ia a o le nofo atu nei. Ia whaia ia umasui o le taitaifono. Ia pa ia I toi ina. E fionga pātele. Sunga le sea. Ia ma le mawhitanga whaiwhi au so whatasi Wellington. Ia o le mātou whai ngā pāanga po le ngā luenga ngā lue whatasi so tau au. Ia ma le Pacific House Service. Ia wā lava so se polo kalame lava po soifua maloloina. Ia ai le ngata I leo mta upu ese. Ia e whapeona maua I o tātou tangata le manuia lautele. Ia whaatalo whaatoi ma le nganga whaalo tele sua whamanu malo. Ia o tātou li whaolo Yesu Keriso ma le whaalo lava. Malo, aftai. Ia atono e male e voi whatatanu loama whaatau whapupula le whaangasoloma mo le tātou mta upu le mo sirafia ele au whaafonga. Ia o tātou o to ele nisi o vaenga e wha lauloa mawai a wili I fo ele wha mole nai. Ia. Tamta lama o nei visa mo le tau whainga tātou tangata Sāmoa o whaia sino whaintale malanga mai nei waitai. Ia, whaaftai whangsanga. O le mta upule nei na whaatula I mai na ua mai ia le mta upur sitseni I le masino Januari le lua olua lima na amata mata I o na
tā pena ia malanga ina ia amata ona whaailoa i sui o le palemene o le taʻitaʻiga i lalo le taʻitaʻiga le fionga ia anai a whanai ia o loo silafia ia sa iai foʻi tonu o le palemene ona o le tulaga ua tulaʻi mai ia ua ave le avanoa ia tunuu e 60 o le lalolagi mafai ai ona malanga mai i New Zealand ini aiaiga po ni feagaiga e sili atu lona faigofie ma taugofie ia ae ua aveesea mai ai atu moto o le pasifika i totonu o nei feagaiga o nei atu nuu e 60 ia o lea o loo na foʻi ua avatu le lisi i le afioga nei ia afamasaga o atu nuu nei ese le tele o loo iai matunuu ese le tele o le au faatupu faalavelave ae a faafofoga ia le atunuu i le faaupuga o le mafuaaga o le feagaiga lenei ua fai manei atunuu e mafua mai o le faaupuga o loo iai o atunuu uma nei ua recognize e New Zealand long standing relationships o le fesilitele o loo tulaʻi mai a faila o le mafuaaga lea ua fai ai feagaiga nei e whaafaingofie ai, ma whaataungofie, visa e o mai ai, tangata anu o atunuu nei. A o whea la o iai le Treaty of Friendship, po o le whaawō lea, whea ngainga whaawō Sāmoa ma New Zealand, o lo o iai. O whea la o lo ta oto ai lea whea ngainga. A o lea ua manino lava, o le tasiri nei mafuanga ua whai e whea ngainga matunuu nei, o lona winga, o le sa o lava la le campaign, le ingoa le campaign o lo whaia, o le ingoa le campaign, o le Pacific Justice, o le mafuanga, ua tātou mana o mia ni whaamasino ngā tonu, ua tātou mana o mia ia le amia tonu ta au iai ia le tātou vāwhenga iai. Ma le atunu o New Zealand, le anga ese ona whai mai iai ia le whengai ngā whaawō a Sāmoa ma New Zealand. A le wo o mai ia ua le la vea Sāmoa ma tumotu le Pasifika i le Visa Waiver Agreement. O agreements nei, e le mana o mia se apalai o se visa i mai tutonu atunu nei, pau lava le ngā luenga e whai, you go online, e te alu i tutonu o le website, o na whaatumula ia le o le mele ta o le NZETA, po o le New Zealand Electronic Travel Authority, e sfulfita la, ia le tau o le pepa lea, e whaingofia fo e awhesili e tali. A umalon whaatumul pepa lea, matutongi sfulfita la. On whaatanga lo lea o e te malanga mai tonu New Zealand. E te tau nuu lola i to tonu i lunga i au kilani, po o inei fo i Wellington, pe a whapeo le international le tau nuu mai i Wellington. Ona issue o tu lo lea o lau visa. Lau visa la lea pe tolu masina, pe ono masina. A o le visa lea tasi. E lea ua apalai Sāmoa. E te le mawhaila ona e apalai la lo New Zealand Electronic Travel Authority. Ai e te apalai to tonu o Sāmoa. E whaatali leo le whai unga, pe talia pe le ai. A olona tau, o le average le iei le tau o lo wha ngā yo iei visa nei. Se meo le afe lima se lauta la Sāmoa, i le application e tasi. Le anga e tatau ona ui atu i se agent. E le mawhai ona o sao o tātou tangata i le ofisa o New Zealand o. Ma lot ai pe whaulu ai le tārsanga. E whaui atu le agent. Ia, e la ititi mai le lima se lau le tutongi le agent. Ia, ma le tutongi lo le visa lea. Ia whaatasi e maisi la checks, e whai, e mana o mia. Mea umala nei, o lea ua le tutusa i loa, ia le treatment, le ua whai i tangata Sāmoa ma tangata ma le Pasifika. Ma wanoa nei ua ave ia tunu nei e ono sifuru.
o fōlinga mai loa. Ua te tauna fisilingia le mālo. Po o le a le mafuanga o lātou whai ai le mea lea. O le tali sa o lava na tuina mai e le whainga mālo o lo o iei nei. Wha upunga wha apea. O travelers from the Pacific countries pose a higher risk. O le tali nana au mai, ia, fuafuane lai, o e malau whaafonga anga. Fōlinga mai, o le risk lea mātou te tau mateina. Whaapea o le overstay, o tātou nei tele na overstay o tātou tangata. Pe au mai visa nei. Ona mātou sa I lia lea o ni facts, po ani wha maunga, tauona support ai la le maule al malo. Mauane, e le tai ana tala whea ngai le mafua anga le wa au mai. Ma wha maunga, facts o lo iai. E tele mau atu tangata overstayers, mai isi atu nu. Le aitu tonu o le lisi le o tunu e onus furu. Na ilo tangata mai Pasifika. Ole mafua anga le na famsanga. Mafua anga le na ua tonu wa ia le komiti le nei o lo ua whaatu wina I lalo le taita I fono po taita inga le whionga ia anai a whanai. Le o isi justice mo tātou. Le o sa ona apalai ia vaenga nei al whainga malo. Ua whaapito ia na o le onus furu atunu nei. A o lea ua polonga ai o tātou tangata. Tele o a inga, whaatali le visa o maliu. Ai ta o mai te ena. Ia, a la ua delay le funeral o le whaatalinga. Ai le to e maua mai fo I tupe nei. E le to e maua mai tupe nei pe a palai. O le mele na o tula I mai, ua tili ona whainga le nei taimi. Ia, ona o whainga le immigration. O le tele lava o le applications o policies nei. O lo whaia I to tonu le immigration. Iai ava noa o tātou tangata fo I le o sao I lunga le minsta. Ai, o le tātou te malamalama lea. E se fo le whainga tā o le mei o tātou tangata. O le tau woe e sa ili le minsta. Au maiso na fina ngalo pe ACC pe le o sao na palai I policies nei. E mana o mia fo ila nisi e o advocate pe o e whai masui o tātou tangata. It takes time. Taimi me e whaalu ma tupe. O le mafua angale na o le maule nei. O le maule nei e ala tu I se tālu sanga o sainia. Po se petition. Ina ia toeta ngai whainga malo. Po sao o na whaia ia agreements nei. Ua lea a fia ai ia tumotu al Pasifika I to tonu o lisi o atu nuu o I to tonu o le visa waiver agreements. Le onus furu atu nuu nei. O le maule na lea na mafua I loa na whaile le petition lea. Ia o le petition na amata ia me. Me na amata mai e le petition. Ai na whaamuta ina I le aso fitu o te sema I le lua o rua lima whaamuta ina. Peta iane ina ua toe tārsanga ina ia le mālo mo se extension. Ina ia talia pea le extension lela a whaawawai ia le la wata tala mai ai. O lo open lava la ia signatures po saini. Tau I le whai unga I anuali. I tau sanga nei. Ona o lea ua seti le aso present ai ia le petition I il Parliament. O le aso sfutasi o Februari. O lea la mo isa whaangata officially I le aso fito te sema. O lea wa I le extension le tau le aso tōtsfulo I anuali. Ia e whaawau atu iai. A whai ala o iei nisi o lo mana o sa mana o e saini le petition o le ai te iwa tau fia le aso fitu. Lea o toi tatala e tau I le aso tōtsfulo I anuali. Online ia e te alu lava I tonu va aile website tau o le Pacific Justice website ia o lo iai ai tonu whaatonunga
o le me te alua ia saini ia le petition lea ia ale ai foi e te maua ia le e te alu fo i lunga le website Google ia le anae petition o lo o maua ai fo i ia le form me uma ia e te saini ai ia o lo ia ile ava noana e tau la stories fulu o ia no taimi nei ia tulo wa tuititia o le fast food lima afe le afa i saini e tapunia ile so fitu o tesema o fast food tolu afe lima se la o taimi le nei le tuititia o le fast food lima afe ia saini ai lato e lango ina ia tato sanga lea tu ina atu le sosfutasi o februari ia o se tau oto atu le na o le mafuanga ina ia mauale le sila fiatili le faafogaaga Samoa ia i le mafuanga aso o le masina o te sema na vai atu nei ia sa matou fono ai ma le pa ia o le mafutanga a le whaingaluenga i tono Wellington nei ia mawhaailoa atu fo iai ia le tūlanga o lo ta oto ai ia le whaamoe ia sa tu ina maila la tu lango ato atua ia e lango ina ai ina ia mawhai ona tutu whaatasi ia tangata Pasifika ia ai maisi o Sāmoa pe au i le aso sfutasi o Februari ia o le mafuanga le na ia watu pele ava noa ma i le sunga nei ia me se foi o nisi o whaafisili mai sunga whaafenga inga pe so soli mai foi nisi o whaenga sa whata no le mafutanga Aftai masanga mole ana to le ua sa no manino le sunga fo ia patimoa au tu sai male maftanga fo i male felo inga o le tulanga ia i le vai al maftanga e pe ona tu mai el tau au lang ina ia ona le fo sa ma to nga le lue fo ia male au ona fo ia anai i le te mo le sitseni ia sa mai ato to fo ma to lango pe ona ia fai tau nga lo le tolu le sa fatino le pan mene le voi la o toi manatu maftanga i le maita watu ma tu sai foi mal faso mai o ona nei tu langa e peona ia ile e la mona e ma to le nga fo nga le ala lofa te lo ai le ai ase tangata Samoa e lo nei e le isona a inga Samoa e fia fai malanga mai e me sa fa la vela fa fo sei a poi ponga ia me se foi maliu tu langa fa pena ia mai tau watu e fōringa mai e leo tu sale whai ngō tātou ma isi atu nu ona ai au sisila fō o leo aia sa wha leo mua ia o tele o tātou sao le vo ui tono nei atu nu ia o onga tā alonga so se mea ia e fōringa mai o leipu mo ole wa aia a New Zealand ia Samoa ma le Pasifika la vo nga ua manatu el maftanga ona o le ia matu e kālesia e tō tele a rono winga e mana o mia le whai numera e pe ona pauanga o talo mai fo ia le ofisa nei ma sunga nai ia to tele o tatou tangata a vai au vol popole pe fai le yese sui o kale si to no maftanga le o le mato ia pe ona tai mua se mea ia o le ngango Samoa uma lava la le ia mana o mia lava pe o sa no atna ila sfultas pauanga mele mo mia o le numero tangata tau na awai lu mo le pan ben ile moli o le tulanga le penel patise le ia malesi me fsilia ia fai asi si to telo tatu tangata le la titile numero le o le fatu munei lo nga pe ona to pes fase la wa feta tangata nei New Zealand Pacific ia le la titile numero ta ona fa marsia foi e wa uma foi no fai la uia e wa la fa na fa marsia uma ma to fatu ina ia to tele fai numero ina ia si la mai foi malo ia o batul lango tato pa wana le matou tu tau au le matou te ngā lue ai aftai o le tūlanga i tangata i e saini le petition e le whapitona tangata Samoa e la vea so se Pasifika po se parangi vo i fia au voi lango tato mau aftai mo le whaasili le tā ua ia sa o le lea o le taimina na promote ai ma tu ina atu i le tātou tārsanga lea petition e saini ele sa open lava o le toa tele fo ia o ai maoli o tangata mai isi atu nu e ese mai lor Pasifika
ia palangi saini ai a faila na ole fast food lima fele wo ai ia ai umane pe na o se afo tangata na o Pasifika ia atonu o ele o lava la to inga lango na me faiona tilo mai ele malo oi ele mana o mia la tanga Pasifika le mele ona le ele lango malos le anga o le va aile na fa politician fa tangata ta o le tunu uma a e fua lava ile numero tangata e lango atu ai o le ma tu te manino male ato toa e le aia se pe an sa no ia le sungaile fa fenga ngene e le aia si so tatou ele o ia se fa sino manga i Sāmoa a tupu foi fa lave inei ia fa mo lava i visa nei e fa ia no mai la to ele fa no fo mau i New Zealand o lona winga o se mata upu e afia ma ia tatou Sāmoa e taula ona tatou tu malos ia fina wina le mata upu nei pe fo ia fina wina sit sen lea ua maua malo i lea tau mawhainga e wina le ato otoa ai whaafitai o lea ua manuia ai lea ua tātou liliu nei se tau whaasao ia lea vaenga ua tūlai mai foi ia o lea ua afia o mai le to a tele o ainga ona o le meale nei le ngata i le taungata a o le whaingata o awala ua au mai e ui ai o le si vaenga o e mawhainga ni se phone fo le se pepe va pe fatumua ona tu avele la fo pe scan pe pe na le mo lu mo le pe mo so tai na mawhai le fatumua faftai ile taimi ai le tapunia ile sofito te sema sa ye forms form fo ina sa tufa pe fo la ma to officer na what we tele forms pasi au lotu sa fatum ia ona au mailo le avisa o ilungai o kilani ia pe la fo sa o fa la to le email sa ia wa le faila on to fail tu langal na le anga o le o tapunia alo ia la sofito o le tatala le uto e tala mai ai it's just online fai ona saini temini tau fai unga januari ia o le link la na fai ona o ia e to e fatumu ai ia to e faupopo mo se tangata la vi fatumu ai de mal malama fa manga teknologi o la se feme mo se so ni na tangata fa ia atonu lo ia lava ia suyo o ainga taitasi faiona fesoasoani ani a faila o ele tina po tamamatua o loo e fia fesoasoani a malagolago ia fesiligia ia se au fanau na io walo ia pe faafefeona fai le mea lea ua lea ia seisi o tatou mai se tupulaga la iti e le ise tomai ma se agavaae e access ai pe faia ia faiga ia ina ia mafai ona faila usaini ia mfasino fo ia le fainga e fai ai ona o taimi nei ia o le online le faiona malu ola avai infoi amai ona talanoa in fa mamlama tu nei sia vai ngon ta upulia ona te tala to ilo ta to leina ni sio to fia mamlama ni sio vai ngai le yo stand long te mini e on to fa so ile ta to te mini na ai va to ta mi sta to pesi yon fa o ile po kalambe
tele toe sau I so ufia tau O le tala ia vaea E tū whiti o sia na whānau Tala ia na tū talinga mai e tua a Ua whai langi lo lato o launga Sāmoa whinau o loto whilena Na rasa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whinau mai a tau tuana O lega tua I lunga O lo ta whawhaelena Nau se leo nei e tau wala au Tua lalo ona ole nau nau Vai pasui o au tama whanau Nei maso sau Sāmoa lau pule Tau fi mau mau Apulima o manono sa wali mau moru Ole tala ia tuna mawhata O whaatau silifo I mawaya Maua pule sa fina wina Tama sese wa tangata valeina O tuana Sa fina umolo Sa olotonga Ole tasi launolua Sāmoa ua sisila na fu Sāmoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tato amatanga Sāmoa whinau o loto whilena Na rasa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whinau mai a tau tuana O lega tua I lunga O lo ta whawhaelena Sāmoa whinau o loto whilena Na asa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whinau mai a tau tuana Toi whatalofa atu ma le whaaloalu tatou whaafonga ni tu aso. O lo mo te whaatasi ma le fionga i ana nai. Pati moa au i whaapea ma le whalau tusi o le mautanga whaiwhi au. Sunga le whawhenga ia antere a sau. Tauta no tu mata upune tau o tele a mo tatou Sāmoa. I le tau mo whainga o visa e malanga mai e mai Sāmoa I tono le malo leo New Zealand. Pe on sila fia whamatala atu e fionga nai. O le whainga tai o le temi nei. Te tonu nisi o tō whaanonga mo mai tanu anga tai o nei. Nā na moli mawina o tō le tūlanga whaale tonu ma le whainga tā. O le tau mwhai a mai ainga nei maliu, whai ponga mai si whaatsinga. Ia ai e uma e aile mo. Ia toe ngawe ma le tupe le ma whaalonga atu o toa le awhi lima se lau I nisi o tau mwhainga. Le ala i ele tanu anga e ele fufuanga I la tōfo I o tai mua me mta upu nei. E se sa vali a tātou e aruanga I o le palimene. E tua au ina atua I le tarusanga. Mo le whawhaingo fiaino le whai o tātou visa e malanga mai nei. Ia o le tūlanga nei e tātou mta upu e le awa nona tala tua leo tātou leina mo nisi fui fia whasoa pe whapopo foi.
ia la to e vatu ia na i fa tala ni so va nga ia mo tatou mtau ia fa tai fa sang mo sil fia tatou tunu o le mtau pu ne o le mtau pu fa va malo it's from government to government Peter Yane sa fa ngata la bona mo was fina ngalo tatou malo i Sāmoa i le taimi na fa vesi ai fo i le tunu u palota ai fa ftai le tua o le singa ngase le afionga le palmia ile afionga ile la aulia le mali toa ia sama fai ai ona feilo i ma le minister po le palmia alangolango Winston Peters ia o vavasa mana ia e pe ona fa sua fainai o le feilo inga lea sa fai ai le mautanga ngase sa fa tautoli ai le ona ave alo ia lole ia i o le saunoanga le fionga le palmia Sāmoa i le fionga ia vavasa i le mta upulu nei mai o le mafuanga lale na ua mawhai e iloa o na talia e le fonga fetalai i o le malo New Zealand ma le palemene ia le aso le asfutasi ina ia tu atualo ia ai ia le petition mai o le afionga lava la i le sui palemia ia wawasa mana ia Winston Peters o ia lea o le a ia tariaina ia le tuina aloa ia atu o le talosanga le nei ua sainia ia i le aso lea, le aso lulu lea, le aso lua a sfutasi o Februari o le ai fu i manisi sui o le malo ia whaatasi ai fu i masui mai isi vaenga whaupwhai i tu tonu o le palemene o le ai le aso o le whengainga wa uma na whaia ma le fonga fetalai e le o se savali e le o se savali te not a protest march o tātou e se a tātou whainga tātou te ui le whatamali i le avatuli ma le awawhatawhata tātou te pepese tātou te tatalo tātou te whaia tātou saunoanga i luma matotono loto ao le palemene i whainga whaaloalo matu wha Sāmoa ia mai se foi o isi atu motu o le Pasifika o le anganga le nā o le aso ai o le talo sanga o lo mana o mia le komiti au kilani ia whapena fo i le komiti Wellington nei ia whaatumulia le loto ao le palemene ia whaatumulia le loto ao le palemene o le mafu angalane nā ua tā pena ia ni pasi e malanga mai au kilani e taunuu mai i le tae ao le aso lea i le iwa le tae ao ia pasi mai au kilani e fuafua lava la le awha i o pasi ia i le whainu mera i lato o le amwhaina malanga mai au kilani ai o le wha moe moenga ato o le komiti o Wellingtone o le awha atu mulia ai ia le loto ao le palemene ona o tātou ia o lo tali malo i tutono le lau mua nei whaingo fion tātou o mai e whaatumu le loto ao le palemene o le mafu angalale nā o lea ua tāpena ai ia pasi mai Pororua ia ma pasi mai le Hutt Valley ai fuafua fo i le awha i o pasi i le whainu mera a o lea ua mātou tilo i Wellington maua se afe on tangata e mawhai o na whaatumulia ma a wai le aso o fuafua fo ile ia i o pasi e malanga mai Pororua e le tu uai fo ia le ainga ia e mwhai ao na whaongala la tau sā e malanga mai ai ia po o le train fo ai o pasi nei ia o le nganga ato le aso o le amaua i fo i se tawhao mai e le to ina malalo matua wa lewa na nofo fale ia ai o le amaua i se tawhaonga i le aso o le a longo atu lava ma fonga ina loutou pa ia ma loutou malu po o fea e wha ai pasi nei ai e le wha ai se nofo angai tasi o le atau ma whai fo i lea e tu upasi nofo angai whai ngō fia na mo molia ne iai i le au mātua ia o na malanga mai ai lea i le malai o le palemene e o mai sa o lava la ia tuu ia tātou i le loto ao le palemene
ia ona tātou wewa I loa lea mai ai le iwa le tae au se ia o le sefulu lua I le auli o le taimi le nā ia o le a ua whaatūlanga ina e tau a au ina ai e le awhionga I le sui palemia ia wawasa mana ia Winston Peters ia le tātou petition le nei ia whaatasi ai manisi sui o le palemene o le ai ai o le a whaapeo na tātou ngā lulu e whaatasi ai tātou titutu whaatasi I lea aso wa tofa ina ia mo le tātou mau o le tātou mau e le tatau ona avel whaamua ia tunuu sa le fesoasoani ia New Zealand o tātou le sia tunuu na matua manuia I New Zealand I tausanga ua mawai ai peo lea ua whaatuatua na I tātou ia mawhai mai o tātou le risk I New Zealand ia o le whinaunga le nā o ua tāpena ina ia le tātou t-shirt o le t-shirt ia e wilava ina e fast food ale tau o lo tāpena le t-shirt ia o lea ua mātou whaapa ui nātu I le pa I o le atunu e 2.5 tāla o le t-shirt ia o le aiai ia le Pacific Justice I le pito I luma o le t-shirt ai amana o mia whaatau lau t-shirt e 2.5 tāla so tai mai leo na mātou ofisa ia whaamaulau order po le ale size ia ona whaapena lola ia leo na avatu le bank account ia e whaalua I tonu le tongi ia ai a o ofu uma tātou le t-shirt le nei le aso o le tasi le nā ata o le tātou mau poponga o le la e whaatasi ai le t-shirt le nei o lo tau atu ai I le malo ia mai o lo whaia whai unga nei o lea ua tutu whaatasi tātou ia e whina wina le nei mata upu o le wha moe lao le au malanga mai au kilani a mae a loa ua uma o na whaile presentation ia o na wha mautu atu loa lea I le marae lea tau o Whare Waka I le Taranaki Street le wafu o ina le afa motu to I le waterfront ia le au malanga mai au kilani ia e fai e se lato malo longa ia ma fai e stato upu fai ona to e tu ua lo le o pasi nei to e foi au kilani se taimi po le lua I le auli o le aso lava lea o le fa moe le na ia ta pena I foi ia se lato fa malu stino ia ai le I taliu atu to foi mo au kilani o le vaenga yo t-shirts le wata ua nanai e se numero e video to tangata pe fa pena so ta ia o le lima fitu numero le ofisa Pacific Health Service I le Valley e vili atu ai ia place la ia leo la order pe fia ia t-shirts ai o le afo le size ia ona ta umailole ia te oe le bank account number deposit tonu ia le tau ia ona piki lo leo lo la elia ia fa moe tātou te la e umai le t-shirt lea ia awa ia le o le lima fitu o tolu iwa wha o le o wha lima fitu o tolu iwa wha ia numera na e te whafsota iai ai vave ona order lau t-shirt e limiti le taimi le nei ai amana o mia fo I uma le order lo I taimi nei ia ona toi order fo I lea pe ava pe o le amana o mia ai whamoe o le a mawhai on tātou la e whaatasi ai I le t-shirt lea o ta ua o le Pacific Justice a wa whaapitoa lava mo tātou visa campaign le nei ua tātou walo atu iai ia o le fōlinga fōli nā o tātou tu whaatasi pe a tātou tōninga whaatasi le aso o le whamoe la e pei ona a watu tāsanga I le whongawhetalai o le Parliament New Zealand ia ele o se savali ele o se savali fo ile ia ai tātou na tātou watua
ia pakalo i tono lo toa o palmene ia fai e tātou pesenga ma tātou whātatali i le taimi e taunu uma ia i fafo ia sui ole malo whātasi ai maisi pāti ole ai ia ona present lo leo tātou petition le a tongo e tau o te relwa e ngale le whapirtani le visibility i le ai mai le i o le palmene mi tangata New Zealand e le to tele o le awhai o tangata Sāmoa le la awai e lango le tau sanga tu au inatu o le mena e o ngā imta awai le tātou upuli mwhātasi tātou awai whātasi ina ia wa ai mai e rena le to a tolungi ainga pe whani ainga o atu e re ngata vo Sāmoa al Pasifika ato le tonu la mo le au whaafonga tātou e wale fo ngā lua tātou le tio ma le tio Pasifika e le voi la tātare noa ina ia tau sanga mo la tau foi so soni tatu maule ina ia mai foi la tau ia ma amele numero e foi fa tau mun mi tia fu tatu ina ia so soni tatu mta o la suta jo February na nai after o le wanga lu le coms team e so ta inga foi mai sia tu motu o fiti ala tau ia walanga no ina ele fanga malo fiti la o umona confirm ia le sota inga sa faia ale palemia fiti ia ma Winston Peters i le maula vale tasi ina ia le tunu o fiti ma ona tangata no i tutonu o le whenga inga le fa pena fo ila isi tu moto Pasifika se vanga na itonga ele o ia se le o le whainga malo atonga le teimine i le sota inga le ai o le tūlanga fo ile i isi tu moto Pasifika ia o le sina vaenga o ngā luenga le komiti o lo ngafa ma mātou i Wellington e nei ia o le a whaia ia whontanga ma le maftanga fo ia fiti o lo ia il maftanga whawhenga inga whaiwhi au fiti pēnā fo ila i tonga o lo ia le maftanga o lo so taipea ma le mātou ofisa ia o le a whaia whontanga ia ona fasala la waile ai au to tanga ia nei lunga o penga te failangi me se fo ile website le Pacific Health Service ia o la ia uma fa mtalanga uma nei ia me se fo o le fe aule tau fai unai ina ia ma fai on tatu tu fa tasi le aso e le ta ua tele ia le foi numero o le o seti le foi numero le petition ai o le o tatu focus matau la ile tatou sila fo i le loto sila ma tatou va ai ile presentation le o le aso le asfutas awa a lanu uma ia le loto al parlemene ia tatou t-shirts nei fa tasi ai mari foi numero tangata o le atu tu i luma al parlemene a o tu ina atu tatou maule nei ia e sili atu la le malo si ma le powerful le message le na i lo le petition le atu ina atu iai le anga o falling of ia la tilo mai iai ia le paremia e le tilo ini pepa ia o le petition a le la tilo mai i lau presence o lau tu atu ma le tutu fatasi atu tato e sili atu la le powerful o le feaule na o le mafu anga tonu alna le o mato na inai fa mole pa wale o tato wa noe e ta ua tuai le mele tau te mana na o sui o nei leo tale whea ngai. Sa, o le la ta mastato pese lea ia atitala tu tato leina monisi o tau fie malama nisi o mta upuia ia pe whaasoa mai foi o le ofa tolvalu lima lua ofa tasi tolvalu lima lua ofa tasi le numero vala au mai ia ona tala no mai sim ta upu foi le so soni ai te o mai mo tato te mi va mulmuli i fa ngol tato telefon ia ta o fa fsini mai pe ia tom fa ile tadiat ia la ta mai stato pesele tasi ia on to fa bo to le ia ai vo telefon ia fa intem na talia tu te mi dia E
Ia, whātaro whātu e lua pionga ni tai au. Ia, malo soifua. O le e ki atu a se le ima wa ato atu le pili le la whaofi po le mau le la whaofi. Le mele la whaatasi ai tātou le ato whaamon. Ia, o le taumwhainga ina i a fia pe tu tātou tangata Pasifika ma Sāmoa ma isi atu motu o Pasifika. I le whengainga lea o lo whaatangai nai le si ono sifuru atu nuu e le malo New Zealand. Le whaawhaingo fia i ona o mai New Zealand i visa. Ai o lo whaawhainga tātou Pasifika e le se pili la fo i le whaawhi whaatu la fono. O le whaai unga lawa i o le whaai unga e whai e le whai ngā malo e le tau manau mi ai se pili. E mwhai a o na whai lato whaai unga wha le malo. Ia pe awha pef so ta i man malo Sāmoa ia po le malo fo i fiti. O na whai e le o le whenga inga lea. Pe o na whai a isi atunu ue ono sifuru. O le taimi nei e le o iei tonu ia tātou ia tumotu mai Pasifika i whenga inga lea o lo whai a ma isi atunu ue ono sifuru. Ia whaktai te rea, me o mana malama atu i mata upu whaktai. E sa o le rei lo wamana tu le wawatu. Toa sa o le le mea le la tātou o ai sau mawhai. Nga ia whakai ngō fia e tātou wheo ai mai o na i tātou tangata. Ia e sa o le rei nga ia tātou o fia i po i tonu. I le mea le sau mawhai o le ame o whai ngō fia i sia tunu. Ai whai ngā tā lava tātou le rata mai. Ai mai fo o tātou e le e tātou whea ngai ngama. Ma New Zealand, ma tātou whaau a le ai whai ngatā lava. Ia mea la lea, te matua e o lango e fwere mai o mata upu. Pa manuia le atua e lua pionga e nei tai au fo. Ia manuia lava le alo atu le mata upu lo tātou tau mawhai ai. Ia pa manuia iai le atua. Ia whaaso i fua ia. Pa tai te le lava. Sāmoa Valave Ai whaano ano Ai olo wanganga A eita Uso tuturela Ua ena vita Mai o Sāmoa Isisifo Ia, saunu mai. Tai fua manuia lua sa se lua a whamasanga. Ha, tai. Ia, laua fionga a whamasanga. Ia whape fo lea fionga nai. Kasi almea lenga o vile koi whamol mole. Koi whamau kuma kel fongile o ka kua ia t-shirt whamol mole. Ia, o le telefoni a le Pacific Health Service Hutt Valley. O le ofa 555 o tolu o tolu i wawha 555 o tolu i wawha e te ia i wawha e te fsota iai ia ona tuure ia o lau ora on lau wha i t-shirts ia ona ta watule ia te oe malau telefoni ia ona fsota ia tulole ia te oe avatule le bank account e tu ia i tonu ia le tau t-shirts ia male aso e piki ai ia okay ia wale whaatai mala sili e manguia le aso whaaso i toa ia whaaso fo Manea foi atonu wai nisi e manao e fesosoni i le mata upu lea. E de ava noa e anu i ole i de aso le sfutas. Ai mawhai fo ina avanda na nusu lima tone i te whata o se mitia foi o folis tangata le alu a le se tupe whata oi a. Kuli lama le iku. Whaftai i le whafunganga Sāmoa. O le taumawhainga fo ia o loo taumawhai ei nei. O loo ngā lue mā losi ia le komiti au kilani. O le nei taumawhainga atoa. Ia o loo whaaurulu i le taita inga a le fionga ia anae a whanai. O iese taimi. O loo fuafua ia ni fontanga se lua.
o fontanga e whai e tono le Hat Valley. Ia ma se fontanga e whai e tono o Paurua. Ia ona mawai leo se hawa noa ia o le fionga ia anai e o mai ai. Ia whaapea fo i ona wheiloa i male pa ia mamalu ia o tātou community o lo i nei Wellingtone o fuafuanga uma nei ina ia maua pea le sila fia ato atoa e o tātou tangata i le wha moe ma le aunga o le outcome po o le mea piksile on tā ua o lo o tilo i ai ia le komiti ato le nei ina ia maua ia tutusa le treatment o lo o whaia i isi atu nuu nei onus fulu ma le whainga o tātou ia aua nei ese le tūlafono e apalai i le onus fulu atu nuu nei ese le tūlafono e apalai a tātou Sāmoa mo le whataita inga o le whealofa inga le o whealofa iei nei ia le mālo na pressure tu loa le mta upule nei o le visa ona te ia lea ua sui le latou whainga ua whai mai ai le tangata Sāmoa e malanga i Australia ai fia malanga mai i New Zealand e leila se visa e mana o mia e sau sao mai Australia sau loa a wha granti a lana visa i tonu i ona o la ua halu i Australia o le mafuanga o le mea lea o la ua wha o ngā le entry lea na enta i Australia e protecta i New Zealand ona nofolo lea ma extend ia lea vanoa lea i tangata Sāmoa a whai ua yeilo visa e te alua i Australia e mwhai ona e ui mai New Zealand wha o ngā lo visa lena ia ona watu leo le extension ya tu e pelua tolu masina o la o tau mwhai nei e whi alo whai se whainga ina i wha whainga o fia e ona talima i a tātou a ele o le mena o lo tātou mana o mia tātou te mana o mia ia tu tusa le le tu la fono le apalai ia atu nuu nei ia o le onus fulu atu nuu o Andorra, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, the list goes on. E onus fulu atu nuu. Isi nuu nau te wa e toi, o isi nuu le te le isi whala vela ve tū ngā le tato wa ilungo maui lunga TV. Ia, atu nuu nei o lo o tele ona vevesi e la langi lau whātu whala vela ve. A o lea e whailwhenga inga lea ma New Zealand. E na ona alua online faile apalaile mele ta o New Zealand Electronic Travel Authority totongi le sful fitu tala o te rero po o tau na lo iai o tau ana na iai tau sanga te atu nei sful fitu tala ona e malanga mai loa le New Zealand tau nuu ane loa i mea o lo iai le immigration i au kilani po o Wellingtone po o Whea Christchurch ona issue lo leo lo visa fai ngofi se foi sai di ngol tato office fa lau pe yese si otu no ne onus fu o yese la to treaty of friendship agreement awale e tawana tulanga ese Sāmoa e tal fa lo so pito le va New Zealand Sāmoa o le yele fe nga le alo yele la fa ngabo e ma fai ona o fa pe atu afamsanga na le paula vale atu no o lea e iai le whea ngainga le nā o Australia. Ona o le vā o Australia ma New Zealand. A o isi atunu uma. E le ai se whea ngainga e pe o le whea ngainga le iai e Sāmoa ma New Zealand. It's a treaty of friendship. E le isi atunu a atunu nei. A o le fōlinga mai. O le ua tongi i tua le whea ngainga le a wha ua tātou ma New Zealand. Ia, ona ufai mai o tātou e pose a bigger risk. E leo se tali na e tau on tāti e ilm tāu. E tau na sua le se fofo le whawhi tāu lina. Ai au le mai e tau fi fo le me tau na whai nei tangata ai ngai fi malanga mai maliu. Ma whaala ve lawe whapia. Tāu li. Whea manoe lo sungai a wāia. Fofuanga fo. Iman tāpe nangari. Aftai mo le wanoa. Awale le nganga ia le ngā ruru e le maftanga.
ina ia whaamarusi o tātou tangata ina ia Hawaii ia me se foi le t-shirt le ia ele mwhaina whātusto sa ina le luas fuli matala le i le taungata te leo le visa le apalai ia o pe o mena le e anga i ele mātou vai e whai asi lave fo i le tau mo whaingo apalai ia ele mautinoa pe tali mai pe le ai fo o le nganga nā leo mātou tu malosi ai mātou e whaile mātou pito la au ele na pula la afo i te lo taim ia le mātou wha marusia tangata ina ia ngā lue whaatasi wai manu ia mai lava ia o tātou ainga ma tūranga whapena al fisip tele mo mātou e sa me o tweet e whapea tātou ese mai o le tele o tātou sao ati a nei atu nuu ma tūranga whapena ia o le nganga mo lunga le o le tau whai fo ia la ia mātou fono e whailan mātou fono mua ele i la solua ia ia so lulu e loa so ole fa mo ele ia le fo o fa ia mato so tainga ina ia la unga mai tu pule la ai fa fe au le fe au la vanne ia ina ia ia ta tu tana te ia malo si ta tu mau ole ta wole na mai fa ftai fo i a fionga le pulisilio le si fonga la mo nei ole o ma wole ava noi fa ia ona tu e whaasala lau i le ngata i le nei fo i talanoanga. Ia ai o nisi fo i whaasala lau ngō le am whai ontu ina mai ia wha awawa i pēr ia le longo pui ali i o tātou tangata. Ia o le awha pēr fo i ona wha atino isi fo i atu motu o le Pasifika. Ina ia mawhai pēr ona lātou up to date fo i lea ma maua pēr wha amatalanga lata mai. Ia e whaatau wha moe ai o le wha moe le nei ia e le o te tautonu e le mwhai fo i ona le awai mai nisi mai isi vaenga o New Zealand e mo i o leana o Wellington e lava ma au ki lani o lo o iei komiti o lo o ngalulue au tautonu lava o lo o iei fiso o ta inga ia manisi fo i o to tele o community so lo o iei le ngata e kalaisteti ia e whapea fo isi vaenga o le North Island ai o le tā ua le nā e le au maua awa noa le au maua awa noa ma e tau te misia loa le waa ia tātou te fiu lava e tau mwhai atu ia ma lesi vaenga tā ua o le whaapor kiki lava ia e o loa i le tau sanga o le pālota ia o nā loa a mata loa na malue le tele o mesa tā ma mau pei fo i lea e o lo teimina ia ua fato a whaalongo mai le tele o la uri ia le au porkiki pe o le ua whao ngā ina le tausanga le nei ma le teimi le nei e una i ele tatum tā upu ona o le election ia tausanga o le pālota ia e whapena ia strategies po tactics fo i le tau whai ina ia whawhai ngō fie ia whai unga i lātou o lo whai ia whai unga ai e fa moe lava le nei fa moe atoa ma le campaign le nei i lo tātou lango o le mea moni ale na e le aise mea e mawhai ona tātou mawhaia pe atu tilo mai i lātou le atu tū mai i lunga le stepu lea o le pālemene ai mamoli atu tātou whāsfuru 5 afe lea o saini ai tilo mai tangata i e tū atu e le ato sto o se la o le aim lava la ia a Wellington ia ma fai ona o le afe ia tangata fai ngofia ona fai tātou pasi e lau mai ai pe a fai e fai tutumu uma pasi ne malanga mai ai ia o le mau lava ia fo i lea la usi la fia fo e lau fio ngafa masanga e mese fo i sunga i fai feo nei fai mai united we stand divided we fall tu whaatasi ma tu whaatasi ia e tu mātila se wha moe e tu malo e manu malo ai awa pe vai ina ia e wha pe nā fo i ona to ila popo e tātou te whiwala e tau mawhai atu ai a whai e vai ina le tātou tutu ia e le tātou me le leie mau
ia ole taun faile na fa waule nei mata upu ma sau se taimi ia ma wa fo se fofonga mai le tai fono le komiti ia I le fionga ia anai ia me se fo io nisi o tamali im faila unga o lo tai ia le maftanga e kilani ia ai ona o lea ua mana o mia mai le matou fesoasoani tonu o Wellington nei mafuaaga lenā sa apa iloa I le mafutaga nei ia faatasi ai foʻi manisi o communities ia pe ona iai ia fiti matoga ia ina ia maua le galulue faatasi lea e ui lava e fesiligia foʻi po le ane mea uaʻina vaovai ia le matou matagaluega I le mea lenei ia ai le aga e tatau ia te au lava ia e tatau le anga e afia ai soifua maloloina e afia ai le social well-being o mental health tatou ainga ia a safa le ainga ona o la ua valaau le atua I se sui o le ainga ai fiu faatali uso mtua faafine o loo taunu fai mai I se atunuu Sāmoa a me sea Sāmoa e le se mea lelei mai ua matou experience ina le tele o isusia e o tu lava ia I matou talo sanga mo ni fesoasoani ia ai o le falavelave lena e le mafai ona suia ni policies ia ua iai ia I se tau mafai atu e pei o le tulaga lenā famasalo faafetaitele mo le avanoa o le ua ua maua ia lenei laolao ia tatou te faasoa ai ma faafoga mai foʻi le atunuu ae faafetai o lea la mafai ona tatou galulue faatasi I lea faamoemoe ali na le wa tu tatou taimi e faafetaitele a lau fionga nanai e faape foʻi le suga le faafeagaga ia antimasau ia mo tatou faafoga ia ona galuega tatou I faitele o e lena e faafoga mai a manafa le tulo le auaiga nanei le feafi ia talitanoa I ai fai o leia le mataupu lea sa faatalanoa e tāua mo tatou tagata Sāmoa I le faiga visa e malaga mai Sāmoa I New Zealand nei ia mai lea ua ia le fuafuaga o la fai mata atu le polokalame nei ia foʻi nisi faatanoaga e fai I luma atu ia ai le o le asfulutasi o Februari ai la fai ama longolongo puili foʻi le malu le atunuu nisi fuafuaga e ala mai a nanai ia mai latou o loo taulamua foʻi le faamopoga o le tatou faamoemoe ia ona o atu le asfulutasi se tatou auai uma I luma o le palemene sei faatumu oe mane foʻi le vavaai mai talusia o lanu moana le lanu ona tiafu na taufai e oa pe o le lanu ena Sāmoa o le fai le lanu lulilaga te o filogia o ai pe o isia vaega ia te vai so latou o fulanu ia atonu ae saua le lanu ia e fetausi aua e pei foʻi lea tatou tilotilo foʻi lea I le I se foi atu motu le Pasifika o le aia pe ai le faapea la o le a fesuisui ai le lanu o le agaga lava ia tasi atoa ia le lanu tatou tatau aveina ae mo le nei lava laolao ua maua ia mo le atu ai foʻi le faafetaitele I pa ia mauluga o le mafutaga a le aufaigaluega ia teteifono ma le laulau me se foʻi o sui o le mafutaga le aufaigaluega I Wellington ia faafetaitele mo le avanoa ua galulue faatasi ai ia e unaʻina le tatou faamoemoe aiai lava ia se sui o loo iai lona talitonuga iai lona agavaa e fesoasoani ai I le komiti lenei ia fesootaʻi mai tatou ofisa fesootaʻi mai iā te ao e talia ma le faafetai ia lou ao e tuuina mai e tatou te lagolago faatasi ai le aga e tele galuega e fia faia e tele foʻi manaʻomia foʻi le toʻatele o I latou o le aiai ia o le mamā foʻi lenā o le ama o si galuega asia o si tomai mai lea ia tuufaatasi ia ona atoatoa lea o le faamoemoe o le mea lenā ia e tatalo atu ai pea afai lava o oeolo e avanoa e te fesoasoani I le tatou komiti ia o loo tatala le avanoa lenā tatou te feiloaʻi ai ia fai se tatou tala ia ma faamautū nisi o fuafuaga o loo alo atu I ai le faamoemoe
ia o se toe tala atu lena faafetaitele loa o tuuina mai ia manui tele le faasausauga le atunuu i lenei aso ia ma lenei vaiaso alo aftai ia e loe pupu asi upulea fai o toi foi se leo fatau va le ona nei tele ame le lei e venta to faia ia o popole po ile ngoi ta wa ona e ia le ma fo fa pena ista tangata yo la ta wa pati ma wa au ma e mal maftanga ele ele o le nganga na maftanga o le nganga maftanga ina ia sa ili se ai mo Sāmoa wao e Sāmoa ave ele upule sa ili malo e manatu fo e ta mai la vata to pe a sia mandu pe a ulu fa moi pe a tau fainga le nganga foi nai ma tu fa le nganga e ma te lango sua i lava por kalame e mese foi tatu o nanga ia pe o Pacific House Service mai se o nanga fa Pacific ia ono lo fa pe ona ta o ile ngo Sāmoa le nganga na mai e ta nei e mal te telefono mal maftanga io il maftanga nei a tu fatas io te lopo se vai me o le la le valu afe le o fai ato e kalesia e atu fatas il maftanga ia talo atu na male barbarusia al fa tu fatasi ile aso ia ma mai tatu lango tatu mitiafu e peona fa la lo atu fa te foi a fumsanga mo le avanoa te pati ia fa mania tele tu ai la basinga ma ngaruenga tau a maternity o sanga ma fa lo lava fa ftai malo ia lo mamana tai ia tato por kalamina mo fa fonga le tinu ia ai tato noa atiri anga ia tu las frutas ia tato felo ai male lu mo palimini tato fata lo fo ia va semana ia ia matalo ina ia taliel tato tarsanga ai la tu tali wa tu fa sa longa ai fa tu fa so fu mo ni tan so foi
Whamalolo atu lava le tatou whātunga na e umale ona le siti na le nunga leina ia o leana le vauna tamu whai mai e fia whaasoa mai e wingal mata upu lea na awatoi whaailoa toi le whaatala noanga le na whaafonga mai ai talo whamalo lava le soi fuatina whaftai fwele ona sai mai ia talo palava malo ko i se oi le ngalue mai nei tai au ai o le o whaarongolongo le le estuari whaamatala mainga o le winga o le mele tau momori tono o le pare mele le o male malama iai ia maanai ai o le whaasoa whaamamana ai o sina ua piso soani wala e mana o mia le to atele o tangata mana o mia po ile saini le o le saini la o le online so le mo pui o le mafaila ia mo whaafaingo fie fo i mo isia whaape mai e wai to telefoni se le o mana mai alulunga saini le saini ai tauna whaasino i fo i le stangata po le whanau ia ai mai se fo i o le saini na lo mana o ai ia ile aso muri o masina nei ai le avele pili tonu ele tato mta upu ia mana o mia ai awala e na ia o matua i tangata le iloa uma mata upu le tampai ai wale ufa alongo atu na mata mai le afionga le pare mia le pasonga mta upu mai Sāmoa le laua fu mai le ua tari mai le fonga feta la ia New Zealand tono pare mene le o mafai ia le laia unane mai o le tato wawanoa lava nei wa le ua wawai atu e ono se fulu atu nuu ai leta ese ia Sāmoa mal Pasifika le lai whawhainga tā pe ona o whaalongo fo i Saua News e oso mai fo i pe whawhainga o pia mana New Zealand e wai o Australia le visa Australia ona whai eila i ona ui mai ngai nei i situ ia ele ai la le no whaalongo fo i ai e te au fo i la ia wasa i sa pasua i le mata upu wala e mana o mia mai lava i la tau a mai se o pati mua au mai sunga le whawhia ngai ngā mani komiti la fo i mana o mia o lo o avanoa lava le ma o mia soani atu o isi o avanoa o lo o whaasoa la whapea lo manatu e tele whaingo fie foi no whapea o te vil sao lava ia pati whaari ia le ua maua i le o tana noa atu e le whaingo fie foi ona wa le ia e karesia le foi na la tota ua mai e karesia o le e karesia e whapea ngainga e au mai fo ia e le vaenga le ua pe vaenga le e pasi mua au malato au mai note au mai ana i tonu sungai pa fe ngainga mai fo i lo la to iai ona awate e to tele e nai maua o mai fo i to tele ona fola mai pe ta mai fo i fa matala mai fo i sunga fa fe ngainga mai se fo o ai lava o tangata mat o
la o matu ia e fa sala la mai le mafu anga tonu ala ina alu tato sa vali ma ave mele tonu pale meni ina ia mala malama tanga sa uma wa o si ata o si ai afa mai oi mato te lo fa longo litio mato te pisi mato te lo fa longo te le ana o tanga te fa ia tu ia le melia au te mai fa me ola le mea ole ane mea ia na tsaure I whamakala ai whapera ia e to tele aere o ele maua to tele aere maua wanga au kilani lau masua whaasanga po au kilani sa auni o mai support le mea le nei o wa aere sau soli au kilani mea ia pai ia ole mea lana a ta watu isi a whamela to tele iloa tele temi mai o whainga wenga pisi le temi whaalonga I litio mea lana le papelo wa la ngona mona mana ia fa so tai pasti mo au male la so foi komiti po ina tata ai fa alu le tele e kale sia uma e alu ia awan melia tato te misiro wa le sa ta ia feli masela mo tupu pestongi fa ngo visa male o mainga o le tau matai o mele wa ia melalia na so wa mana tuane papel o la visa o yo ya mo au fa ia awa e mana ia le wat foi le soani ia le ngata ia a pape o ia mana sign on the line la ia fa nau tu lo foi e fa pe mai foi fa se ia vai le ia fa nau a pinga ta ia auto na le o mana mana mai si mena te siri fa nau nga ola to lo si mau mea ia tanga ta ia o lai lo fai te mana o ia pape na ave tonu e kalesia e maua uma ia tangata uma mele tato te mana o ile la tato o il palmeni awa ale aven papena ia e fai mai ai se lo fa longo e li tio lai o penga nuenga lai pisi ai pe a alu no ton papena to tere de carecia ia e ta mai ai sunga papena ia o ia po kala mele mal tusi o meta o le tau fai loa ia na o ala ia la o loa te o lo una fa so le wa vatu ia to e pai to o fa so fa le fa le lava e to sunga fo malo lava to mata u tu le tau fai avi ina ia wa le ni tani o le to lava fo ni tani to pa ni masina ia ona tato o fo ila ia e ave tato pili ia mata mai fo la e ta ilu suli manela pata fia foi eu acho foi fatama fia uma lo malama e pelo mena o te tau wa istanga ta mai ma ko tele fa longo pusa e tisinga luenga e mena na o se awala fo ina le peo na ngane mai si ia pasi moa au mal sunga fa pe ngai ya sa ia male afionga masanga ngangi mai poani awala e fa ngo fia yo na ilo o ma se sanga sal mele tampai ia ora u fa so atuna ani lava talo I fa mania le atua ia te oe ma oto uma lo nga lue ai tato retio fa mania po ile atua tato pili le la avi ia watu le pili a wanga lue atu le nganga o le atua I loto le pari mia mal pari mene na ia talia mai tato pili ia lo falo alu ia manuia le aso fato fate tua tai lava tina mo lo faso alo fatele atu manuia le aso ia papena po tai ia faso I fua ia o se tasina o tato wala au sa tau mawhai mai sa fia faso I le mata upupo le fatala noanga le sa tatanoa tua ia la fionga famasanga ma le fionga na nai ia ma le sunga wa whiangainga ia Reverend Antiria le sa fasoa I le mata upu le mo le tato savali le malo po le Pacific Justice le ave le tato petition lea e momoli alo ia I le palemene awala atu I le minister ia vawasa mana ia Winston Peters I le aso se fulu tasi mana I fasoa stina lea le safa manino lava fo I ele sui on maftanga faifi au le sunga ia Antiria ile to avalu afe la vala fa ingo tangata mai e ka le sia le tono maftanga fai fe au te lo foi le ole ale le no fo ia le ofenga wenga pa ia le atua pe ona mai fa malo sia stinale a wala tui e ka le sia
Una ia fo le fe au ia tatou tutu whaatasia ia whaamalosia i le tatou wala au ia po le tatou talusanga i le ala amomoli atu en malo la sos fultasi. Na wina whafunga mai whaatala noanga, ma wala manoa e ristala i pe awha pe ristala i mo pasi a we fuai e malanga fuai anga i le palemeni a me se lato le ia po lato i Porua, Hata Valley, lato e whaisina mamao ma le palemeni. Na iai pasi na e mawhaiona e vili ristala lo swafa ia awa ia pasi na e malanga ai. Ia msomiti a fuluas fulima tala. Ai whaftai tinali na wala au mai. Whafonga mai pēr tau tuasi ufonga lau mua. Whawhiwhianga su i whiwhiloi lewa toi sifulu tolu minute o na tale o sifulu lua. Tale sifulu lua o le whapoponga o a tātou tala fau. Sāmoa le tau taua o se songa e miki wa sa vali vali mai ua whepuna pi mai o na wha mai la o aso wha ai wha wha amuli ali au wha atua lo se o wha lau o le singa no wha a mea wha aulu tau ua o
atu atu ia oe ua e tu ua u ai ua sili atu te tasilo manatu Awhai o lea ua lava lea Awhai ua e musu sau se whai mai se upu Ne te ua pei o le tasi upu Moa moa lulu niu niu pulu Asili o na wha pupu Nei e tongi le moa ai upu lo na awha Ne pei o le tasi muanga ngana E pasia o le ngata a e pupula nai o na mata E pasia o le ngata a e pupula nai o na mata Mana tuaina Sa upu ole apai atua e pa a misa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Apai olea Ua lava lea Ua lava lea Apai ua e musu Sau se whai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na wha pupu Nei e tongi le moa Ai ulo na apa Te pei o le tasimu angangana E pasia o le ngata Ai pupula nai o na mata E pasia o le ngata Ai pupula nai o na mata Apai ua e musu sa se whai mai se upu Ne te ua pei o le tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na wha pupu Nei e tongi le moa Ai ulo na apa Ne pei o le tasi muanga ngana E pasia O le ngata a e pupula nai o na mata E pasia o le ngata a e pupula nai o na mata
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafau mai le si ufunga le lau mua mo le ne ia wauli. O lo sa ilia se tangata malana ta avale ina ua tawhia i le vaitafi mātua o Kilani a o tau mawhai sopo ia le vaitafi o Mahurangi na whaalia Nick McLean le whaololunga le vainga tinei mui Walkworth sa whaisi ma mawhatele o ti munga le tai awana le la ma e le tali tionunga na alo na tawhifia le tangata ma le ta avale ona o le maa losi o le tatafi ma le loloto le vai o lo whaawau sa ilinga mai tu samal to olua se fulu tangata o lo au fia i le ngaluenga la vea e. Wa whaitoina Chris Hipkins le pale mia ilona amatanga o tau sangol whainga balota ilona popole ma whaonga ilana ministasi ni o Chris Bishop e poponi ilona ingole lei. O le vai staluaina wha mauni el pale mia Christopher Luxon o lo o ilo ele whainga malo so whaatasi. Le wha maa mao tu la fono le olo wha malo si ele mata upo fale i totono o Kilani ele ia nginga le saunoanga ale pale mia ele asonga fua le mata upo. Na wha atanuina le minister fale mapuna o le tunu Chris Bishop ile tau sanga taluai le pule nganu o Kilani ina ia tatala le avanu e peo ele mafanua mo ia ti nae ina ia tele ai maise lava i vaenga whaata amilo ino fuanga whaatali no fuafi a o tatali ele tatalanga le City Rail Link na tali le pule nganu o Kilani le masina o se tema e ala ile wha maonia ma le talia o fuafuanga i mawhai ai o na fauni fale o atu ile 2 miliona ile a ai peita ai o le toi wha asalo muli se finangalo Luxon wa ilo na popole mo toi wha atuatua na ilana minsta ai whaile mea mana o ai lua tau sanga o ngaluai Bishop ile fuafuanga ma olona fo ile talitonunga o le tonu sa o lavalea e tusai ma le saunoanga Hipkins na whalia Luxon ile asonga fua lona tite eni wha amatalanga i whaapea e iei se la fete na inga malana minista. E to tonu ni tupulanga tama o tau fia e leo ona o se whaatau oloa na whaina ini whaao o ngā manu ele Newmarket au Kilani na whaalia e leo na o tupulanga i tono le Hoppy Lords i Broadway betu sa ole toi lua se fulu minute i leono ile afiafia na nafi manga oeni oloa ma toi sosola ese na tuli le whaatau oloa ma mawhaio na ia maua le isto tasi beita ina liliwane matatui se itu lou sa mawhaio na po e ina ma le isi to olua e ta isful tolu tau sanga le matutua ile no whanga whaatali no whaafi Newmarket na whaalia i ata e whaapea o oloa i na maua o ngā oia i a tamatala vau o cards o Pokemon ma le Kandam. E selia male afa miliona tangata na siasi le kampania le IKEA au Kilani le masina mua o na whainga whaapisi ni sile atunu na whaalia le IKEA na pito silo na tele whaataunga le whalolo le Sylvia Park ile Inga Krupp i so se vaenga lavo lalangi tau mawhawhaata watu o le aso pito silo na pisi o le aso sa fito te sema o na ilata ile tolu se fulu afe tangata na asiasi ai e tasi te simaleiva miliona tangata na asiasi ile upenga tafa ilangi ale IKEA ile masina mua e lata ile 5 se fulu afe ato le fracta ale IKEA na taunlia fa se fulu afe off-tust plates lanu papae ma le 2 se fulu iwa afe fa se lau walu se fulu ipu fa ofu lanu papae na taulia na whaatauina fo ia tangata New Zealand le silia ma le 5 full whaafe o hot dogs, ma le silia ma le 2 full tasiafe o cinnamon buns, whaapea ma le 2 full waluafe o tau mafa o meatballs, ma le mashed potatoes. E ono toi whaawau nisi te e pe o na whaalia e se loia i au Kilani, mai a tole mai aso ele o whainga luenga, ina ia whaalau i loa le tūlanga whaale tonu o lātou tutongi, whaapea ma le tūlanga ia lātou ngā luenga, o lo ia o duty lawyers e tutongi ele matanga luenga o whaamasnonga, lātou te whautua ina tangata e tutul whaamasnonga, o e le ngā whatia o na tutongi ni loia e whina wai a lātou mata upo. O le tau sanga talwaina whaasilsila i nisi o ia loia o le amalo lo ma le whaavano aina ni o lātou taimi e ngā lulue ai ngō se umi e tasi le vai aso i le māsina le nei o Januari e au fia i Dennis Ansley o silia nei ma le tolu walu tau sanga o avea malo iai au Kilani na ia ta ua i le leiteo New Zealand sa e nisi loia na ave ato e whaatino ina la lātou ngalwenga ina ua whaia la lātou te na whaalia le asosia loia e matua mau wa lalo lava le tutongi o lo o foina atu mo ia loia whaapea fo ina whaale tonu le tūlanga o lātou ngā luenga pe a fua pe whaatusa i loia o lo ngā lulue i au nanga whaatuma o ti.
O faasalaina le faamasinoga faaitomalo au kilani le ali o Courage Singh Bachu e nofo vaavaaia lona aiga ona e silia ma le 2 miliona tala le tupe na ia mawaina i se awala faagao ia ala i faiga tau faasese mo kesi na io e Bachu i ona molianga le masina o se tema ma e se fululua molianga i faatatau ini fale se fa na faalia le ofisa mta uponga o ngai faiga faasolitola fono i tupe na faia le tau le ani faamaumaunga pepelo e faatatau ini tupe maua mai pisinisi ma me alofa tau tupe o na avele o ni faamatalanga sise i fale tupe malo ia na famamata upe faatatau i fale ina ia o na maua ini nono ngā tupe e tusale ma le 2 miliona walu se lau ono se fululua fe ono se lau 5 se fulu tala mo ni fale se tolu sa ia faia fo ini faamaumaunga pepelo ina ia mawhaiona ia pulea ina mawaia ia fale na tuua e paku le atunuu ile tau sanga i lua fes fuluiva aina loka leo leo mamolia ina uatoi fo i mai le masina o te sema lua fe lua tolu. E to ono i se tangata na molia leo leo ile alava mata upu ona i whaapia sa au whaatasi i se polkalame o whainga tau whaasise ina ia mawaini nono ngā tupe manifale ai wato olua ia Bachu tangata ua whaasalaina o Francis Peters na whaasalaina le masino au kuso lua fe lua wha i masina e iwa mawai aso i lua e no fo wa ayai ilona ainga o lo lipo tia le mawai tangata o silia malevalu te simaleono miliona tala maino no ngā tupe whaatase malola tau mawhai ina ia mawasa isi tupe e lua te simaleiva miliona tala. Waiei neise i oenga le Fletcher Building e whaatau atuai lona la lau ngā luenga titele i le company tele whaavau malo o le Vinci Construction o le tau amata na iai e tolu se lau se fulu 5 te simaleono miliona tala. Peitai i ono mawhaiona toi si tia i lunga ato le tolu se lau tolu se fulu 5 miliona tala e fua i lunga o le unga o le au o iai whaatala noa ngā autu o le kone karate. O vaenga o le Fletcher Construction Holdings ia ua whaatau watu e au fiele Hickins, Brian Perry Civil, mapolo ki te tele le Fletcher Construction. Na whaalia le pulisilo le Fletcher Building o Andrew Redding o se la asanga tele lea uanga i ele company e ala le whaatau watu ia vaenga i le Vinci ina ia mawhai o na wha wawai pea le ngā luenga ma whaai titi ai fo i ai tā lafu ai ia whaalele ai tupe maua mole au whaisia i le kamupani. O iele talitununga o le asole o le a whaasilsila alo i el palemia Christopher Luxon le asol whai ngā palo titele le tunu ile nei tau sanga o le awaulia na nafina wha ngā solo le fono le vaenga wha upwhai le National Equalize Aesthetic le o tatali ai le wha lauilo le palemia o le amata upo i le whai unga o la lato wha whalitu i le aso. O se tū le amaseanga maasani pe ona mo le mawina i nei tau sanga utuana i atu o le wha tūlanga o le asol whai ngā palo titele i le amatanga o le tau sanga wha upwhai o le lo e whaia le pale mia le whai unga i le aso e whaia i le pālota au le mai ala na paia inga e tolu tau sanga o wha ngā solo. E le ine wha silanga ni polisi e le saunoa ngā Luxon e ui sā fola i aso utua nai i le pale mia le wha anaunau ta inga le National ina isi tia le sauwhanga le Kiwi Saver pe a whai e toi filifilia la lātou vaenga e ta ia le mālo. Ua whaasisila le whaipula le Labour Adrian Rurahe o le amalolo tu maumai upu whai o le malo le masina fau. O Rurahe sa avea mafonga whatalai mo le silia ma le sefulu tau sanga a matamai le luafe sefulu wha. Avea ma whaipula le tu malo te tai hau auru au le iwhaia ina le whaipula le vaenga whaia Maori o Depinga Rewa Peka i le luafe lua tolu. Na avea mafonga whatalai o le mao tau sui mai le masina o Augusto luafe lua lua. Yo atu le masina o te sema luafe lua tolu. Na whaalia e Rurahe na mawhauwhau le nei tau mawhanawhana i lona ainga ma le lotu. Ma se ilunga i malo lotu o maumai upu whai, wato ama whai leo na te lelo na taimi e awa iai mea whai lona ainga ma le lotu. Na sauno le taita o le Labour Chris Hipkins. O Rurahe e whaalo alongia tele i tutono le pale mene i lona tofinga o le fonga whatalai ma o se sui tā ua tele o le Labour e te lefo i lona alofa mō Māori. Wa i oi whaipule Asia o mai tutono le pale mene, o whi lafo inga e whaia e winga, ini li poti le tele o whingo tolo o whango taina i mata whanga o New Zealand, e le tatauna tilo tasi i tangata malanga mai fafo, mano nofo le atuno. Peita e wala au whaipule saina mai le Queens ma le National, ina ia whaatau taia nisia o onga, mo tangata mai fafo ina ia malama, ile mafua anga e tā waile puipuingo le sio manga o le ngātai whale. Na sauno le Minister of
whainga whaiva Shane Jones. I lunga le leitao New Zealand le asonga fua, o le isi mafua anga le tele o le so ona whango taina o le titai o le penisula o whangaparawa, ona o le tele o tangata mai fafo, na ia tā ua fo ini ngā yoinga o lo tau pule i lunga o penga ta wha ilangi, ile ngangana saina, ma o se tau wha mata o le tau mawhasamia le atunuu, ona o tangata mai fafo ele o malamalama i tō la fono, na sauno Lawrence Sunan, le whaipule o le Crane, wa lewa tele o na iei ngalo te o Jones si tangata mai fafo, basa ia whaitio ina ile minister, ona o le tua inga ua ia whai e tangata mai fafo i lea whaafita auli, ma o se whaato sina o le palota, na sauno Carlos Chang o le National, o le mata upu tau i whai ngā whaiva, ai le o se mata upu i tangata mai fafo, ai oa onga e fisosoani e tangata mai fafo i mawhaiona malama i le mafua anga e a laiona ta ua le puipuinga o le ngā tai whale. Ua whaalia le vahenga o soifua maloloina lau tele, taluai ona usilia ma le se fulu tau sanga ele o mamafa le lango i le puipuinga mai le kānesa o le pao, ua mawhai ona le ilua i le to tele maisi au ngā tupulanga, tūlanga o ngaonga po i tu i lamatia mai ai, i le mua o le pao mai le la, whaatase male le ano i le whai o ofo i puipuia i le pao, whaapele whao ngā o kulime ni nei le pao pe ona whautua ina, ia po le whai upu sauna ina i le nei whaalau i loa, o le slip, slop, slap, and rap, e to olua fe se lau iwa se fuluwalu tangata mātutua i lunga atu, o le ta i se fuluwalu tau sanga le mātutua. Sa fe silingia i le saili linga, e winga i a lātou ngā yoi ngai whaia, e puipui ai i lātou mai le la. O le saili linga lea na whaia le loa whelua lima, o le National Skin Cancer Survey, e na whaalauloina i le asolua, le i unga o le saili linga. Sa iloa i le maua lulunga o numero tangata, na whailo atu le mua pao, i le la, whaapei ma le tele o malamala manga se, e winga i le saunga le mua mai le la, ai maise o le tūmau pe o le tali tonu wina, o le whaalala, ina ia whaalanu ina i le pao o le tino. Na whaalia le au se su e le universitea o tāko na whaia le saili linga, e mo o mia vame le toi whaama mafo le puipuinga, mai le kā nesa o le pao. Na whaatupe ina le te whaatu ora le saili linga, ma ua universi fo i le silia maltole se la wafe tālai se polo kalame whaalau iloa, e alatu i le sosa iete o le kā nesa, i le neitau sanga whaale tupe, mo le puipuinga o le pao mai le la. Ita alonga, ua tali le tamaita i tēni si talavou Sāmoa ma Australia o Destiny a Iava, i upu tau whaaleanga o lo sawaina i oia i lunga upenga o sota inga, ina ua whaia ina le taalonga a mata o le taamusanga tēni si Australia o le loa whilo ono. Na whaia ina Destiny le tamaita i Ingelani o Harriet Dart i se tia lua i le tasi, maana liputia na iloa le leilo na le fie le taimi, na ia tu ua i le malaina ua uma le taalonga. Muli ane, na ia tu uina i lunga upenga o sota inga, ni ata ilana i tu lau le Instagram o lo ufa iloa tu ai lona langona i le i unga le taalonga. Aina la lafo atu ai e nisi tangata ni tustusinga le talwhea ngai ma upo e whaasanga i ate ia. Na ia tu e whailo i se tala se tasi tangata mai e tusia i whaapea o se whaata i te inga tonu a lea o le mea tupu i tangata pe ale whaatonu le lea lātou whanau e ali o lātou i tū leanga. Na mafua lea o na upu tau whai e nei tangata na la lau ele tamaita i te nisi e whaapea e le mawhaiona ta alo te nisi o na e la poa. E to atele tangata ta alo o whaaleolo lātou langolango ina o Destiny, po le nei teini talavou te nisi o na upolo o sawaina i o iei lunga o upenga ta whaelangi. Tala whawia malisi u fonga le lau moa mo le nei awa uli. Asolulu manuia le tātou atunu o le nei fwoi whaopoponga o talafou mai Sāmoa o si mai ele whaafonga. O le tai o nei na whaatunu i nei i le matanga ruenga o leo le teitai o le tuangai. Tui le palu pesoli ai Dr. Sailele Malia le ngoi. E na ia o ane le ofisa o leo. O lea ua mōli ai mōli anga o le whaia leo whaamtalanga e taulanga i nai se tangata. Leo tō vai uto atu lea leo.
o le mai lao leo e fa pe o to ia tu se tania ai ono le sa faululu ia le fal mai ia fa tau le fa ngai no tato fata sa o tala noai ele fo sa o tala no fo tonu palmene ele tulanga le conflict of interest o le mele le awane i ninia fatasi ia mea nga le nga wema ia maulava business le tulanga la le moria ia Wa te lia tule epa le sa vali leo leo le aso ane nafi e te tau no ane le ofisa leo leo le so. O le feilo inga le fionga le te taio le atunuu le lauli le mali e tōpala te Valfosse Schmidt ma le autostala na ia wha i loma ni noai lana tali wha te tau i le mata opu le olo fuafua e feiloa i atuai le tu malo wha sale le anga numere lua e wa mori atu le lato mau oro lato le talia ina le o lesa a vea mawhaipule le o toe whiriwhilia le malo e toe wha aurulu i elo lato official fon wha avai mole miliona tala. E siri ma le tāua o le la wha pēr mai mate whilo e mea mānei ele nā manatu no whela ua i au tala ai le i se te mea fio mai le pa i o le tu malo e wha mana matu fo le pito le malo le tu malo lea, tasi le tu malo e se le malo si o le ngalu o porkiki. Na ia fia i tonu, mai i le la i titi le mea le a fia o le o lo fili atu le malo. Taula na fia mai la to mai, fea tu fo i ese tu o lalo le malo. Fa malama matu ngalunga lea i le o manino le teimi le nei. Awa tato vaina le social media matua inga lea. Te lea ia le mele o mamla mai le tu malo. Le fionga le lipare mia le lauli le male tōpala te Valfosse Schmidt. Mo wha ilo manino le fionga le whaipule o le tu malo palo ta vaisi ngana numere lua motua poa a seve Henry Arthur Tipapalii o le fina ngalolo nei tu malo na fuai o na whaatino le ngā yoinga o le whaase atu i lalo le tanga vai le vang whaopufai le fast po le whaatuatui le tua Sāmoa ua tasi e ui e toe a ngai e toe whi le whainga pālota le titi alona i tu malo, le pe o nei sau noa wha amanino, ma wha amawai tu tono le mauta fono le ulua i fono a le pāle mene, e le nei vai aso mo le nei tu sanga. Wha mwe mwe le ua tau mo le mau ino wha tino nei aso, o le fina ngalolo i tu malo. Ia, na fo sila fia e, o le no le tu malo, e au fwela na usta ia le, le o fina ngalo e tapa au ia mai se foi tula to o lato foi lo i fatu fala inga ia pe o lala na mal mafuanga wa o le tau unga ele pe ona ia ele fa mo manias na fala e atu le te o le atu no le fionga le pandemia i te tono le fon tanga le pandemene i le sui fai pule a o le i atu ua le mauta fono le pandemene aua e te popole se metasi o le mea mea tonu ma ua musumusuina o ele anganga le atua whai le nā. Sa vavali le atua ma lo loto ma walalo. Sa eili le wha maoni o lo walofa i le tu malo. Pai whai ai whai unga lea. O umano sa vali le o ngā sami le nā. Uma, la le tadia le atua, le ua utaitai le malo. Tai o ele ri le va mu e te taoto ai o ma le tua ma lo talitonunga e le oe ai e lofa i lo tu ma lo ma Sāmoa o le matou fa manuia le na alo yo fai va manaia apo lo foi ma lo le masar salo ma ie talitonu lo vala wina ta pena fia fai ngā firinga le tunu ta pena fia fai ngā firinga lo tu ma lo o te tūwhātasi le vaenga whai mātou tu atu le lango ina ia tau lau o le wha moe moe o le tātou tu malo ina ia e tu e tūlai mai e tau ave o tō whinga mole kumanai. Sau no fo i motua poa, wa mai o le wha o anto le whina ngalo le tu malo i hanteia,
E le se palo te whaia alone tu malo. Ona watasi moe le feelinga. E wha awo pēr le wha atua ina uia. E tau a vea le sa ili manuia molo nei tu malo. Ia wa mai wholo lato whinangala. Ia. E le se palo te whaatinoa. E whaatinoa ala o tu la fono. A le whaatinonga e o le palota wa umana mai le whinangala o se tu malo. Ia o le a le eisesi e mātou te savalia le lei. E le o toi fia savalia whalo i tu malo le nei foi asanga. Wa mai o na asa foi fita ma whainga tal palota ia. La fo mai le langolango na yuso sa mātou tau vale. I le whainga palota ua te atu nei. Ia. O le foi la to alava le moa ia. E whalo tali tonunga o le tau whafo ia. Ingam sa taua ma se foi le nui pai. Ia e le fisilingi ia le whamaoni. O tā pena lo fiso whainga palota e whaatino lava alo le tula fono. Pe whaatino se whainga palota le titi. E fua i le iai leo se tasi resta na mai. E fia tau waa whaatasi ma motua poa e le whainga palota le titi. Pe le ai foi. O motua poa o lona urua i teimile nei ua filifili ai le tu malo. E a vea mo lato whaipule. Na malolo ai le sa a vea ma ministaul se fua malolo ina. Ma lasi lua pitu whanua tā fitu sele. O talafawia, ma lia tele ni aso si o tāta watino. Whasai foia.
tasi na te leina mai Loti no lo wanganga malo o fatua bai bai ta fia palomo so leo Pero la sawi le mabea Wangalo si ai lo utino Idea ma ile mana o lotoe Ua whaeloa mai lau official tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le woli, o le aso whawai le aso lus fulmalitolo o Januari. O na o le atulanga, o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa, ini wala awe o mai, o le whautuanga mo le totele, ia whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tulai mai eini mu, tautuana, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le tu la fo ia mana tua a fai e tula I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a siesiane le tu lau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tu sai ma nei fuafuanga Pasislanga tā ua mo Sāmoa atoa malo mua ia le ingoa ipo na whanua ai te wha itoa au tau mamalu ma tau pa ia taulangi ta lele ia au tau tupusā tupua tausi ma tupua tu mau wa o lea watoa I ulula le saa o le sanga lala ina uali I le matangi. Ona mātou whaatulou lea I lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tautino le solo o le tamāloa. I le anganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea utatala mai le fionga le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand. Le fionga I a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro e momoli alo I atuai le Parlemene o New Zealand le tārsanga sainia po le petition mai le fast-food lima afe o tangata na saini le tārsanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene le mata upu e whaasanga I visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sifulu maltasi o Februari lua ono I le vao le sifulu le tae ao se ia pa ia le sifulu lua I le ao uli I le loto ao le motafono I Wellingtone. Wa mai ana ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sainia po le petition. A o le utele nei o le wha moe. Ina ia mawhai o na fuli I ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe o le aso, o sa uni le komiti au kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whiangai uma. Ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo lea wha moe. O le nganga atoa le nei wha moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e wha ailo atu lo tātou langolango. Ina ia talia le maa lo le tālusanga sainia po le petition e ma whai ai o na wha whaingo fie le whai malanga mai o tau ainga I Sāmoa maisi motu o le Pasifika I New Zealand I lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe ona whaia New Zealand I le isi ono sifulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani mai isi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei po rua ma le Hutt Valley. Ina I whaafai ngofie fe malanga inga I le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe. Ua polonga o tātou ainga I Sāmoa o na o wala whainga tātou whamalanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai I New Zealand mo wha lave ma asia singa I ainga e le ngata I le whainga tā a e to e taunga tā. O sauniel tātou la o le miti afu wha apitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la ina I le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai, whaapea le whaatauina o sou miti afu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 fitu o tolu I wa wha.
E mawhai fo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau i le nei lava wha moe moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfultasi o Februari lua ono o se aso fia fia. O se aso o pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le maloni usila mo sona finangalo. Wha moe moe o le a wha maule nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le loto a o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. To
whawhiwhianga mai a puni. Ma le pese le na lea leo toi langi na tu le pese na lea whaitu langi. Toi whamaloa tu tato au whaafonga nei vaenga o lea wauli. Te lai titi ala afol sifulu nua I tato I Wellington I a po New Zealand. Ia o te loani whato a malifo mai fo inisi whawhato New Zealand. Ia wai le tutusa tato taimi. Toi whamaloa tu aile nei. Vaenga o le aso I so se vaenga o ke lope o lo e maua mai ai. Le tautua a le si ufonga lau mua po o le Sāmoa Capital Radio I Wellington e nei. Whamaloa tu nei tato wompa anga lungo le tasi ono te si mantasi whamo. Ia le ele o tele mai le tato tautua I le tele o whawhenga luenga. Ma penafo I maota malawa malo lava le tawatai malo fo I le ona sai. Malo non sai tiu tem whaivon nei aso whaftai fo nei tato mātua leo lo taptapua I mai I li maota malawa. O loo le nato mua tui talafo savelina nei sifulu lua. Ia le tangata le ana tawhea e se malana ta amale I Northland. Pito I lungo le motu I mātu. Ia ona o le malo losio ta whinga malo longa. Ia talawhai a Northland ia sa tatanoa atu lava mai ana nafi. I le tele o ti munga matulanga I le tau. O loo mawhatia ile ia Northland. Ia ailewa talosia. Tasia mostala ailo stala fa no ale ia o te lolo e ale ali potia mai lava I tato news in nei aso. Ia tangata to tasi lea ua tawhea malana ta avali. O te los taimil nea wa uli pe on whailo atu e savilina o le a tolaulau pe whailo ai fo I le palemia. Ia le aso le tato whainga pānota. Ale vai atu I li potila ta mai lava ale le tio New Zealand o lo masalo mia o lo masalo mia le sto na I las fito novema ai o te loto nei minute ona fa la winoa mai lo la ia e toi fa malo atu au a ma fai pe ona longo pui li isio tato atu no I inisio vaenga o lo tupu I New Zealand nei fa pena fo Il Pasifika ai se me fa fonga o nisia tato pesenga ma Whātunga, sui whewhiloi. Mafuta mai tautua le si whonga le laumua. Pese mai le 5 stars. Walu le po atua. Awalo whātua ia vi I nere soni. Whaftai fo I Kevin Schwalker mafuta mai. Walu ole po atoa e maua sa umoe I lo manatu atu ia oe ua e tua ai ua sili atu se ta silo manatu apa yo lea lava lea apa ua e musu sau se fai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa mo lulu niu bulu asili ona faa pupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi muangangana e pasia o le ngata a e pupula nai o na mata e pasia o le ngata a e pupula nai o na mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa ai se ale pongai o amafu ai no
tua mai Apai olea Ua lava lea Apai ua e musu Sa se fai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa moa lulu Niu pulu Asili ona paapupu Ne e tongi le moa Ai upulo napa Ne pei ole ta si muangangana E fasia Ole ngata Ai bubula nai ona mata E fasia Ole ngata Ai bubula nai ona mata Apai ua e musu sa se fai mai se upu Ne te ua pei ole ta si upu Moa moa lulu Niu pulu Asili ona paapupu Nei e tongi le moa Ai ugulo na apa Ne pei ole ta si muangangana E fasia Ole ngata Ae pupula nai ona mata E fasia Ole ngata Ae pupula nai ona mata
Toi ono minuti ona tali o le tasi, whaamai a fo e leo tato tautua I lunga o le tasi ono te sima le tasi whamo, ai whaawawa toi pel tato tautua I lunga o le YouTube, ma le Facebook, whapewhe ma le tato website, na mwhaiona I mai moai I a tato whaasala launga whapea lea na misi a oi por kalami o ni yaso, I mwhaiona I whaafungai I lunga o le tato website, I le awhiawhia na ni. Ai ona o le tatou taimi whaaftaitele atu lawa nei tatou wompa anga I lunga o le tasi ono te siman tasi wha mo le tau whaongaina fo il tautua si ufonga lau mua wha mangalo tautua nei aso. Ai alofa tele atu mo o tau malawa tatou lunga o penga so ta inga tatou mafuta pea se ia pa ia le tu la e lua. Nalaina timu ia ile ala wa ea oleva amole olo umanava le malulu tafia mafana fana sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu utu le malaiva alele E fo ileva aine I fale tetele Ole mautonu lo ufatuanga tete Wana oa umei ua saulo ufefe Taulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi na te Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te tali a une
whaonga e whau masoloi o mo e whai si mamao si o ainga ta fia va veo o tumo se tau saminga mo o fa ata fai le vela o le la wa mu o vai le vela o le ta ele ai se nemo se passe Uana oa une ile tonga va hoteli Wataulo uma fau ile samaria Lo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ia fa oe e te tali lelei ia fa oe e te talia unei na o supo ile moa na sau Sei amole tau singa o le whanau Nangalola o whangu vai i le lau Wale mau tonu lo ma whahu Se va a whangu ta ua o langona hina Vala au ilo umatelaina Wa ole mapeta u emativa E alola u foi ai mana tuaina Oi, o taulo umafau ile Samaria Lo faiso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te ia wha oe e te tali lelei ni a wha oe e te talia unei o taulo unga whau ile Samaria Lo faiso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te ia wha oe e te tali lelei ni a wha oe e te talia unei ni a wha oe e te talia unei Nia fa oe e te talia unei Nia fa oe e te talia unei Nia fa oe e te talia unei Toi whaatalo whātol whapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mo le ne ia wauli.
O loo sa ilia se tangata malana ta avale ina ua tafia i le vaitafi mātua o Kilani a o tau mawhai e sopo i le vaitafi o Mahurangi na whaalia Nick McLean le whaololunga le vainga tinei mui Warkworth sa whaisi ma mawhatele o ti mungal tae o na leila ma e le tali tonunga na alo na tawhifea le tangata ma le ta avale ona o le maa losi o le tatafe ma le loloto le vai o loo whaawau sa ilinga mai tu samal to olua se fulu tangata o loo au fia i le ngaluenga la vea e. Wa whaitoina Chris Hipkins le pale mia ilona amatanga o le tausango le whainga balota ilona popole ma whaonga ilana minister si ni o Chris Bishop e poponi ilona ingoa le lei. O le vaya staluaina wha mauni el pale mia Christopher Luxon o lo ilo le whainga malo so whaatasi. Le wha maa mao tu la fono le o lo wha malo si ele mata upo fale i totono o Kilani ele ia nginga le saunoanga a le pale mia ele asonga fua le mata upo. Na wha atanuina le minister fale mapuna o le tunu Chris Bishop ile tau sanga taluai le pule nganu o Kilani ina ia tatala le avano e peo ele mafanua mo ia ti nae ina ia tele ai maise lava i vaenga whaata amilo ino fuanga whaatali no fuafi a o tatalia le tatalanga le City Rail Link na tali le pule nganu o Kilani le masina o se tema e ala ile whaamaunia ma le talia o fuafuanga i mawhai ai o na fauni fale o atu ile 2 miliona ile a ai peita ai o le toi whaasolo muli se finangalo Luxon wa ilo na popole mo toi whaatotua na ilana minsta ai whaile mea mana o ai lua tau sanga o ngaluai Bishop ile fuafuanga ma olona fo ile talitonunga o le tonu sa o lavalea e tusai ma le saunoanga Hipkins na whalia Luxon ile asonga fua lona tete eni whaamatalanga i whaapea e iei se la fete ina inga malana minista. E to tonu ni tupulanga tama o tau fia e leo ona o se whaatau oloa na whaina ini whaao o ngā manu ele New Market i au Kilani na whaalia e leo na o tupulanga i tutono le Hoppy Lords i Broadway be tusa o le toi lua se fulu minute i leono i le afiafia na nafi mga oeni o loa ma toi sosola ese na tuli le whaatau oloa ma mawhaio na ia maua le isto tasi be taina liliwane matatui se itu lou sa mawhaio na pu e ina ma le isi to olua e ta isful tolu tau sanga le matutua ile no whanga whaatali no whaafi New Market na whaalia i ata e whaapea o loa i na maua o ngā oia i a tamatalavo o cards o Pokemon ma le Kandam. E selia ma le afa miliona tangata na siasi le kampania le IKEA i au Kilani le masina mua o na whainga whaapisi ni sile atuno na whaalia le IKEA na pito silo na tele whaataunga le whalolo le Sylvia Park ile Inga Krupp i so se vaenga lavo lalangi tau mawhawhaata watu. O le aso pito silo na pisi, o le aso sa fito te sema, o na ilata ile tolu se fulu afi tangata na asiasi ai. E tasi te simaleiva miliona tangata na asiasi ile upenga tafa ilangi, ale IKEA ile masina mua. E lata ile 5 se fulu afi ato le fracta ale IKEA na taun lia. Fa se fulu afi off-tust plates lanu papae, ma le 2 se fulu iwa afi fa se lau walu se fulu ipu fa ofu lanu papae na taun lia. Na whaatawina fo ia tangata New Zealand le silia ma le 5 full whaafi o hot dogs, ma le silia ma le 2 full tasiafi o cinnamon buns, whaapea ma le 2 full waluafi o tau mawhao meatballs, ma le mashed potatoes. E ono toi whaawau nisi te e pe o na whaalia e se loia i au Kilani, mai a tole mai aso ele o whainga luenga, ina ia whaalau i loa le tūlanga whaale tonu o lātou tutongi, whaapei ma le tūlanga ia lātou ngā luenga, o loia ia o duty lawyers e tutongi le matanga luenga o whaamasnonga, lātou te whautua ina tangata e tutu le whaamasnonga, o e le ngā whatia o na tutongi ni loia e whina wai a lātou mata upo. O le tau sanga talwaina whaasilsila i nisi o ia loia o le amalo lo ma le whaavano a ina ni o lātou taimi e ngā lulue ai ngō se umi e tasi le vai aso i le māsina le nei o Januari e au fia i Dennis Ansley o silia nei ma le tolu walu tau sanga o avea malo i au Kilani na ia ta ua i le leiteo New Zealand sa ieni silo ia na ave atu e whaatino ina la lātou ngā luenga ina ua whaia la lātou te na whaalia le asosio lo ia e matua mau wa lalo lava le tutongi o lo ofo ina atu mo ia lo ia whaapea fu ina whaale tonu le tūlanga o lātou ngā luenga pe a fua pe whaatusa i lo ia o lo ngā lulue i au nanga whaatuma o ti.
O faasalaina le faamasinoga faaitomalo au kilani le ali o Courage Singh Bacho e nofo vaavaia lona aiga ona e silia ma le 2 miliona tala le tupe na ia mawaina i se awala faagao i ala i faiga tau faasese mo kesi na i oe Bacho i ona molianga le masina o se tema ma e se fululua molianga i faatatau ini fale se fa na faalia le ofisa mta uponga o ngai faiga faasolitula fono i tupe na faia le tau le ani faamaumaunga pepelo e faatatau ini tupe maua mai pisinisi ma mea alofa tau tupe o na ave leo ni faamatalaga sise i fale tupe ma lo ia na famamata upe faatatau i fale ina ia ona maua ini nono ngā tupe e tusale ma le 2 miliona walu se lau 1.5 ono se lau 5 tala mo ni fale se tolu sa ia faia fo ini faamaumaunga pepelo ina ia mawhaiona ia pulea ina mawaia ia fale na tuua e paku le atunuu ile tausanga i lua fesifuluiva aina loka i leo mamolia ina uatoi fo i mai le masina o te sema lua afe lua tolu. E to ono i se tangata na molia leo i le alava mata upo ona i whaapia sa au whaatasi i se polkalame o whainga tau whaasise ina ia mawaini nono ngā tupe manifale ai wato olua ia Bacho tangata ua whaasalaina o Francis Peters na whaasalaina le masina o kuso lua afe lua wha i masina e iwa mawai aso i lua e no fo wa ayai ilona ainga o lo lipo tiele mawai tangata o silia malevalu te simaleono miliona tala maino no ngā tupe whaatase malola tau mawhai ina ia mawasa isi tupe e lua te simaleiva miliona tala. Waiei neise i oe ngā le Fletcher Building e whaatau atu ai lona la lau ngā luenga titele i le company tele whaavau malo o le Vinci Construction o le tau amata na iai e tolu se lau se fulu 5 te simaleono miliona tala. Peitai i ono mawhaiona toi si iti e lunga atu le tolu se lau tolu se fulu 5 miliona tala e fua i lunga o le unga o le au o iai whaatala noa ngā autu o le kone karate o vaenga o le Fletcher Construction Holdings i ua whaatau atu e au fiele Hickins, Brian Perry Civil, mapolo ki te tele le Fletcher Construction, na whaalia le pulisilo le Fletcher Building o Andrew Redding, o se la asanga tele lea uanga i ele company, e ala le whaatawatu ia vaenga i le Vinci, ina ia mawhai o na wha wawai pēle ngā luenga, ma whai titi ai fo i ai tā lafu, ai ia whaalia le ai tupe maua mole au whaisia i le kamupani. O iele talitununga o le sole o le a whaasilsila alo i el palemia Christopher Luxon le asul whai ngā palo titele le tunu ile nei tau sanga o le awaulia na nafina wha ngā solo le fono le vaenga wha upwhai le National Equalize Static le o tatali e le wha lauilo le palemia o le mata upo i le whai unga o la lato wha whalitu i le so o se tū le amaseanga maasani pe ona mole mawina i nei tau sanga utuana i atu o le wha tūlanga o le asul whai ngā palo titele i le amatanga o le tau sanga wha upwhai o le malo e whaia le pale mia le whai unga i le aso e whaia i le palota au le mai ala na paia inga e tolu tau sanga o wha ngā solo. E le ine wha silasilango ni polisi e le saunoa ngā Luxon e ui sa fola i aso utua nai e le pale mia le wha anaunau ta ingo le National ina isi tia le sauwhanga le Kiwi Saver pe a whai e toi filifilia la lato vaenga e ta ia le malo. Ua whaasisila le whaipula le Labour Adrian Rurahe o le amalo lotu maumai upo whai o le malo le masina fau. O Rurahe sa avea mafonga whatalai mole silia ma le sefulu tausanga a matamai le luafe sefulu wha. Avea ma whaipula le tu malo o te tai haua oro au le iwhaia ina le whaipula le vaenga whaia Māori o Depinga Rewa Peka i le luafe lua tolu. Na avea mafonga whatalai o le maotau sui mai le masina o Augusto luafe lua lua. Yo atu le masina o te sema luafe lua tolu. Na whaalia e Rurahe na mawhauwhau le nei tau mawhanawhana i lona ainga ma le lotu. Ma se ilonga e malo lotu mau mai upu whai, wato ama whai leo na te lelo na taimi e awa iai mea whai o lona ainga ma le lotu. Na sauno le taita o le Labour Chris Hipkins. O Rurahe e whaalo alongia tele i tutono le palemene i lona tofinga o le fonga whatalai ma o se sui tā ua tele o le Labour e te lefo i lona alofa mō Māori. Wa i oe whaipule Asia o mai tutono le palemene o whelafo inga e whaia e winga ini li poti le tele o whingo tolo o whango taina i matawhanga o New Zealand e le tatauna tilo tasi i tangata malanga mai fafo manonofo le atunu. Peita e wavala au whaipule saina mai le Cranes ma le National ina ia whaatau taia nisia o onga mo tangata mai fafo ina ia malama i le mafua anga e tā waile puipuingo le sio manga o le ngātai whale. Na sauno le Minister of
fai ngā whaiva Shane Jones. I lunga le leitio New Zealand le asonga fua, o le isi mafua anga le tele o le so ona whango taina o le titai o le penisula o whangaparawa, ona o le tele o tangata mai fafo, na ia tā ua fo ini ngā yoinga o lo tau pule i lunga o penga ta wha ilangi, i le ngangana saina, ma o se tau wha mata u le tau mawhasamia le atunu ona o tangata mai fafo e le o malamalama i tō la fono, na sauno Lawrence Sunan, le whaipule le Green, wa lewa tele o na yeifina ngalo te o Jones si tangata mai fafo, basa ia whaitio ina i le minister, ona o le tua inga ua ia whai e tangata mai fafo i lea whaafita auli, ma o se whaato sina o le palota, na sauno Carlos Chang o le National, o le mata upu tau i whai ngā whaiva, ai le o se mata upu i tangata mai fafo, ai oa onga e fisoso ane i tangata mai fafo i mawhaiona malamalama i le mafua anga e a lai o na ta ahua le puipuinga o le ngā tai whale. Ua whaalia le whahenga o le soifua maloloina lau tele, taluai ona ua silia ma le se fulu tau sanga ele o mamafa le lango i le puipuinga mai le kānesa o le pao, ua mawhai ona le iloa i le to tele maisi au ngā tupulanga, tūlanga o ngaonga po i tu i lamatia mai ai, i le mua o le pao mai le la, whaatase malele ano i le whai o ofo i puipuia i le pao, whaapele whao ngā o kulime ni nei le pao pe ona whautua ina, ia po le whai upu sauna ina i le nei whaalau i loa, o le slip, slop, slap and rap, e to oluafe se lau iwa se fuluvalu tangata mātutua i lungato, o le ta i se fuluvalu tau sanga le mātutua. Sa fesilingia i le saili linga, e winga i lātou ngā yoinga e whaia, e puipui ai i lātou mai le la. O le saili linga lea na whaia le loafe lua lima, o le National Skin Cancer Survey, e na whaalauloina i le asolua, le unga o le saili linga. Sailoa i le maua lulunga o whai numero tangata, na whailo atu le mua pao, i le la, whaapei ma le tele o malamla manga sese, e winga i le saunga le mua mai le la, ai maise o le tūmau pe o le tali tonu wina, o le whaalala, ina ia whaalanu ina i le pao o le tino. Na whaalia le au se su e le Universitea o Tāko na whaia le saili linga, e mo o mia vame le toi wha mamafo le puipuinga, mai le kānesa o le pao. Na whaatupe ina le te whaatu ora le saili linga, ma ua universifo i le silia maltolo se la wafe tāla i se polo kalame whaalau iloa, e alatu i le sosa iete o le kānesa, i le neitau sanga whaale tupe, mo le puipuinga o le pao mai le la. Ita alonga, ua tali le tamaita i tēni si talavou Sāmoa ma Australia o Destiny a Iava, i upu tau whaaleanga o lo sawaina i oia i lunga upenga o so ta inga, ina ua whaia ina le taalonga a mata o taamusanga tēni si Australia o le loafe loa ono. Na whaia ina Destiny i le tamaita i ingelani o Harriet Dart i se tia lua i le tasi, maana liputia na iloa le leilo na le fie le taimi, na ia tu ua i le malaina ua uma le taalonga. Muli ane, na ia tu uina i lunga upenga o so ta inga, ni ata ilana i tu lau le Instagram o lo ufa iloa toa i lona langona i le i unga le taalonga. Aina la lafo atua i nisi tangata ni tustusinga le talwhea ngai ma upo e whaasanga i ate ia. Na ia toi whailoa i se tala se tasi tangata mai e tusia i whaapea o se whaata i ta inga tonua lea o le mea tupu i tangata pe ale whaatonu le lea lato whanau e ali o lato i tūleanga. Na mafua lea o na upu tau whai e nei tangata na la lau ele tamaita i te nisi whaapea e le mawhaiona ta alo te nisi o na e la poa. E to atele tangata ta alo whaaleolo lato langolango ina o Destiny po le nei teini talavou te nisi o na upolo o sawaina i oia i lunga o upenga ta whaelangi. Tala whawia malisi u fonga le lau moa mo le nei awa uli. Asolulu manuia le tātou atunu o le nei fwoi wha o pongo talafou mai Sāmoa o si mai ele wha fonga. O le tai o nei na whaatunu i nei i le mtanga ruenga o leo le teitai o le tua ngai. Tui le palu pesoli ai Dr. Sailele Mali le ngoi. E na ia o ane le ofisa o leo. O lea ua mōli ai mōli anga o le whaia leo wha amtalanga e taulanga i nai se tangata. Leo tō vai uto atu lea leo. Le mai lao leo e whapea o toa i atu se tangia ai ono lea sa whaululu i ei le whalemai ia e whaletau i le
whaangai no tātou whaata. Sa au tala noa ai. Ele fau sa au tala noa tonu I palmene. Ele tūlanga lea le conflict of interest. O le melea le aua le I ninia whatasi. Ia mea ngā le ngā luenga. Ia maulava business. Le tūlanga lana lea e moria ia. Wa talia tule epa le savali leo leo I le aso ane nafi e te tau ono ane le ofisa leo leo I le so. O le whailo inga le fionga le te tai o le atunuu le lauli le mali e tōpala te Valfosse Schmidt ma le autostala na ia wha I loma ni noai lana tali wha te tau I le mata opu le olo fuafua e whailoa I atuai le tu malo wha sale le anga numere lua e wa mori atu le lato mau o lo lato le talia ina le o le sa a vea ma whaipule le o toi whiwhilia le malo e toi wha aurulu I elo lato official fon wha avai mole miliona tala. E siri ma le tāua o le la whapea mai mate whilo e mea mānei ele nā manatu na ona whela ua I au tala e le I se teimi a whio mai le pa I o le tu malo e wha malama atu fo le pito le malo le tu malo lea tasi le tu malo e se le malo si o le ngalu o porkiki na ia fia I tonu mai I le la titi le mea le a fia o le o lo fifili atu malo taula na fia mai la to mai atu fo I se tu o lalo le malo fa malama atu ngalunga lea I le o manino le teimi nei wa tato vai na social media matua inga le te le ia le mele o malama I le tu malo Le fionga le li pandemia le lauli le male tōpala te Valfosse Schmidt. Mo whaelo manino le fionga le whaipule o le tu malo palo tawaisi ngana numere lua mo tua poa a seve Henry Arthur Tipapalii. O le whina ngalolo nei tu malo na fuai o na whaatino le ngā yoinga o le whaase atu I lalo le tanga vai le wang whaopufai le fast po le whaatutui le tua Sāmoa o Watasi. E ui e toe a ngai e toe whi le whainga pālota le titi alona I tu malo. Le pe o nei sau noa wha amanino, ma wha ma vai tu tono le mauta fono lulua I fono a le pāle mene, e le nei vai aso mo le nei tu sanga. Wha moe moe le ua tau mo le mawino wha tino nei aso. O le fina ngalolo I tu malo. Ia, na fo sila fia e. O le no le tu malo. E au fwela no usta ia le. Le ufina ngalo e tapa au ia mai se foi tula to la to foi lo I fatu fala ina ia pe ola la na mal mafuanga wa o ele tau no unga ele pe ona ia ele fa mo manias na fala e atu le te o le atu no le fionga le pandemia I te tono le fon tanga le pandemene I le sui fai pule a o le ia tu ua le mauta fono le pandemene aua e te popole se metasi o le mea mia tonu ma ua musumusuina o ele anganga o le atua fai le nā. Sa vavali le atua ma lo loto ma walalo. Sa eili le wha maoni o lo walofa I le tu malo. Pai fai ai fai unga lea. O umano sa vali le o ngā sami le nā. Uma la le tadia le atua le ua utaitai le malo. Tai o ele ri le va mu e te taoto ai o ma le tua ma lo tali tonunga e le oe a ye lo fai lo tu ma lo ma Sāmoa o le mato fa manuia le na alo yo fai va manaia apo lo foi ma lo le masal salo ma ye tali tonu lo vala wina ta pena fia fai nga filinga le tunu ta pena fia fai nga filinga lo tu ma lo o te tūwhātasi le vaenga whai mātou te atu le lango ina ia tau lau o le wha moe moe o le tātou tū malo ina ia e tue tūlai mai e tau ave o tō whinga mo le kumanai. Sauno fwoi e motua poa wa mai o na wha o antu le whina le tū malo I hanteia e le se palo te whaia alo le tū malo o na watasi moe moe le whilinga e wha o pēr le wha tua ina uia e tau a vea le sa ili manuia molo nei tu malo. Ia wa mai folo la to fina ngalo. Ia. E le aise palo te whatinoa. E whatinoa ala o tu la fono. A le whatinonga o le palota wa umana mai le fina ngalo se tu malo.
ia o le a le sesi e mātou te savalia le o toi fia savalia fo lo i tu malo le nei fo i asanga o mai o na asa fo i fita ma finga tal palota ia la fo mai le lango na yuso sa mātou tau vale i le finga palota ua te atu nei ia o le fo la to ala vale le moa ia e fo lo tal tununga o le tau fafo ia inga msa tau ma se fo i no i pai ia ele silingia le fa maoni o ta pena lo fiso whainga pālota e whaatino lava lo le tūla fono, pe whaatino se whainga pālota le titi, e fua i le iai leo se tasi e resta na mai, e fia tau vaa whaatasi ma motua pua e le whainga pālota le titi, pe le ai foi. O motua pua o lona urua i teimile nei ua filifilia e le tūmalo, e a vea mo lātou whaipule, na malolo ai le sa a vea ma ministaul se fua malolo ina, ma lasi loa pitu whanua tāwhita sele. O talafawia, maria tele ni aso si o tāta wa tino, whasai foia. Wala fati mai la wole matie, wala fati mai la wole matie, wa faya yo gati tie. Wala fati mai la wole matie, wa fati mai la wole matie, wa faya yo gati tie. Awe watamu wa so la leva we.
afio mai se ia tafatasi mai le atole afai oli oli ayo umanao la upele oya woyele fiwele pangalo no ualo fa ile makutanga wana oe animo ulaba la upele le ua matalasi afio maya se ya tatpatasi sa ili ile vao sa ili ile sami po fea oyai e mana mea se i e fusi mai o po mai na ngona fia na umati ea o ayu ana upu esea no upatu ma unai manatu mo oe moa mo oe moa mai le atole afai oli oli ayo umanao la upele oya wayele fiwele pangalo no ualo pa ile makutanga wana oe animo ulaba la upele le ua matalasi afio maya se ya tatpatasi se tuwa ya sawia se oleva ona o misia ualo ole pole mo sa moya umitia o laudia le ala so manga ku se waka kawa sawia o feel foi kuri kuri oe ole ma waifu sa moi tuwa ya sawia se oleva ona o misia ualo ole pole mo sa moya umitia o laudia le ala so manga ku se waka kawa sawia o feel foi kuri kuri oe ole ma waifu sa moi mai le atole afai oli oli ayo umanao la upele oya woyele fiwele pangalo no ualo pa ile makutanga wana oe animo ulaba la upele le ua matalasi afio maya se ya tatpatasi La upele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma Pea faie, pea iso anga sala. So se ya la fo ifunga va a tele. Lo lo fa o chele chao fia, mo o la upele. Peole manino ole moana. Lo unenganga Etasi halasi Lo unea eo le faavavau Tinga le o ona o te tau mawhai lava Ia malama lama Mea umasata tala no ai ole a o fai o uma fau faunga o sau tu alasi o ole lumanai
E io oli oli ai umane leo se memoni so se la fo I fonga va a tele lo lo fa tele ciao fia mo la upele Peole manino ole moana Ilo une anganga E tasi haelasi Lune au eo ole whaavavau tele lo lo fa tele ciao fia mo la upele peole manino ole moana lo une anganga e tasi halasi lune au ole fa avavau Tasi haelasi lune au eo ole whaavavau Sāmoa Whenga wia I mai o I tūti no uma e wapai Si o aole a mai moa Vesili tama po ai le ingoa Ne pese I se seva e ngane I le atoa Pati ma po le au mai moa Me muole pese tu sapele iloa Me ana tonu lea O fia fia nga fasa boa E sini lava lo ufama sandi Fia fia nga ua masani ai Se ono me ai se faiti o mai Si toia ina La lava ai ua tau sua ina Masalo sa inu I se wha mafua se ainga Le whana ua tau whetulia ne Tau mawhai e tau ave I le whale Tupe aia o ana lava o le fia fia Pati pole au mai noa Me muole pese tu sapele iloa Me ana tonu lea O fia fia nga fasa moa E sini lava lo ufa masani Fia fia nga ua masani ai Te
no me ai, le ai se faiti o mai. Tupula ngai ia e mana tua, o fia fia ngā ua le sualua. O siva mai whafo, tō aanga nisi e hao. Isani lava lo whaamasani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, le ai se whaiti o mai.
Se 4 minuti tone on tala li Julai lua manatu Sāmoa ia le atunu e pele loto malanganga amali ina le tatu tunu i tautua si fonga lo muri nei a sululu ia malolo sai malolo fatu toi fea mga luenga ia ngai le tatu tunu i le nei vaanga o le a sululu. Se ilunga ete mo ilo fala be malulu te mo e mafana fana be ofea ole nei la langi te au mawai te mana tua lo te no moni se ilunga ete toe fo i mai i le lau ele na fo i mai ele tu e fai mo tofi oe Sāmoa
Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai maau lava I le vai Ia, Sāmoa ele antunu e pele loto malanganga manatu, ia le utātou maritemi tau, tātou te lulu lima whantua whais tau tua le, si whonga la mua nei aso, mo le langa whawtaiman wha malo le tātou tunu, e le tātou mawtanga mai lamari tu lai fitu le tai au se, o mai nei teimu le ahuli, malo le whantua tō malo ngā lui le malo le tātou tunu, ma ngalo si tau tua le tau tamali, ia i lau whawha mai, Fale fale yo tu fina ngalo manga lois fane tono tanto o nanga la sa tao fe lo me sunga ya tu foi fiso pe vo sunga ya va maua tasi mai ma wana tanto por klame la sa tao ya mo le tevi ma to fa si fua la fa se sunga Sāmoa I le ya wo Ina tau tele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te fa afetai tu manai awanga faalo alo so o se tangata le lo umita mita penina oil le Pacifica lo fa avai ia tuma lawanga nu ia umau ia fa avavai Sāmoa e pei o le toloa pe